Ljudi, tu smo. Pozdrav za sve ljude, dobrodošli u novi live stream. Šta ima, ljudi moji? Šta ima? Pozdrav za sve ljude, dobrodošli u novi live stream. Danas gledamo FNCS ProAm. Hoću da pinam poruku, dajte mi sekund. Give me a second. Šta ima, ljudi moji? Pozdrav za sve ljude. Kako ste? Pozdrav za sve ljude. Idemo da pinamo poruku. Sve dobro, sve kako treba, koliko ja vidim. Kaziš 15 minuta da ti ovo bude zadnji put. Ljudi, ja se izvinjavam što sam kasnije, imao sam stvarno ovaj put neke stvarno privatne stvari i ne bi volio da sad pričam o tome, ali porodica mi je bila došla tu, pa pošto živim sam, ljudi, ne živim sa roditeljima već 6-7 mjeseci, oni su došli danas, pošto je subota, da me vide, pa smo bili negde napolje. Bitno je da sam ja tu i zbog toga sam malo i kasnije upalio, mislim ne upalio live stream, nego zakazao live stream. Tako da pozdrav za sve ljude, dobrodošli u novi live stream. Pozdrav Mihael, Anej, Josip, Katarina, šta ima, ljudi? Pozdrav za sve ljude. Da znate, ljudi moji, ProAm najvjerojatnije, ja sam mislio da će krenuti u 9, ali najvjerojatnije kreće u 10, ne u 10, nego u 8. U 8, ljudi. Da, u 8, zašto? Zato što sam gledao kod coacha Bopa. Vidite, kod njega piše ProAm start 43 minuta. Tako da najvjerojatnije kreće 8, ljudi moji, bacite like, bacite subscribe. Oljo. Jeste, mislim da će biti u 8, ok, vidjet ćemo. Najvjerojatnije će biti u 8. Pozdrav za sve ljude, nije nova stolica, brate, šta se desilo? Isto je stolica kao i prije. Pozdrav Mirnes, pozdrav Tičo, pozdrav Bajram, pozdrav Čezgar, Deni, Damjan, Nikola. Šta ima, ljudi? Pozdrav za sve ljude. Gledaj stream od... Ljudi, jel se Bucke zove Buk? Ili Buke, kako se zove, ne znam. Ali njemu je stream pao, brate moji. Njemu je stream pao ili nije pao? Njemu je stream pao. Pozdrav Davide, pozdrav Nikola, pozdrav Matke, pozdrav Ivano, šta ima, ljudi? Pozdrav za sve ljude. Ne, ja znam da se on na Twitchu zove Bucke FPS, ali kako se čita? Pošto kad sam gledao Clicks, on ga je zvao Buk. Neko ga zove Baki, neko ga zove Bucke. Ja ne znam, vjerovatno je do svakog različito. Kupio sam FNCS pickaxe sa kodom Stojka, hvala ti puno, prijatelju moj. Ljudi, imam FNCS pickaxe, vidite vi ovo. Ja ne mogu da vjerujem. Oljo, trenutno je u item shopu, tako da ako kupujete bilo šta iz item shopa ili FNCS pickaxe, molim vas, koristite kod Stojka. Pozdrav Nahire. Brate, taplec, don. Kupio sam FNCS pickaxe sa kodom Stojka, hvala ti puno, Josipe. Ljudi, pozdrav za sve ljude. Danas ćemo gledati FNCS ProAm, kao što sam već rekao. Ne znamo kada će tačno krenuti, najvjerojatnije kreće u 8. Mislim da najvjerojatnije kreće u 8, tako da vidjet ćemo. Gledat ćemo. Kad počinje? U 8, ljudi, ja mislim u 8. Pozdrav Prpa. Ja mislim u 8, mislim tako je na streamu stavio coach Bob. Sad, da li će krenuti u 8 ili u 9, vidjet ćemo. Ja bih voleo u 8, ljudi moji. Ja bih voleo u 8 zato što će najvjerojatnije trajati 4 sata. Tako da voleo bi da odgledamo cijeli FNCS ProAm, bit će jako interesantno, ljudi. Ko ne zna šta je FNCS ProAm, to je LAN turnir. Ko ne zna šta je LAN turnir, to je turnir koji se održava u pravom životu, u velikoj areni, ja mislim, nisam siguran, u Kaliforniji, u Americi. I igraju najpoznatiji content kreatori sa najpoznatijim pro playerima. Naprimjer, Nikehter igra sa Kvizijem, Cooper igra sa Zemijem i tako dalje. Peterbot igra sa Aussie Anticsom. Tako da bit će jako interesantno. Ja uopće nisam zagrejan, tako da mislim da se ne trebam ni zagrijavati zato što neću igrat. U 9 je. Ali znate šta, ljudi?
Šta se sad desilo? Znate šta, kad upalim, gledajte ovo, vidite šta to piše ljudi. Pozdrav Leki, vidite šta to piše, ProAm starts za 40 minuta. Wow. Baš me zanima, mislim da će za 40 minuta. Ja mislim da će za 40 minuta. Ljudi, imamo tu nešto. To spice things up, we ask the players who they want to eliminate the most today. Pitali su ljude koga hoće ubiti najviše danas. Nick 30, jel moguće? Čekaj, hoće da vrate? Ja se dobro čuje ljudi? Just so happy. I gotta take him out. Yeah. Get that smile off your face, bro. When I eliminate him on the stage, I don't care if I'm endgame, I'm walking over. Da popusti možda malo bolje, da se čuje? They are on our drop. Peterbot. It's just a little rivalry. Peterbot, ej. Everyone, but if I had to pick one, I want to eliminate Booga, just like get him mad. Courage. That dude, let me tell you something about courage. The things that I'm about to do to him this tournament. Clicks hoće dobije Courage-a. Sad ću da popustim malo. He's actually the best player. I can't wait to eliminate Clicks, because Dignitas the better orb. Kami, because we're usually teammates, and this is the first time that we're not, so... Peterbot, I think he's definitely a very high risk, high reward. It's not easy to Ne, ako se ne čuje ljudi, ja mogu da popustim i ovoliko, slušajte sad. The player I want to eliminate the most, Mongrel. He's been talking smack, you know, he's been... Ja mogu da popustim koliko vi hoćete, nije problem. Either Savage or Peterbot. Mr. Savage, Peterbot, Mongrel. When I come, gonna be crazy. I figured he said the same thing about me. That guy always talking some crazy... Ljudi, bacite like, bacite subscribe. We have beef, so... The player I'm most excited to eliminate is absolutely Cypher PK. Kao što se stavio malo... Quite frankly, I've let him believe that for years, but at this event, I'm to prove that he doesn't hold Ja mislim da je dobro ako je... I would say Peterbot. He's obviously one of the best in the lobby, and if we take him down, it's a better chance at winning, so... Ljudi, ako je malo... you eliminate him. He has like glasnije ili malo tiše recite, ja ću da sredim. Nije problem. Okej, idemo da vidimo. Nick 30! Morate igrat našu 1-1 mapu, ovo da vam bude zadnji put. Vidite ovo ljudi, vidite ovo ljudi moji. Vidite ovo ljudi moji, molim vas. ProAm insides, it's 8:15 AM and quiz Nick 30 encourage already in the practice room. If not me, who will win? My duo call. Ko će pobijediti FNC s ProAm? Ljudi, šta mislite ko će pobijediti FNC s ProAm? Ja mislim da će pobijediti Cooper. Ja sam to rekao ljudi od prije, ja mislim da će pobijediti Cooper. If I don't win FNCS ProAm, who will? Am I not gonna make it here? I'm confused. Of course, we're gonna win. There's no other person. If not me, who will win? My duo call. He doesn't even need me. He could win without me. Clicks, pojačaj. Hoću. There's no other answer. It's me. Cooper and Zemie, they're grinding right now. They're playing non-stop. Zemie's looking really good. I thought he was just a zero build guy. Not me. I think it'll be either Donata and Ronaldo or Clicks and Lacy. I'm not sure. Maybe like Lacy and Clicks or Peterbot. Lacy and Clicks, I feel like they have some synergy. They played for a long time. I think Clicks is in his prime right now, and then Peterbot is just like... Kreću 8 ili ćeš gledat Fortnite? If we don't win the Pro-Am, Naravno I'd say da. the other duo that could win it would be Booga and Typical Gamer. Da, Booga i Typical Gamer mogu vinat, da. If I don't win Da, ljudi, znate da Booga i Peterbot mogu vinat, ja se ne zekim. Ja mislim da oni mogu vinat bez problema, real talk. Evo ga Nikov. Ja mislim da oni mogu pobijediti bez problema, ljudi. U 9 kreće. Ljudi, jel kreće u 8 ili 9? To me baš zanima. Molim vas, bacite like, bacite subscribe. Ja mislim da kreće u 8. Ljudi, ako je coach Bob stavio da kreće u 35 minuta, znači kreće u 8 100%. Evo, gledat ćemo sad stream od Bakije. Ja mislim da se Baki zove, nisam siguran. Ne, u 8 kreće, 100% u 8. Pozdrav, Vuče. Ljudi, bacite like, bacite subscribe, pozdrav za sve ljude. Today FNCS ProAm 2025. Gledam ovo. Ovo je preglasno. Ovo je preglasno.
A zašto mi daje ovakav kvalitet? Ja moram svaki put stavljati 1080. Ne, ja mislim da je u 8, jeste. Je u 8 i u 8. Gledajte Nikola. ThomasHD. Stavi timer u 8. Mogu, dajte mi sekund. Samo da vidim koliko timer da stavim. 34, ja mislim. 34. Mislim da je ovako dobro. Dajte mi sekund ljudi, sad ću da stavim timer da vidim da li će dobar biti. Evo ga, je li dobro? Da li je dobro ljudi moji? Ja mislim da je. Ja mislim da je. Piše u 9. Pa ThomasHD isto ima šanse definitivno. Pros don't need practice. See, Fortnite is like riding a bike. You know, you don't Ali ljudi, da li vi primjećujete, ja 10 puta trebam staviti 720p zato što mi se non stop menja kvalitet. See, Fortnite is like riding a bike. You know, you don't have to do it every day. I picked up the keys and the mouse, and I'm right back where I was. I fully agree. Pros don't need practice. See, Fortnite is like riding a bike. You know, Kao, ljudi, znate šta kaže? Znači ne moraš praktisati da je bio dobar. Kao da ako ne igraš dosta vremena, možeš opet biti dobar. Dobro, to nije tačno definitivno. Kad kreće ljudi? Ja mislim da kreće za samo 33 minuta. Evo, bukvalno ja se ne zekim. Wow! Pozdrav Stefane, bacite like, bacite subscribe, da li smo spremni ljudi moji? Da li smo spremni ljudi moji? Mogu da stavim možda... Bolje ovako? Ja mislim da je bolje ovako. Good look out there, bro. How are you, bro? Yo. What are you doing today while he's playing? Nothing. You want me to camera? What are the chances we can steal you for the day? Do you mind? I mean, you're gonna get no snaps or videos. Oh, that is true. I do need to take snaps. No, that's true. Very good. I was throwing a shot in the dark just in case. Evo ga. Samo trebam ali znate koji je problem ljudi? Problem je ako ja... I mean, yeah, just like focus on your snaps and shit. Problem je ako ja promenim scenu, meni će se non stop presetiti timer, o tome se radi. Na primjer, ako sad stavim 32 minuta i prebacim drugu scenu, meni će prebaciti opet na 32, resetat će se, ne znam zašto. Koliko traje ProAm? Ja mislim da će trajati oko 4 sati. Pozdrav Rizex. Ja mislim da će trajati oko 4 sati. S kim igra Cypher PK? Ja mislim da... zaboravio sam s kim igra. Evo, ne zekim se. Mislim da je bila ženska osoba u pitanju, ali zaboravio sam. Nešto na M mislim da je bilo, ali nisam siguran. Mojemo, brate moj, hvala na razumevanju, ali... igra sa Moxijem, tako je, da. Pozdrav Ivanču, igra sa Moxijem, da. Koliko gejma ima? Mislim da imaš 6 gejma i da je samo jedan dan u pitanju, ljudi. Ja sam mislio da će biti više dana, na primjer bude dan 1 i dan 2, ali neće biti 2 dana, nego će biti samo jedan, ja mislim. Jeste, Peterbot igra sa Aussijem. Pozdrav Daniel. Peterbot igra sa Aussijem, ljudi moji. Aussie Antics. Pozdrav Marek. Pozdrav Daniele. Ljudi, kliknite like dugme, molim vas. Jeste. Cypher PK je previše visok, ima 2 metra. Mislim je više, ozbiljan sam. Šta je ovo? V-Bucks? U miš. Wow. Kad dolazi Platinum Billie Eilish? Pa ja se nadam uskoro. Ljudi su pričali da će doći Platinum Travis Scott, Platinum Billie Eilish. I na kraju ništa od toga. Cheater miš. Zamislite da ovaj miš ima cheatove, ljudi moji. Ovaj miš je poseban za Peterbota, znači Peterbot će koristiti ovaj miš. Wow. On nije ni Logitech G Pro, koji je ovaj miš? Koji je ovaj miš? Nije problem, mojemo. Stojka, ti si najbolji u Fortniteu, naravno da jesam. Ako ne, ja ko drugi. Da igraš, bio bi prvi, naravno Daniele, naravno da bi bio. Šta da kupim iz shopa do 1200 V-buksića sa kodom Stojka? FNC Speakex, zašto da ne?
Jeste, klin je miš, baš je dobar. Ali novi je miš neki. Baš svijetli, baš se vidi da je novi. Family friendly. Jesu ovi projevi birali s kim će igrati ili kako? Svi su dogovoreni, nije... Ljudi su mi pisali kao da je nasumično biranje i tako dalje, definitivno da nije. Daleko od toga. Svi su odabrani namjerno i po kako treba, razumete? Naprimer, ne znam sad. To je tako funkcionisalo ko ima više kontakta sa kim. Naprimer, evo, Aussie, Antics i Peterbot non stop su pričali zajedno ili međusobno. Njih su spojili, Cooper i Zemie također. Mislim, ima bukvalno je praćaj. Ali nema se ništa za čut, ljudi, oni pričaju međusobno. Na engleskom. Stojka, da li misliš da ćeš nekad igrat ProAm? Ljudi, tu su ljudi koji imaju milione pratioca, razumete, to je... Nije da je nemoguće, ali treba da prođe previše godina da bi se to desilo. Pošto ovi ljudi su tu cijeli svoj život, razumete? Bukvalno... Tu neko od ovih ljudi ima po 30 plus godina, razumete? Ja bi kupio FNC speaking sa kodom Stojka, ali imam 1000 buksića, ojojoj, ljudi možemo tu da vidimo sve content kreatore. Ovo tu nisu content kreatori. Ovo je vidio sam tatu od Clicksa, ne zekim se. Da li ste vidjeli tatu od Clicksa, ljudi? Ja sam vidio tatu od Clicksa, evo ne zekim se sad. Da li ste ga vidjeli, ljudi? Ja jesam. Ne, ja sam vidio tatu od Clicksa, pošto ga znam. Mislim, svi ga znaju koji su pratili malo ozbiljnije. Pozdrav Andrija. Jel Clicks upalio live stream? Family friendly, pozdrav Petre. Ne, Clicks nije live, brate. Ne, nije live Clicks. Vidio sam ga. Pozdrav Petar. On nešto jede, šta je ovo šta jede? Pozdrav Banana, da u 8 je vidi na 5 kaže live za 26 minuta. Jeste, ljudi! Jeste u 8 je. Pozdrav Ez, kupio sam sa kodom Stojka, brat, Cone, hvala ti prijatelju moj. Pa ti, don. Da svi igraju ProAm na jednom mjestu. O globals, jeste da, tu su ljudi svi content kreatori i pro playeri, znate koliko je ovo interesantno, ljudi. Znači ovo će biti predobro. Jedva čekam, ljudi, da krenemo gledat. Pozdrav Danilo. Stojka ti je dvoje bi osvojili, easy. Clicks live na Clicks VOD. To nije pravi live stream, ja mislim. I ne postoji to, brate. Postoji Clicks offline. 500... Čekaj, šta je ovo? Bro, I want to interview. Okay, Chad, tell me it's not smart. Okay, we're not colluding. I'm lying, right? Nema šanse da je ovo real, ja mislim. I let Lacy die. Mongrel streamuje možda? We just get a free limb, they respawn, because you know a win is 10 points and the limb is 1 point. Respawn 10 kills, that means both... Ne, ovo je replay, ovo nije uživo, ljudi. Ovo nije uživo. I'm telling you, then we go get top 5, we're locked in. Bro, I'm telling you. Pozdrav Ajhane. They're all, Ljudi, bacite like, bacite subscribe. Oh my gosh, that thing's so fucking loud, bro. Family friendly Clicks. To je juče bilo, znam, brate. Zbog toga, znam da je juče bilo. Okay. Pozdrav Mihaela, ljudi, oni gledaju nešto na laptopu, da gledaju kako upaliti cheatove u Fortniteu. Olja. Pa da, Slaviša, ali oni su tu sa milione, imaju previše pratioca, milione pratioci i tako dalje.
Hvala ti puno, hvala prijatelju moji. Ljudi, bacite like, kliknite like dugme. Uskoro kreće FNCS ProAm. Voljo! One gledaju na laptopu da li koriste kod Stojka. Jeste, moraju biti sigurni da li koriste kod Stojka. Zapravo da koriste kod Stojka, zašto? Zato što ako koriste kod Stojka, vinaju FNCS. Easy. Da li se igra na reload mapama? Igra se na reload chapter 2 mapi. Gledao sam da svi pro igrači i content creatori imaju zajedno 10 miliona i 100.000 earnings. Pa da. Kako bi Stojka rekao oljo? Pa oljo, brate, ovo je oljo, stvarno je oljo. Svi su sa laptopima, vidite iza čovjeka na laptopu. I ono, znači, 3 laptopa ima ljudi. Vidite ovo. Jedan laptop, okej. Još jedan i još jedan tu. Okej. Hvala ti puno, Feštik, hvala prijatelju moji, hvala ti. Hvala Daniele. Kukuriku, brate, kukuriku. Baki, prijatno, brate moj, okej. Ustaju ljudi moji, gdje će sad da idu? Da li će ići da uzmu besplatne vibuksiće? Oljo? Nije problem, mojemu nije problem, brate moji. Svi su sa kamerama, svi snimaju ljudi, ovo je predobro. Ovo izgleda predobro. Ovo je baš dobro. Jel u 8? Jeste ljudi, kreću u 8, bacite like, molim vas. Gledat ćemo Nikih Trtija, Clicksa, Sommertseta, Bakija, Bugu, typical gamera. Wow. A ne Nikola? Voljo. Idu da poteti igrače da ukucaju kod Stojka za sreću. Tako je, let's go. Ok, FNCS ProAm. Baki stavlja kameru na tripod, ja mislim. Ne uzimaju kameru zapravo, ok. Brat Kemos, hvala prijatelju moji. Će da igra. Dobro, Baki će gledat. Koga gledaš, Bakija? Koliko ljudi. Jeste vidjeli Batman Bugu? Evo ga Oliver OG. We gotta hire you. You need to be hired. For what? Or a personal filmer. A calm 30 section. How you doing, Scott? Calm. Good to see you. Like 30 minutes. Why? No way. I'm filming for someone else. Who? Myself. Film for me. What do you mean you're filming? Are you going live? Yeah. I have a better idea. We're gonna be like in the booth. Join our ingest. We're gonna you be can, in the booth. bro. You can be our filmer. I I'm dead serious. No, that's We're in your booth. Ovo je predobro ljudi. That's good. They can't. They only can fit. Kad u pravom životu ovako gledate. I asked for a booth and she said we filled up all the slots last minute. So she said you can just go chill with Higgs. Pozdrav, Abba se prvi game kreće uskoro. She was like, look through the list and see who you... Yeah. She was like, look through the list and see who you're friends with. And I was like, I don't really have a lot of friends. It actually works. I was like, Higgs might let me. So I self-invited myself, but that's chill. Are you not live yet? Evo ga, tato od Clicksa. Levo. Evo ga. U ruke vidite od njega. Let's go set it up, guys. Jeste vidjeli? Good seeing you, Scott. Take care. To je tato od Clicksa. Tu se radi jelo. U desno. Pozdrav, Emire. Yo, Oliver, can you hold this real fast while I grab a drink? No. Bro, come on, bro. Oh my god. So I went with her last night. No, you didn't, bro. Pozdrav, Matej. I think you did. Did you see the picture? I think you did. Wait, let's see. Bro, I'm not gonna lie, I only took one picture. Koliko ljudi ima. Stojka, za koga navijaš? Pa iskren da budem ljudi, ne, za naše. Znači, ko je jedini tu sa Balkana? Kvizi, mislim? Mislim da je samo Kvizi, nisam siguran, ne bi voleo da lažem. Pozdrav, Matej. Let me see it. I won't show Go. Pa ne, Ajhane, ne, brate moj. Jedino Kvizi, za Kvizi je navijam. Ja mislim da Kvizi i Nikih Trti mogu vinati. Bez problema. Wait, this dude's actually... No way. Wait, Chad, he's not lying. I saw the Uber and everything. Pozdrav, Matej. Dab me up. Hey, come on. Hey. Pozdrav, Domagoj. Oh my god, this is actually him. Yeah. How did the date go? Fire. Ovo se održava u Americi, brate, Kalifornija. She lives here, right? LA. You gotta like move her to Dallas. Pozdrav, Slaviša.
Do you see what she just did? No. Bro, this is what she just did. I'm not even joking. Oliver je najbolje, vidite Olivera, ljudi. On si uzeo jelo, otišao da jede. Koji Do you kralj? know who is here? King Aura. Bro, King wait, Aura. Ocus. You know Kim Kardashian's coming? Kim Kardashian's coming? Are you dead ass? Security thing. Like, Sorry. Oh my, I'm so sorry. oh no, like you're fine. But if you're streaming, like, listen. Okay. My bad. King Aura? That was bad. Lacy! King Aura. Because Ocus is about to pull up. Oh. Wait, that's what you got yelled at for? Pozdrav Daniele. I was trolling. That's not happening though. You're a dumbass. No, she's not coming. She's not coming. She's not coming. Oh my god. Aw, pull some Lacy. Bro, you wanna, dude, you Evo ga Clicks. Yeah. Alright, chat, watch this. I'm gonna walk out and get a standing ovation. Wait, do you wanna, Wait, I don't think, I'm not, I think we walk out. Ovo je preveliko mjesto, ljudi. Ovo je stvarno preveliko mjesto. Ja mislim da je Fortnite krenuo live stream. Je, Fortnite je krenuo live stream, radi intervju sa Cypher PK'om, 100%. Bro. Nije. Gdje je onaj intervju sa Cypherom? Ljudi, jeste vidjeli na ekranu? She said we couldn't get our own. Oh, so we're with Because they gave the spot to him. Are you okay with that? They accidentally gave the spot. They Busy? accidentally gave the spot to him instead of me. Shut your bitch ass up. So she said just go in with him. We Look need at to. Oliver, bro. Just like This guy's like cornball. a phone eats first. Oliver jede, njega nije briga. Take him out. Rear naked choke. Wait. We're about to get DQ. Znate, čovjek jede, on ga guši. Ovo nije dobro, ozbiljan sam. Čovjek ima... I'm just like holding too much 3x. Oh my god. Da li da kupijem V-Buksića? Naravno da. Ljudi, bacite like, bacite subscribe, ovo će biti previše interesantno. Nije, ono što je uradio nije dobro, čovjek je imao, brate, jelo u grlu. I čovjek ga guši, brate, to nije dobro. Who do you think you're talking to like that? Okay. Do you know who I am? Oni neće ostaviti čovjeka da jede. Yo, wait, why do you actually just like, you heard that sass? Hey chat, did you guys hear that sass? Oh my god, you hear the crowd? That's like there was like crazy sass from Oliver there. Šta je sa ovim... Wait, do we, na okay, ekranu? Oliver, do we walk out there? Pac na ekranu, ljudi! We walk out, wait, so we're gonna get like a standing ovation? Moja predikcija je da vini u Zemie Cooper, isto i ja. Yo, okay. We should Ja mislim da će oni vinat. accidentally walk out on the main stage. Mislim da da će oni vinat. Dude, we would get like, bro, dude, accidentally, bro, cause that'd be so sick. Like imagine like, bro, walking out, everyone's standing ovation, you're filming all the Bucky, it's Bucky and Pilot. No, and no one. Molim vas, vidite ovo. I'm not gonna lie, we walked past the line, bro, and it was just, dude, just you should have saw. Like, Ne, recite se, ja sam vama rekao, ljudi. Sad trebam staviti 16, dajte mi sekund. 16. Ljudi, bacite like, bacite subscribe, idemo. Let's call you. Čovjek gladan, oni ga zekim, brate. To je pitanje koliko su oni ispavali i tako dalje. Znači, tu moraju da budu budni, da daju intervju i tako dalje. Vidite, čovjek pije energijska pića, razumete, ovo nije baš... Oh my god, that is Reason. Oh my god. This is Reason and Pilot meeting for the first time Rezon, ljudi! About to get chills. Gonna get chills. Chills. Oh my god. Aura overload. Oh my god. You wanna? Yeah, I do. You got so much to go. What's the over under the kiss? She's actually, wait, I'm going yes. They're gonna kiss. I know they're gonna kiss. They're gonna kiss. Yeah, that's my phone. Okay. I know my phone. Yes, I know, bro. I'm so happy. Where's my cut? You owe me, bro. I owe you? We meant to take this outside. Oh my god. You know I'm actually on YouTube before. Oh my god. I'll be right back. Wait. I don't know what it was. But you know I won you 8K once. When? I don't know. Dude, you were laughing like yes, bro. Alright, so you want to start What does that mean? I'll give you, if I get first, I'll give you What floor do you... 10%? Wait. How much is first? $50,000 je prvo mjesto. 50K! Stojka samo gleda, ovo je preinteresantno, brate, slušam ih šta pričaju koliko dobija prvi para.
Oh my god. Holy shit. Family friendly. I'm glad I don't know who that is. Dali su im vibuksiće, ljudi, dali su im besplatne vibuksiće. Oh, yeah, I'll take that. Nah, it's all good, bro. You can't make that stage, bro. Alright, here, let's get your... Alright, later reserve. Ne znam da li si igra u istoj sali, iskren da budem. I'm gonna... Why are you... My bad, yo. Chill. Oni ga samo snimaju, ovaj ga gurne. Oh my god. Oh my god. I just got pressed by King Hayes. Gurno, on ga je gurno! Ljudi, oni će se potući na kraju, ej! Ko vina Stojka? Ja mislim da vina Stojka je peni nikih trti. Zekim se kvizi i nikih trti, mislim da mogu vinat. Cooper i Zemie, Clicks, ljudi, ima previše dobrih duosa. Šta misliš o Batman Boogie? Yeah, I got you, bro. Pa sad je gurno čovjeka, ne znam zašto. Potro Grga? Who is he? Do you know Okus? Baki! His duo? His duo he just played Grains with. I'm Okus. Yeah. Koji kralj, thank you. Koji kralj. Jesi siguran, Jurki, da je to... Vidite, Oliver još jede, brate, koji kralj, ne, koji kralj. Čovjek jede. Dobro, nek jede, ne znam što ga snimaju, iskreno. Ok, winning ProAm, Lokman. Daj mi da gledam. Ok, loading. Ok, loading! Ok! Guys, I'm Jewish, bro. I don't waste stuff, bro. If I see a penny on the ground, I'm picking it up. I don't waste stuff. Like, dude, I'm not... Hvala na pitanju kako si ti, Grga. Ljudi, kliknite like, dugme, bacite like, bacite subscribe, pozdrav, Kadime. Ovo će biti preinteresantno, ljudi. Ovo će biti previše interesantno, molim vas, kliknite like, dugme. No, there's not. There's no space. There's no space for the chairs. Can we see what the fuck's like, man? Yo. I don't like how you're talking to him. I don't care. Okay, you should It's not care. gonna work. You should care. Because we will take this outside real fast, pal. Alright? No, you need to tee up with your attitude. No, because you're talking like... A što ovo rade? Vidite, a neprijatno je Oliveru, znate? Čovjek kaže kao što mu pričaš tako, reći ćemo stvari napolje, ne razumijem. No, you're being mean. Like, no, but there's ways to say it. I did. You did? No. Yeah, I did. No, you didn't. No, you didn't. No, you didn't. Ja mislim da oni Olivera previše... Ostavite čovjeka na miru, mislim da mu to ne prija, iskren da budem. Let's see. I'll take by force. I don't think we should film over here. Pozdrav, Nedime. To diraju čovjeka, evo ga Zemie. Sa Cooperom. Let's go, pal. Pa oni se šale, ali mislim da ne prije to Oliveru, brate. Kome se radi? Family friendly. Ovi koji igraju ProAm, jel mogu da streamuju i da igraju u isto vreme? Jeste, ali mislim da samo na Twitchu mogu. Nisam siguran. Kako smiješno gledaš da se fokusiraš da razumeš sve. Pa hoću da vam kažem neke najinteresantnije stvari što oni pričaju. Mislim, mogu vam sve prevoditi što oni pričaju, ali... Ovo je možda... Ovo je Peterbot, ljudi! Čovjek mu je rekao nemoj da zekneš Ausija, kao igre brutalno, vinajte. Kada počinje, vjerovatno za 10 minuta, ljudi, kliknite like, dugme, bacite subscribe! Oljo! Ovo je previše interesantno, ne zekim se. Peterbot. Čujem bugu. Previše ljudi? Upoznaju se ljudi, međusobno. Neće ni početi FNCS, ovi će se potuš. Ne smije se to dešavati. Mislim, Baki je prije radio problema. Nalazili su mu u tastaturi neke nedozvoljene supstancije i tako dalje. Ili... Ne znam da li je pušio neku cigaru kao ne znam šta je bilo. Neću da pričam, ali nekako Baki... Samo da ga ne izbace. Biće dobro. Ajmo da vidimo... Mr. Savage još ništa, okej. Baki opet pao stream.
Bakiju opet pao stream, ljudi, šta se događa? Voljo! Voljo! Bacite like, bacite subscribe, ljudi. Sa kim igra Buga? Sa typical gamerom, da? Nikov. Voljo! Kada traje ProAm? Trajeće, ne znam, 4 sata minimum. Ljudi, bit će preinteresantno. Znači, gledamo Nikih Trtija, gledamo Clicksa, gledamo Sommertset, Bugu, ne znam, previše ljudi. Bukvalno sve najbolje. Bakiju se vratio stream. Bakiju se vratio stream. Peterbot odsvaja. Real talk. This is our booth, guys. Ljudi! Our booth, bro. Tu je setup. Ok, najbolji setup. Oljo. Uzeo sam si novi čak džag. Ali previše mu laguje stream. Previše mu laguje stream. Brate, napisao si mi lošu poruku, Ersine, mislim, ne razumijem poruku, brate moj. Wow, koliko mu laguje. Ok, Jorki. Bugavina. Šta je sa streamom? Šta je sa streamom? Voljo, starting soon za samo 8 minuta. A čekaj, šta se događa? Mr. Savić još nije krenuo. Šta se događa? Yo, Opa, thanks so much for the Twitch Prime. Thank you, man. Appreciate it. Do you have to drop that bit? I got you, bro. I'm gonna put map. Ja ne znam šta je sa streamom od Bakija, iskren da budem. Ljudi, evo gdje landaju ljudi. Na ekranu trenutno možete da vidite gdje landaju svi ljudi. Fortnite je upalio stream. Kreće za 7 i 40 sekundi. 7 minuta i 40 sekundi. Bacite like, bacite subscribe. Okej. Baki, prijatelju. Vrati stream, prijatelju. Mislim... Evo ga, dobro sad. Koliko kablova, šta je ovo? Mislim da ima jedan dan. Him? Over bucket? No, just like chill here. Here and there. Oh, yeah. Yeah, it's a sponsored stream. So. Oh, no, I'm super fan of it. Yeah. Oh, sorry, okay. Yo. Okay, man. So, you can chill over there? Koliko kablova, šta je ovo? Ima jedan dan. Nema live streama na TikToku zato što su me suspendirali i tek će sutra biti. Ljudi, bacite like, bacite subscribe. Voljo! Yeah. I show speed. Like, you think, I'm not gonna like fucking throw it, you know what I'm saying? Why? Bro, they're not even like talking, it's a joke. Like that whole shit's a troll. You're tripping, bud. Ja mislim da će vinati Cooper i Zemie, ali navijam za Mr. Savage i Locklana. Isto i ja mislim da će Zemie, moje mišljenje. Pozdrav Marko, ali vidjet ćemo. Do you have cash on you? Let's just Venmo them. They're gonna be like, look at Bucky, like, dude, yo, big, like, we're good, you wanna like film. Koliko je sati kod njih? Koliko je bilo? Jedan? A big black guy. Let's get a big black guy. Mislim da je... Oh, sorry, my bad, bro, my bad. Ne, skoro bilo. I možda popodne. Not right now. I'm doing like the screen right there, but I have this... Pričaju s nekim. Kvizi osvoja, ima i kvizi šanse, imaju svi šanse. Znači ima Buga šanse. Kvizi. 11 je pisalo? Oh, you're the Brazilian player, gotcha. Imaju svi šanse. 10:50 ujutro. Ojo! What's up? Guys, dá uma perguntada aí, ó. I ain't gonna lie. So when we come back up, we just tell you like our guest then. Upriči s nekim? Guys, dá uma segurada no elevador aí, rapidão. Ljudi, bacite like, bacite subscribe. Ja ću samo reći... Nije do toga, Peter, nije do toga, brate moji. Ja ću samo reći da stream od Bakija pada skroz. Pozdrav Miki, ljudi, bacite like, bacite subscribe, da li smo spremni? Uojjo! Fortnite je upalio live stream. 5 minuta. 5 minuta, ljudi moji. A ja ne mogu da igram turnir zato što je ovo LAN turnir koji se održava u pravom životu. Jel igra Clicks? Igraju Clicks!
Buga, typical gamer, nekih trti i još puno poznatih imena imamo. Bukvalno su svi najpoznatiji ljudi. Znači, Fortnite je pozvao najpoznatije pro playere i najpoznatije content kreatore. Mongrel streamuje. Starting soon, uskoro kreće. Mr. Savage streamuje. Hoće biti publika, da, mislim da će. Ne mislim, nego su bile su kao tiketi, tako da vjerovatno hoće. Ja mislim da će. Igra Cypher PK, tako je, igra. Svi igraju ljudi, pozdrav Jovane, znači svakog svetskog streamera kojeg spoznajete. Evo, primjer dajem, Nikih Trti, da li igra? Clicks, da li igra? Da li ThomasHD igra? Da li igra Cypher PK? I bukvalno Peterbot, svi igraju. Svi najpoznatiji ljudi moji. Voljo, da li ti misliš da kviz ima šanse da vina? Brate, naravno da da. Rezon igra. Ali je igra sa Mongrelom. Definitivno ljudi da može kviz i vinat. Igra sa Nikih Trtijem koji je super isto. Na primjer, moje mišljenje, evo vidjet ćemo šta će se dogoditi. Moje mišljenje da Ali A i Mongrel da će oni jako loše odigrat. Zašto? Zato što jučer sam slušao Mongrelov stream, igrao je sa Ali-Eom i ljudi, znate šta se desilo? Mongrel ga pita jesi ti vježbao kući za ovaj turnir. Čovjek je rekao ne, ovo mi je prvi reload game koji sam odigrao u životu. Čekaj, biće. Kako je to moguće? Je li to real talk? Wow, pozdrav Vuče. Rezon i Faksuti, tako je, ili Faksuti, kako se čitaju ta imena? Faksuti? Seti igra, da, tako je, igra i Seti, igra i njegov teammate Kami. Hvala mojemo, hvala prijatelju, hvala ti. Pa dobro, Pojo, on ti je poznat kompetitiv ljudima, brate moji. Dosta ljudi ne znaju ko je Pojo, šira publika, razumete? Naprimjer, svi znaju ko je, brate, Peterbot, ali ja mislim da samo kompetitiv ljudi znaju ko je Pojo ili ko malo više prati, to je moje mišljenje. Pojo se ne... On vam nije, ljudi, nekako, kako da to kažem, nije u javnosti previše. Također i mali Buka. Oni vam ne ulaze u te drame i tako dalje, razumete? Pozdrav Vuče. Fake City se čita, Fake City. Fake City i... Rezon. Jeste, Oskare? Ljudi, bacite like, bacite subscribe. ThomasHD igra sa Sommertsetom. Livestream ne laguje. Da li ćeš ići da gledaš FNCS u salu? Ne, brate moji. Fake City. Fake City, Fake City. Faksuti. A dosta ljudi kažu da se čita Fauksti. Pozdrav Krizo. Ljudi, minut. Bacite like. Fake City. Bacite like, bacite subscribe. Samo manje od minut. Voljo. Čekajte, kako se na Nikih Trti? Nikih Trti nije stream voljo? Nije. Wow, ne mogu zbog kamere. Imamo osvetljenje kući anti... Preloše, to je preloše. Ljudi, bacite like, bacite subscribe. U kojoj državi igra se? U Americi, LA, Kalifornija, bacite like, bacite subscribe, ljudi moji. Voljo. 30 sekundi, ljudi. Nikih Trti nije stream, to je njegov VOD kanal. Tako da li smo spremni, ljudi? Da li smo spremni, ljudi moji? Bacite like, bacite subscribe. Krećemo. Ljudi! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Sniper PK! Nekih trti, ali ej! Oljo! Clicks! Buga! Ovo je predobro urađeno! Ovo je predobro urađeno! Wow! Fortnite fam! Welcome to the 2025 FNCS ProAm, coming at you guys live from the Galen Center. My name is Zeke. Joining me here on the analyst desk, it's Vivid, it's Tokata. We are here with a ton of fans. It's going to be a fantastic day. We're about to see some crazy. Ovo je predobro, ljudi. Onaj trailer je bio predobar. Ovo je GTA 5. Vivid, how's it feel? Oh, it feels amazing, Zeke. From all the way back when this event was announced to the players getting Hvala ti puno, Jovane, hvala puno, prijatelju. The event even kicking off a couple of days ago when all of the entertainment started, then all of the content creation around the event. Shout out to everybody making content here. It's been great, vibes been great. Exciting. Hvala ti puno, 204 IQ, hvala prijatelju. Ljudi, bacite like, bacite subscribe, kliknite like dugme, molim vas. Ljudi gledaju live streama, neće baciti like. Molim vas, kliknite like dugme. Voljo! Voljo! I mean, guys, if you guys are in the venue, can you just make some noise for the people at home? Let them know! Okay. No, I said Okay. let them know! Eno sam ja, šalim se. Ivačo, stavio sam već srce prijatelju. Brzo 204 IQ, reci ljudima da bace like, brzo. Kupio sam Krupek sa kodom Stojka, hvala ti puno, Andrija. Buga Vina, ljudi moji. Ko će pobjediti FNCS ProAm? Pozdrav, Koljo. Hajmo ljudi. Fill it in with the ProAm. Honestly, I love the vibe of it. So far, it's been super cool. I even got people here and I'm like, you guys got to do this again. And we have Kamera je predobra, njihova kamera je goated. Prvi na kvizi, do kad traje cijeli dan. Boga i typical gamer. Pozdrav Peterbot, za koga navijaš za kvizija? Brat, Ivančo, let's go! Just walked ahead of me in the shot, but that's absolutely fine because it's typical gamer. I think we can allow that. In fact, it is so busy in the Kad će typical gamer osvojiti svoj icon skin? Ojjo! Auci Antics, Peterbot! Eno ih desno! As I talk to you Get chill out, full focus. And to be honest, I think I'm more nervous than they are. These creators, they're used to the spotlight. These players, they're used to LAN. That means it's going to be an incredibly fierce competition. But hopefully, in a few minutes, they might let me grab them because there are so many big names here. And they really want to beat each other to the incredible trophy. Ovo će biti predobro. Nikov. In just a few moments. Evo ga brat, najbolji. Evo ga brat, ljudi. On maše kameri, koji kralj. In the creator lounge, because I imagine it's as big koji kralj. There is a lot going on over here, Frankie, or I should say that I am in the creator lounge right now, although it's looking a little empty, and that's probably because a lot of our creators are backstage right now, getting ready. Although I did see Bucky walk across, so some of the creators are here as well. Guys, I am so excited for all of the action. We have 6 incredible games. Ljudi, kliknite like dugme, let's go! A few moments before we get into all the action. But speaking of action, we gotta bring in the people that are gonna be calling all the action. It is our 2 casters, Taco and Jacob PR. Thank you so much, Kelly. 5 years since the last FNCS ProAm. I remember me just a little Kako je moguće? Koliko je ovo dobar? Ljudi, ovaj kvalitet je predobar. Wow, koja je kamera? Malo bolje razmislim, ovo je na streamu i koliko je ovo prekvalitetno. Manje kameru. Ali ljudi, ovo je najmanje što mogu uraditi, vjerujte mi. Ček uradim ovako možda? Ali opet isto, to je za milimetar bukvalno. Znači ništa neće promeniti ako to uradim. Tome se radi. Ako bude smetalo nešto, ja ću da smanjim kameru, okej? Ali mislim da neće smetati iskreno. Mislim najnormalnija kamera. You could tell who's been grinding, who's been bot reviewing, but I think Zeke and the analysts might have a little bit more to say on that.
Thank you guys. Of course we do, and we'll get on into all of that. Omeri u donji levi ugao kamere i creator kod. Ne krenu gameovi pa ćemo vidjeti šta ćemo uraditi. Top 40, zapravo 40 ljudi, 20 duo sa jedan šampion. Mislim, jedan duo može postati FNCS ProAm šampioni. Mogu postati FNCS ProAm šampioni. Imamo 6 gejma, ljudi. Imamo 6 gejma, voljoljo. Kad kreće Stojka uskoro? Uskoro, ljudi, ja sam jako uzbuđen. Par minuta je u pitanju, And that's going to be interesting when you think about the point system. Pozdrav, Vanja. Points, you get 10 points. Kliknite like, ljudi. Bacite like, bacite subscribe. Counts as 1 point. Voljo. So if you get 10 even, Zeke, that is the equivalent of 10 poena. Royale. I would not be surprised if we see these duos playing extra aggressive today. Yeah, I mean, you look at Pozdrav, Simke. Igra se samo jedan dan, ljudi moji. Igra se samo jedan dan. This could be really good for them. Like you said, you don't even need to win a game. If you're samo danas. Fortnite World Cup Finals. Yeah, I mean, it's super cool. Obviously, Vena Stojka je fan, tako je. Ja sam bio tamo, Denso bi take deal u pravom životu. Real talk. Pozdrav, Leone. Ljudi, traje previše, trajeće predugo. Trajeće predugo. But also in creative, we had creators 1v1ing, pros going against creators, pros going against each other. There has been non-stop action. Oh my gosh, we are just so unbelievably možda u 2026. će biti World Cup, vidjet ćemo. Tada izlazi GT6. Igrat ćemo je. Još jedan trailer. Još jedan trailer. Interview. Anybody could win this. The energy is going to get serious pretty quickly. Clicks. I mean, we're here and we're ready to win. I'm very excited Mongrel. to be here. Allez. Almost made grand finals, all made grand finals as creators. I think there's going to be a lot more variance just because of the mix of the different skill levels. I think there will be a lot of pressure for a lot of people. Yeah, I do have something to prove. I'm the best content creator here. It's a chance to see Peterbot. the best players in the world try to carry people like me, so it has a kind of a fun element to it. All the biggest influencers in Fortnite, competitors in Fortnite together in a room. Content being made is just like so much fun. I can't wait. I'm blessed with a great teammate. Competition looks slow. Ljudi, Courage. It's going to be a great day. Courage sam gledao na Twitteru da je... Da je nešto pričao, mi vinamo. Baš me zanima kako će oni odigrati, iskreno. Courage AD in particular needs to watch out. He feels so bad putting him back in the lobby. Easy Nick 30. Eliminate Cypher PK. Eliminate Nick A30. And then maybe eliminate the pros too. 100%. I think we are going to win this. I don't like what it takes. We're just going to win. Peterbot je siguran u njihovu pobjedu, ljudi. Evo ga trofej, ljudi! Now, these players, da li ste vidjeli novi FNCS ProAm trofej, ljudi? Predobro je. Wow! Voljo! Bacite like, bacite subscribe. Vidite koliko je dobar trofej! Wow, ovo je predobro. Ima i onu boju. Wow, baš je dobar. It's not bad. It was good. I think we could be even better. Ne igraju Mr. Savić i Mongrel. I'm gonna borrow some words from my good friend, Mr. 11-2K. FNCS ProAm, are you ready? Jeste, mi smo spremni, ali to je trebao Leven da kaže. Frankie, after that, I am ready. Oh my gosh, you already heard this crowd roar. And again, we've not even brought the players out. Ne, sad će krenut bez žurbe. They had a moment to kind of set up. We already started to hear both sides of the stadium go crazy. It is going to be an exciting time. First off, sad će krenuti? Yeah, I got rebooted. You got. Sad će krenuti 50 minuta. Šta ćemo da radimo 50 minuta? Show love to kill it. We appreciate that. So, guys, what is at stake here? Let's talk about that prize pool. It's a $500,000 prize pool, but for first place, $50,000. I mean, you know, a lot of people are talking about why are we here? Are we here for the engagements? Are we here to have fun? $500 million prize pool is a pretty big reason to be here and compete with it. Yeah, I mean, I'm going to be very, very cliche here, and I'm going to say, yeah, you know, the players, the content creators are going to be competing for the money.
Yeah, that's the prize for them. The prize really is for the Fortnite fam. The enjoyment already that's coming out of this event. Obviously, the Prvi meč za 50 minuta. Da li je ovo real talk? Da li je ovo real talk? Oljo, ljudi, oljo, ljudi, oljo. Oh my gosh, we have an ljudi, oljo. Pa ne znam, brate Josipe, ne znam. Ljudi, previše interesantno, evo iskreno, ja uživam. Evo, ne znam kim se uživam. Trofej je predobar. Trofej je predobar. Oljoljo. Oljoljo. Ne, ljudi, gledat ćemo, vjerujte mi, 50 minuta, gledat ćemo sve, bit će jako interesantno, gledat ćemo intervjue, gledat ćemo šta ljudi misli i tako dalje. Vjerujte mi, nemojte da brinete, bit će interesantno. Nije mnogo 50 minuta, vjerujte mi, prođe ovako ljudi, vjerujte mi šta vam kažem. Pozdrav Vito. Koliko ljudi, ovo je strašno. Oljoljo. Ko sve igra, jel igra Savage? Jeste igra Savage? Igra Savage sa Loklanom. Pozdrav Cone. Evo ljudi da vidimo ko s kim igra. Flakes, Gon, Nikov, Podasaj, Jakob, Kami, Daja, Seti, Fexiti, kako se već čita, Rezon, Peterbot, Aussie nisam stigao još. Neću. Antics, hvala, inače brutalna ideja, brate moji. Pozdrav Petre. Peterbot Aussie. FNC title 0. Ali šta su stavili? Ali dobro, to za Peterbota. Aussie 0. Naravno da ne, Brankes, nemojte da to radite, to je jako loše. Peterbot. Peterbot Aussie. Aussie, nemoj se smijat. Ojo, Peterbot. Peterbot is literally the GOAT of Fortnite right now. He's on one heck of a run. But everybody's like, Peterbot hoće box match sa mnom. Vidite kako mene gleda Peterbot. 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 I think this worked out very, very well. For anybody who doesn't know, Peterbot's been like a 4+ month sub to Aussie on Twitch, right? So like he knows he's very idemo box match. Idemo box match. Pozdrav Dušane. Ako pogodiš ko vina 20 eura, odmah šaljem na PayPal. Hoćeš da pogodim? Da li ti hoćeš da pogodim prijatelju? Ljudi, da li hoćete da kažem ko će vinat? Pozdrav Zain. Oljo. Oljo, ljudi, ja mogu da radim box match sa Peterbotom. Mr. Savage. Mr. Scared. Mr. Scared, kom 1v1, kom. Peterbot, hoćeš box match sa mnom? Ljudi, Peterbot me gleda mnogo zastrašujuće. Try and get us some free elimination points and then we'll start playing passive towards like 5 or 6 minutes into the game. I just gotta stay alive. That's my plan. Moj plan je samo da ostane živ. Peterbot. Wallo! So, yeah, just gotta stay alive. That's it, Aussie. Wallo! I love that you guys kind of brought up the practice game yesterday. Having a situation where da si pljuno na ekran kad si zalajao. Ne, odmah kad pljunemo brišem, ali nisam pljuno. Nisam pljuno ni mikrofon, ali to se zna desit. Keep going. I'm gonna keep farming. Like, Wallo! I can't wait to see how they perform today. Ljudi moji, Peterbot hoće box match sa mnom. Zašto nema Vika i Flixija? To je dobro pitanje, iskreno. To je dobra ideja, Zain. To je dobra ideja, brate moji. Prvi game kreće za 45 minuta. How they kind of practice and implement that new strategy. Yeah, and we're talking about support. Aussie Antics, look, I'm gonna give one leak. He eliminated Mr. Savage yesterday. Mr. Savage, Mr. Scared, Mr. Savage. Kim igra Kanada? Kanada igra sa Stable Ronaldom. Igra sa Ronaldom, ljudi. Ronaldo igra. And before we ask them about their game, I need to ask, why is the FNCS ProAm going to be won by Reason and Faxity today? I don't really know, to be honest. I'm just gonna go out there and win. Yeah, you're going to win, so no one's getting in your way today. Yeah, no, definitely not.
That's probably the most obvious answer and the question I shouldn't have asked because we all knew it. Now, Aussie, I'm coming to you. What was it like when you were paired up with Peterbot, when the news sank in? I mean, it's exciting. Obviously, everyone wanted to get Peterbot. It put a bit more pressure on. I started practicing instantly. I was kind of going to gauge how serious I was going to take the event. Wow. You got to lock in, so. And how seriously are you Ima 2 metara, šta je ovo? Seriously, I mean, no one's expecting me to be the firepower on the team, but if you got to keep up with Peterbot, you got to at least be like practicing. So I put a lot of time in. I'm feeling pretty good. Ljudi, bacite like, bacite subscribe, igram najbolju mapu dok čekam game 1, brat Hristijan, hvala prijatelju moj. I thought he would be a little bit worse, but he's definitely gotten better. Is that because of you? No, it's not even because of me. I think he just, like, grinded on his own, but I think he's getting better for me. He's definitely been grinding. We're hearing rumors that more people might be heading your way at Slurpee Swamp today. Have you got a message for them? I hope people land on us at Slurpee. You know, it'll be free eliminations for me and Aussie, so, yeah. Free eliminations. No one wants free eliminations. To be honest, they probably feel free when people are actually coming at you primed and ready Peterbot to je go. ozbiljan. Ja se ne zekim. So you talked about the fact that you're just going to be a bit of a walking llama for Peter today. But after the test games yesterday, where you did get an elimination on Ali A, are you feeling like actually you might be going more for the elims now, more direct? We'll see. I don't want to say too much, but I mean, if I go the full llama route, people are going to start looking for me as the llama. So we'll change it up a bit. I don't want to keep the strategy like too one-sided. So, you know, I'll get in the mix a little bit. Typical game, and Elisa. you are such a kind, lovely person. If you ask Aussie to talk about the competition, he's just like, I don't do that. I can't talk about anyone in a bad way. But I do want to know, has Pete told you any trash talk? Hey. Oh, I mean, we'll see. I don't want to mess up his flow state. I know Pete likes to smack talk. He likes to, you know, crash out on people a bit. So I don't want to mess him up too much. So I'm usually Mr. Positive, but it's a tournament. There's money on the line, you know. We'll see how we go. So the answer is no. Pete hasn't taught him Šta radi Lacy? Jeste vidjeli to u pozadini, ljudi? antics we know and love. Clicks i Lacy u pozadini. Thank you so much for talking to me today, and I know you're going to put on a good show. Let's head back to the desk. Ovo je predobro! Yeah, I mean, so we've obviously had a couple days now with everybody here at the tournament. We've had kind of chances to catch up with Aussie individually, Peterbot individually. Ljudi, Peterbot kaže da ćemo ubiti bukvalno sve i da ćemo vinat easy. Voljo! A Aussie hoće da bude lama, ljudi. On hoće samo da kempa. Peterbot saying that Aussie is not as bad as he thought he was is the nicest compliment I have ever heard out of Peterbot's mouth. So that right there is a good sign. Obviously one-sided there when it comes down to the communication, right? Aussie a lot more invested into the questions. And yeah, like Zeke went ahead and said there, just confidence spewing out of Peterbot. Every single time he's on camera, he's just like, yeah, I'm going to win. People are sleeping on Aussie a little bit though, no? I mean, when you're put up with Peterbot... Evo sad pričaju kako Aussie zapravo igra, ljudi. Znate šta će biti problem? Znate šta će biti problem, ljudi? Kada dođe do Ali E-a. Ja ne znam šta će reći Mongrel u vezi Ali E-a. Ali E je rekao da nije odigrao ni jedan reload game, ali bukvalno. JD cold. Teammate od Peterbota, ljudi. You know, we had Courage on the show. He was really excited. Finally, they got some time to practice together, and you know, Courage has been taking this extremely seriously. Jeste, to sam primetio ja. Courage baš je ovo shvatio ozbiljno. Uvijek je ono, ozbiljan i to ovo. On je spreman da ovo vina easy. Yeah, and I gotta say, you know, Zeke was mentioning, oh yeah, they're gonna be competing for the loudest duo. I'm pretty sure one half of this duo is gonna be entirely carried. Kakva je to tranzicija bila. You guys at home kind of decide who that's gonna be right there. But yeah, to bring up Kelly's point right there, the practice that Courage has been bringing to the table. It's not only the time that he's put it in, because obviously it's been a bunch. It's actually the quality of that practice that caught my eye. Jumping into lobbies, jumping into creative with other professional players, even ones that are actually competing in the event. Like I saw they had a great session with Veno himself, right? A little bit tips and tricks there about how to fight box to box. So great job by Courage to go ahead and jump into the action. Yeah, and also the vibes. I mean, this morning Courage was Neko mi invajta. In the practice. Ko me sad invajta? Ko hoće box meč sa mnom? Ko hoće, nikome zapravo nije invajto, nego mi pisalo warning. Ljudi, znate šta je moguće da se serveri ugase? Sutra se vraća Chani u shop. Da li je to real talk? He did have some quotes in that piece that we showed earlier. Ko je najbolji igrač posle tebe? Možda Peterbot? Eliminate Cypher Pick, eliminate Nickih 30, and then maybe eliminate the pros. Kure JD ozbiljne pretnje. ProAm champion, so
We'll see how that goes today. Pozdrav mi kolik. I mean, honestly, there's a lot of possibility to Takada. I do think that Courage JD may have made a few enemies, though. Definitely made quite a few enemies. You can even think, I'm gonna take you back, okay? 2018, the Fortnite Pro-Am. Courage actually got second place. And, you know, Cypher was talking about, he competed back in the day also. Courage je dobio u prvom Pro-Amu u 2018 ili 19, nisam siguran šta je tačno rekao. Bio je drugi na Pro-Amu. But, you know, look, this duo is perfect for each other, right? Like, obviously the quiet nature of Cole, who's Zain definitivno, brate moji. Easy. Easy. Mislim, nije easy, ali okej. Ljudi, bacite like, bacite subscribe. Ajmo da imamo drugi ljudi šta će sad reći. Drugi ljudi šta će sad reći. The best content creator with the Fortnite Pro-Am. I got my player. I know my player. Go ahead. Who is it? Cypher PK. Cypher PK biti skuhan. Pozdrav Aleksandre. Zamisli da Alija i Peterbot 1v1 u endgame i Alija i Vina. Nema šanse, brate. Ljudi, nije hejt, ali da budemo iskreni. Ljudi su se potrudili, razumete? Nikih Trti je praktisao, Courage je praktisao, Cypher mislim da nije praktisao, nisam siguran. I Alija nije praktisao. Ali A je jučer rekao da je prvi game odigrao kad je došao tu na lanu. Zamislite. Wow. Koliko game ima? 6? Prvi game kreću 9. Pa Pojo ne igra, ljudi. Uzeli su samo ljude koji su na javnoj sceni. Baš poznati, razumete? Pojo, on vam nije na javnoj sceni, on vam samo competitive igre i ništa drugo ne postavlja na Twitteru. Razumete, ne ulazi u drame, u takve stvari. Ne kažem da ostali ljudi ulaze, ali razumete šta hoću da kažem. Cold was 14 years old when he won his first FNCS Major Finals. Courage is 31 and he's hoping he's going to get his first title today. And you brought the bananas. What's this all about? Yeah, it's important to have fruits, keep your blood sugar high. I'm going to have 2 bananas per game, which will equate to 12 bananas by the end of this. And I think if I get 1 elimination per banana, we'll be in a good spot. Who are you going to eliminate, though? Who's the easiest? I mean, how long do we got? Cypher PK, we were fighting earlier. Easy eliminations. Peterbot hasn't even warmed up. Not worried about him anymore. Typical gamer might almost be 50, so his reaction time isn't cutting it. And I got Cold as a duo, so what am I worried about? You do have Cold as a duo. The weird thing is, I would have thought it'd be him with the back injury after the test game because he was carrying you quite a lot. A nema Cold 14 godina, nego Cold je sa svojih 14 godina vinao prvi FNCS. Mogu da vam sve prevodim, ali neću da vi čujete. How long have you been able to practice as a duo? Because, I mean, you had the Major 2 finals not that long ago. To practice for this? Yeah. Not much practice coming from me, to be honest, but I got Courage for that, so... Well, you did have a little bit of trouble. You're dropping south of booming bass, and unfortunately for Zašto Courage ovako gleda non-stop, ne razumem. What's the tactic for dealing with them today? On ima nešto protiv Cypher PK i Nikih Trtija, šta je ovo? We're just gonna let them do their thing, we're gonna do our thing, and we'll see how it goes. Are you gonna do what I call the Mongol strat? Are you gonna hide in a bush until the danger's gone? Of course not. This man doesn't hide in no bush. Courage, do you think that you've put quite a lot of pressure on yourself with this event? Because obviously you've been grinding, but da li je stavio pritiska na sebi? Pitaju ga. You did lose to Ninja. He put you in second place. You say you gave it to him, but I'm not so sure. Look, Ninja needed to complete his story arc at the first Pro-Am. I love my boy Tyler, but he had to get that win. This time, though, I'm coming for first place only. And if we win first place, I told Cold I'm giving him all my prize money, so... All the prize money, I mean, it's not pocket change to me, but maybe to this man, but you could buy an awful lot of bananas with that, Cold. Let's head back to the desk.
Gledaj, znate šta je rekao Koreć? Da ako vineju, ako budu prvi, sve pare daje Coldu. Ništa neće uzeti, a to je $50,000. Okej, i s obzirom da tu nema provizije, koliko ja znam, to je isto kao da je Cold osvojio FNCS Grand Finals i bukvalno je osvojio FNCS Grand Finals prije par dana i sada opet osvojio. Okej, 100,000 eura u par dana. Može. Koreć ima 31 godinu. Zamisli nekih trti ubije Koreć i Dance take DL. Koreć previše priča. Ne znam zašto. Previše priča čovjek. Previše priča, kaže ubit ću ovog, ubit ću onog. Vinaćemo, najbolji smo, ne znam, to me brini iskreno. To me iskreno brini. Pa ne znam koliko Cold ima godina, otprilike oko 17-18 možda, ne znam. FNCS Finals 23, FNCS Titles 0, koliko mi je žao ljudi za Thomasa. Znači Thomas je najbolji igrač Fortnite-a koji nikad nije osvojio FNCS, nažalost. Wow. Baš mi je žao zbog toga. Mislim da može ovaj put. Evo Nezekin se, ThomasHD može da vina FNCS ProAm. Wow. On može easy da vina. Gde je Maz? Maz ne igra? Non stop menjam scene, šta je ovo? Jel vino FNCS kvizi nekada? Naravno da je. Naravno da je. Igra Mr. Sević sa Lokmanom. Ljudi, ThomasHD može da vina Nezekin se. ThomasHD može da vina, ja se Nezekin. Thomas, moraš da se zagrijevaš u našu najbolju 1-1 mapu. Ej, ovo da ti bude zadnji put. Jeste kvizi vino 3 za sad. Ljudi imaju svi šanse, znate? Imaju svi šanse, znači ima... Svi imaju šanse. Svi imaju šanse da vinaju. Wow! Wow! Ali igra sa ženskom, to mu je greška. Pa on nije birao, brate moji. On nije birao, Fortnite je složio timove. Ljudi, bacite like, bacite subscribe. Idemo. Let's go! FNCS before the ProAm. So if you win, Thomas, it does count. Why don't we go on over to Frankie, who's standing by. Frankie, znači kažu ako ovaj FNCS vina, ThomasHD da se to isto računa za FNCS win. Nemo šta će reći ThomasHD i Sommertset? Thomas, when you first played Reload and this map, you must have been so excited because all of those weapons, have you got your name practically written on them? Yeah, I do. I like... ThomasHD je dobar čovjek, vjerujte mi. So, yeah. Vjerujte mi ljudi. Thomas se vidi da je dobar dečko. Dobar je. What was your reaction to getting Thomas? I was astonished. I was very excited. Pozdrav Andrej. He's literally the Sniper King and absolutely. Vidite Vena u pozadini. I knew we would definitely be able to get some, eliminations out of the air for sure. You're known for your disgusting aim with the sniper as well. ThomasHD ako vina, bit će im baš drago zbog njega, ljudi. Znači čovjek imao 23. I think it's pretty apparent that 23 FNCS Finalsa odigrana. Nijedan win, 23 Grand Finalsa, ljudi. You haven't had much of a chance to practice together because you've been separated by the Atlantic Ocean. 23. You guys performed yesterday in our test games. It feels like there's a very natural chemistry. Is that right? Has it come quite naturally to you two as a duo? Yeah, I would say it does. I mean, I feel like we bounce off of each other. Ojo, kakav bi duo bio Mr. Sević i Buga, bili bi najbolji. Pa dobro, ljudi, ne mogu oni obojica igra, pošto su obojica pro playeri. With the mobility items so far here at the Galen Center in the past couple of days, so don't worry about that one. You're not alone, Sommertset. Thomas, tell me about the off-spawn situation. Off-spawn situacije. Steamy stacks, but there's a lot of very good duos landing either side of you. So what's the idea here? Are you going to stick around and try and get some elims?
We might be contested, but I'm not sure. I think Seti and Dea was gonna land on us, but... Seti lenda na Thomasa, jel moguće? The split we have there, and yeah, we just try to make it to end game. Well, all I know is it's going to be very, very entertaining watching the two of you. Thank you so much for talking to me and good luck. Let's head back to the desk. ThomasHD said, Thomas ima šanse za win. Easy. Bukvalno easy. Tako je, ANZX. Ja mislim da bi ti dominirao na ProAm. Dobro, sve zavisi s kim bi igrao. Sve zavisi s kim bi igrao. Oh, he's definitely going to start hitting headshots, right? We're talking about the Pro-Am right now. I remember when the map... Vidite Vena, ljudi. Veno je stavio slušalice, sluša naš live stream i čeka tamo intervju. Manje od 30 minuta, ljudi moji. Manje od 30 minuta, let's go! Bacite like, bacite subscribe, gledamo FNCS ProAm. Kupio sam 5000 V-buksića sa kodom Stojka, brat Vojn. Hvala Vojne, hvala prijatelju moj. Sa kim bi ti voleo da igraš na ProAmu? Pa sve zavisi kako bi bio najavljen za taj ProAm. Da li bi bio najavljen kao pro player ili content creator, sve zavisi. Pozdrav Afane. Pa ja mislim da će oni streamovati isto tako, da? Evo ga Clicks, Lacy. Pozdrav Jelena. Ako budem kao pro, onda bi voleo da igram sa nekih 100%. Ako igram kao content creator sa Peterbotom, valjda. Yeah, I'm happy that you kind of hit home on that, right? I think they're both going to be happy with taking the loot that they get from Steamy Sacks. Pretty big POI for the both of those duos. Stojka, pozdravi, da li će Kvizi i Nikih Trti dati intervju? Definitivno doće. Pozdrav Digitore, definitivno doće. Imamo tu 11. mjesto, 3. drugo. 11. mjesto, prvo 6. mjesto. FNCS Titles 0-3, Icon Skins 1-0. Brat Vojn sve zna, let's go. Zašto se Clicks ošišao kad je dobio skin? A ne znam, nisam siguran iskreno. Pozdrav Tarik, uskoro kreće za manje od 28 minuta. Zapravo za 28 minuta i 8 sekundi. Ljudi, ovo će biti previše interesantno. Valjda. Znači imamo da gledamo intervju sad sa Nikih Trtijem, Kvizijem, isto tako Clicks i Lacy i tako dalje. Evo ga Clicks, šta sam rekao ljudi? Šta sam ja rekao ljudi? Ko je prvi? Još nije krenuo meč. Refresh je live stream, ledacijao, brate moj. Excuse me, this man bought you a watch. Bought him a watch, and by the way, he was the reason we didn't win FNCS. I don't know if you've seen when we got 4th place. We were 1st place 9 games in. The last 3 games, he didn't listen to our coach. Did a dead side rotate, wrong rotate, pew pew. We're done. We're literally eliminated. Brate, Veno, što si čovko, brate? Yeah, I sent him back to home. Well, thank you so much. Let's talk about the competition that's going to happen because Veno, you have a new team. A ne, Digitore? Koga navijaš za Kvizija? Pozdrav Jarga. Saw you guys performing really well in the practice sessions here yesterday. Reddish, tell me how this teamwork is working. I wouldn't say I'm necessarily a fragger, more of a support player. This guy killed Peterbot in a couple of games yesterday. I think we're ready, and I'm there to support him. We know that you've also won on LAN. There was a LAN at the end of last year in London that you picked Veno je ozbiljan, ljudi. So have you taught Veno? Mislim, da li, šta je sa Lacy? If there's ever a zero build tournament, he knows to pick me up. That was a zero build cup, so. But you've been practicing. Nemoj to da pišeš. Penče, mi smo family friendly. You've been practicing those builds because I've heard you've jumped back into the game. It's like riding a bike, but is it really? It is. It's like riding a bike for me. You know, I was born with the talent. It's not really a skill I learned. I was born with it. But I've been VOD reviewing all last night. I was locked in, looking at the VOD, studying film, making sure that we're ready and strategize for today. And he is a former pro player, Clicks, so surely he's going to be leading you in game. Yeah, I mean, he's, you know, a former pro player. How much earnings do you have? $5,000. 5,000. I mean, you know, I have almost like what, 700. She has you have 40,000? I got like 40K. Also, I want to say, why is your voice so raspy, Lacy? You said what? Why is your voice so raspy?
My voice raspy because last night we were VOD reviewing and I was screaming the comms. We were practicing comms last night. Yep. Shockwave on height. He was doing all that. Well, I wanted to ask you guys about Veno za ljudi Lacy, znate šta ga pita zašto mu je glas takav kao da je bolestan. We're just going to see what happens in the game. Ono, jel me čujete? A dobro, ljudi, Clicks je zezao Vena i Veno zeza sad njega. Tako da, zizi. Can confirm, will that turn out well today? Will it not? I mean, he was looking away. Ja ne mogu da vjerujem. Jeste, Reddish ima 40.000, a Lacy ima $5,000 earnings. This is all for show. This is the character they're letting out, but then the time Ja ne mogu da vjerujem. Cooper uzima pare, pa svi uzimaju pare. Svi koji učestvuju uzimaju pare. Prvi uzima 50.000, prvi ljudi uzimaju 50.000, top 20 uzimaju $5,000. Po 2.500 split. Peterbot je već radio intervju. Sad ćemo da čujemo šta imaju da kažu Zemie i Cooper. Oni ljudi imaju velike šanse za win. Oni su možda i favoriti. Evo ja se ne zekim. Wow. Kad će igrati uskoro za samo manje od 25 minuta. Manje od 25 minuta, ljudi moji. Bacite like, bacite subscribe. Reddish je sa Balkana. Rumunija, mislim? Da, je, Rumunija. Stojka, ja navijam za onog koji ima najmanje šanse. Pošto sve... Pa... Ja, ljudi, ne da ja navijam za nekoga, ali ja bih volio da vina kvizi. To je Balkanac. Ne, nekšiš, ima, brate... Ima 6 meča, ja se izvinjavam, i s ta 6 meča se radi tabela. Igra Peterbot, igra ljudi moji. Jeste Peterbot iz Mađarske, a Reddish iz Rumunije. To je vrlo interesantno, iskreno. Ljudi, bacite like, bacite subscribe za samo 23,5 minuta. Wojojo. Koja je tvoja predikcija? Zemie i Cooper. Definitivno Zemie i Cooper. 100%, moje mišljenje je 100%. Moje mišljenje, možda grešim. Odakle je kviz iz Srbije? 100%. Both of them are incredibly strong competitors. Cooper is incredibly intelligent, but also has great. Ne, svi imaju šanse, ljudi. Nismo čuli nikih trtija. Sad sam se setio, nismo čuli nikih trtija. Znači, trebamo da čujemo nikih trtija. Yeah, it'll be crazy to see if they actually do end up fighting us one. But again, you know, Cooper, Zemie entering that rare. Svi imaju šanse, ljudi. Ako malo bolje razmislimo. Okay, you know what time it is. We've got an interview lined up with both the duos. Bulga i typical gamer imaju velike šanse. Velike šanse. Stojanče, family friendly, brate. On ne igra Twizy. Pozdrav, Branko. Yes. I love to play with Gon. And here we have more synergy. And I want to see this again in Brazil, man. In our competition in Brazil. We are we are friends. Like we talk like a year. We're talking like for a year. We play a lot of tournaments together before the ProAm. We play a lot of duo. I don't think I would play trios, but we play duo together, trying to call for Cash Cup duos. And maybe you can join my trio, man. We have chemistry. Bye, Swetan. I will put Gon on my team. Bye, Susu. Bye, Su. Bye, Jonas. Well, they have been rivals in the recent major finals. Ovo ljudi su iz Brazila, ja mislim. Ukucao kod Stojke i dobio 300 skina account. Let's go! Easy, kod Stojke i chillaš. Nije Mongal još pričao, ljudi, nije još pričao. Pozdrav, Branko. Pozdrav za tebe, Filip, i pozdrav za Strumicu. Pozdrav, Strumica. Zemie, you've been grinding the game, it turns out. 260 hours in Chapter 6, more than Flakes. That makes me feel like Zemie je igrao više sati od Clicksa u Chapteru 6. That's what I'm here for. I mean, as soon as I found that Cooper is my teammate, we started practicing every single day pretty much. Every single tournament there's been upcoming to this tournament, we've played it. We're very confident, and I couldn't ask for a better teammate. Cooper is incredible at the game, and he's also down to put in the hours and practice, and it's been good so far. You are playing with the global champion. Cooper, come here. Let me know, what's it been like training with Zemie? How does he compare with the likes of your former teammates?
It's been really good. I think he picks up things really quickly as he competes at a high level with zero builds. So it's been a lot easy to adapt to, and overall he's been a great teammate, and I'm stoked for today. Right, this has been a little bit too nice, okay? We need to turn up the heat, and we need to find out who is going to be the dons of the dirty dogs. Hvala ti today. puno. So, Hvala Filipe, također prijatelju, hvala ti puno. Kad se vraća Čani? Ja mislim da se Čani večeras vraća u šopu. You guys are a great team, but we've had more practice, man, and I think it just comes down to the preparation. Best of luck, though. So he's had the practice, but you guys, what have you got? Bro, chemistry, yes. We play for a lot of time together gone. We have the Desenrolo. Yes, the Desenrolo from Brazil. The Brazilian Desenrolo. They understand after the tournament. So it's the kings of Desenrolo Ljudi, ovi Brazilci, Brazilci će lendati na Zemija i kontestat će ih. Ja mislim da može biti opasno. Mislim da može biti opasno i da se može desiti nešto što ne bi voleli. Vidimo od strane Zemije i Coopera, to je da failaju. Biće interesantno. Pozdrav Dani. Stojka igra se u istoj sali u kojoj je Peterbot osvojio FNCS, jeste da? Tako je. Tako je. Koliko ima Balkanaca? Samo kviz, ja mislim. Pozdrav Andrej. Ja se nadam što pre, Saša. Jeste, vratio se FNCS Pickaxe kod Stojka u Fortnite item shop. Ako kupujete FNCS Pickaxe ili bilo šta iz item shopa. Voljo. Peterbot je divina. Ali ljudi, ovo je duo turnir. A Peterbot igra sa Aussijem, ne znam koliko je Aussie dobar, da budem iskren, ne znam. What's going on here? This duo is looking insane, and I do think that they have what it takes to come out on top today. Jeste, brate, to je strašno od Sone, iskreno. 23 FNCS Grand Finalsa ni jedan win. Meni je jako žao zbog Thomasa, ali vjerujem da može vinat. Vjerujem da može vinat, zašto da ne? Tako je, brat Anzik sve zna zizio. Kvizi, ja mislim da će sad dati intervju Kvizi i nekaj trti. Evo, ljudi moji, brat je postavio jako interesantno i zanimljivo pitanje. Kupio sam FNCS bundle sa kodom Stojka, brat, boss, hvala kralju. Brat je postavio pitanje, da li si bolji od ovih streamera što igraju? Pa ljudi, ako gledamo iskreno, da li sam bolji od nekih trtija? Mislim da jesam. Da li sam bolji od Kure JD-a? Mislim da jesam. Da li sam bolji od Ali-a? Mislim da jesam. Da li sam bolji od Cypher Piki-a? Mislim da jesam. Mislim, ne znam. Ljudi, uskoro kreće, ljudi! Bacite like, bacite subscribe! Let's go! He got me. But my prediction is Clicks and Lacy because it's Clicks and Lacy. They are gonna win. Now, of course, Clicks I know you guys want some of these players. You want to see these duos in person. So why don't we go ahead and bring out the Voljo! O, ljudi! FNCS ProAm! Make some noise for Zemie. O, izlazi, ljudi, izlazi! Okay. Reddish i Veno. Okej. Oni imaju isto šanse, da budemo iskreni. Hvala ti puno, Akmi, hvala prijatelju. Veksuti ili kako se već čita, ljudi moji. Rezon. Ovo izgleda predobro, pojačaj na maksimum. Kanada stable, Ronaldo. Ko je sljedeći? Fexiti, wow. O, vidite FNCS trofej, ljudi. FNCS ProAm trofej je predobar. Absolutely crazy.
I am so excited to see Faxity and Reason play. Faxity being the last-minute sub in there. Just so excited to see him compete on this stage. He's been running around, he's been talking to people, giving insights, you know, trying to learn and grow. Nemaju slušalice, nemaju slušalice. You pair him up with someone like Reason? Yeah. Jeste igra Peterbot. Faxity, you know, a lot of people look to him as, you know, viewing party, a little bit of content, very close with a lot of the players, but he is also pretty dang good at Fortnite. Yeah, I mean, a lot of his content actually revolves Ljudi, resno nima problema. To nima problema, ljudi. Ljudi moji. Not to mention also doing all of those zone wars. Shout out to Faxity, right? Such a big career. He's got a lot of momentum going on in the content crease. You saw him throw up the X, rep the set, recently joined X set. Oh yeah, I love supporting my fellow NA West players. You mentioned the zone wars, also very good friends with Rezo nima nekih problema, ljudi. Voljo. You know, you talk about synergy. I like the word chemistry. Canada, stable Ronaldo. Canada, stable Ronaldo. This is the other duo that's competing for the loudest duo. They're not at competing. The ProAm. No, they win. They already won. I think through the player lounge we've Ljudi, seen svako ima šanse, sad kad malo bolje razmislim, bukvalno imaju svi šanse. I was very excited, but also a little scared. Not for the rest Ljudi, kad malo bolje razmislim, svi imaju šanse. Bacite like, bacite subscribe. Wow. Bukvalno imaju svi šanse. Pa iskreno ti budem Mirel, ja se ne razumem o komponentama, tako da ne bi volio da lažem. Biće zanimljivo, biće predobro. Idemo dalje, ljudi! FNCS ProAm 2025. Cypher i Moxie. Cypher, PK i Moxie. Cypher, PK, kralj. Ali je i Mongrel! Da li je Ali Ace spreman? To me baš zanima. Da li je Ali Ace spreman? Nikov podršci! Ne znam i za Nikova, ljudi. Ja nisam vidio nikad Nikova da igra... Courage i Cold! Courage opet provocira! Courage, zašto provociraš, brate? Ljudi, bacite like, bacite subscribe, ovo će biti preinteresantno. Ovo će biti previše interesantno. Ljudi, znate šta sam primetio? Da Courage non stop provocira. Uvijek provocira non stop. Voljo! Brate Jovane, neko kaže Fekzuti, neko kaže Feksuti, neko kaže Faksuti, neko Fiksuti. Brate Clicks, gledao sam Clicksa, Clicks kaže za Buckija Buk. Ljudi mi kažu u chatu Stojka nije Buk, Bakije. Kad kažem Baki, ljudi kažu Buk. Mislim, brate, ja ne znam da li je Click sad u pravu, da li ko je u pravu, ne znam. Okej, podršci je odmah stavio naočare za gaming, slušalice. Ja ga zovem Fex. Pa brate, bukvalno svi čitaju različito, ali okej. Oh yeah, I mean landing over an East Slurpee Swamp right there, they have a great position, but also Cypher PK, even though he is a content creator, he is an incredible Cypher PK je dobar. Moxie, winner of the Cypher PK je dobar. On je baš dobar. Fortnite pros in the world. Yeah, a lot of potential here for this duo. Talked to Cypher, he was like, yeah, I love my duo. We got the same. Ovi monitori su pre dobri, ljudi. Oni monitori su pre dobri. Thanks for hanging out, but it's time. Let's meet our next four. Idemo ko sljedeći izlazi, ljudi moji, bacite like, bacite subscribe. Oooo, Lachlan i Mr. Savage. Mr. Scared. Okej, Hill, Regs. Koreć Dobaković. Nije $500,000, nego 50,000. 50,000 osvoje samo prvo mjesto. Ja pričam cjelukupan price pool je $500,000. FNCS ProAm trofej je predobar. Tota. Ovaj slow motion je predobar na kraju.
Typical gameri buga! I oni imaju šanse, definitivno. I Typical Gamer ima šanse sa bugom. Definitivno kad bolje razmislim. Kad bolje razmislim, da. FNCS trofej je predobar. Pozdrav Niki, ne kasniš brate moj. Isključili su serveri, jesam, to sam ja rekao. Wow. Jesam Leone, lepo da te služi prijatelju, čestitam. I Typical Gamer imaju šanse, definitivno. Mongrel vina. Ne, nema šanse Mongrel. Moje mišljenje, za Mongrel sam siguran. Ja, mislim, ljudi igra sa Alijeom, koji, iskren da budem, ne znam. Rekao i sam da uopće nije ni praktiso. Typical Gamer je kralj. Ljudi, bacite like, bacite subscribe, ovo će biti predobro. Duje Stojka FN, YouTube kanal. Dobro je što svi imaju 0 ping, jeste, da. Da. Bacite like, bacite subscribe, ljudi moji. Let's go izemlju. Vidite slow motion ovaj. Boom. Boom. Peterbot vina, pozdrav Natali. A svako ima šanse kad malo bolje razmislim, bukvalno svako ima šanse. I mean, there's a reason they call him the Asia's Peterbot, man. He is such a phenomenal player, and like you said, super innovative. I remember back when we had jetpacks in the game. He was literally people in the air. Kontrola plaja. Kontrola plaja. Pozdrav Harise. Ko igra sa nekih trtim kvizi? Ajmo da imamo, možda će oni sada prvi izaći. Da li će nekih trti sad prvi izaći? Lufu, Alex, Loser Fruit i Alex. Bukvalno svi imaju šanse za win. Saja Seti. Pozdrav Stefane. Tako je Andrija, brat Andrija sve zna. Dobro, Typical Gamer treba imati icon skin, brate moji. Definitivno. Sommertset, ThomasHD. ThomasHD, ako uspe vinat ovoj FNCS. Aussie Peterbot, ljudi! Okej, let's go! 60.000 ljudi! Bacite like, bacite subscribe, ovo će biti predobro, ljudi moji. Ovo će biti predobro, ojojoj. Bukvalno ojojoj. Imamo još jednu grupu, ljudi. Bacite like, bacite subscribe. Peterbot niži od njega 100 metara. Dobro, Aussie je, brate, 2 metara visok, ako ne i više. Ja mislim da će ovo biti smiješno, jer zamislim Nikov vs. Ali. Brate, ali vidjet ćemo, bit će interesantno. Bit će dobro. Ljudi, ja sam vama rekao, ovo je najveći hype, ne zekim se. Pojeli su najpoznatije pro playere sa content kreatorima. Seti je uvijek fokusiran, to mi se jako dopada kod njega. To mi se jako dopada kod Setija, čovjek je fokusiran non stop. That's right, Alex. We've got. Imamo Alex i Loser Fruit. I mean, in yesterday's practice games, guys, Alex was going. Alex je binao FNCS zato što su banali cheatere na njegovom serveru Oceanija. Yeah, when we were watching the games, there I am seeing a player with like 8 eliminations. Jel ovo 2 dana ili jedan? Samo jedan dan? Alex is
6x FNCS, tako je. 6 FNCS vina za Alexa. Jeste, Clicks je već... Ne, je li Clicks izašao? Da li je Clicks izašao, ljudi, to me baš zanima. Prvo sam zaboravio, mislim da... Voljo, Peterbot je mnogo ozbiljan. Nije izašao. Nije, ljudi, Clicks izlazi sad na kraju, znači Clicks... Nikih trti. Ko drugi nije izašao, znači Clicks nije izašao, nikih trti nije izašao. Voljo, bacite like, bacite subscribe, izlazi, ljudi, izlazi! Ljudi, izlazi! Mongrel je izašao, nikih trti, kvizi! Okay, let's go! Clicks gone! Brazil! Bravo! Ljudi! Jacob i Kami! Zizi! Lacy i Clicks, ljudi! Evo ga, brat, evo ga, brat, evo ga, brat! Okej! Brat sa kapom, ljudi! Brat sa kapom, ljudi moji! Fez je pokazao 3 prsta kao Srbija. Svaka čast njemu, tako i treba. Treba predstavljati svoju državu i predstavlja je jako dobro na najveći svetski nivo Fortnite-a. Clicks osvaja, ljudi, da li smo spremni za prvi meč? Da li smo spremni za prvi meč, ljudi moji? Bacite like, bacite subscribe. Ajmo! Let's go! Okay, Kami. Kami je full focus. Hvala ti, Kamane. That's the interesting part, right? They are literally on the complete opposite side of the map. Now it's a full Ajmo, ljudi moji. Ajmo, ljudi moji. Ovo će biti predobro. Ovo će biti predobro. Ja mislim da osvajaju Cooper i Zemie. To je moje mišljenje. Ljudi, prvi meč kreće uskoro. Igra se reload, igra se 6 meča. 6 gejma. Molim vas, kliknite like dugme, svako ko me trenutno čuje, kliknite like dugme, potrebni su nam lajkovi. Pozdrav Manči. Nick A30 kvizi. Nick A30 is such an incredible personality for Fortnite, joined by Queasy, one of the best IGLs to Kata. What's interesting about Nick A30 is before Fortnite, he was actually studying Nick A30. So now paired up with the GOAT IGL, he is going to have all the resources. Never back down, never what? Never give up. Queasy, one of the GOATs when it comes to the IGL category. Talking about Fortnite, are they going to be able to pull off the typical procedure? Onjene, moraš pratiti naše live streamove gdje si bio zadnja 2 mjeseca. Pozdrav Pavle, mi streamujemo svaki dan, ljudi moji, tako da bacite like, bacite subscribe. Zapratite sve naše društvene mreže. Imate link u opisu. Je li izašao Mongrel, je? Gotovo, ljudi, svi su izašli. Svi su izašli, sad smo spremni za FNCS ProAm. Pozdrav Tarik, pozdrav Stojanović, pozdrav Đorđe. Da li ćemo vidjeti Nikih trtija na high ground? To je pitanje. Brat Kadim sve zna, kliknite like dugme, ljudi. Nije problem, Ognjene. Ti tamo trebaš biti, a trebam, brate moji. Borit se, streamujemo svaki dan, tako da očekujemo te, prijatelju. Pozdrav Branko, pozdrav Elizabeta. Typical gamer, Buga. Mr. Scared, Mr. Savage. Lachlan. That's what Reload's all about. If we're taking a look at some of the items that we might expect some of our Voljo!
Uoljo, naravno da mogu, komarac. Ali mislim da nije potrebno, sve se super vidi, brate moji. Vidite ove setupove, ljudi. Ovo je predobro. Ovo je predobro. Pozdrav Kafa. Pozdrav Jasna. And also thinking about strategies. There's a lot of mobility, Okay, but also gledamo Setija. for the players, right? Set ima nekih problema, ljudi. Najvjerojatnije sa slušalicama, tako je. Just send the pro player somewhere else. Oljo. The creator farmed out the mats, got all the loot, got everything they needed to play out the later parts of the match. And hey, Do kad je live, ljudi, streamujemo do kraja FNCS ProAma. Bukvalno gledamo cijeli FNCS ProAm. Zašto koriste dve slušalice? Koriste slušalice za Fortnite i za njihovih za njihove teammate, a druge slušalice koriste da ne čuju publiku i tako dalje. Pošto se publika dere non stop. Jedan minut, ljudi. Bacite like, bacite subscribe. Da li smo spremni? Let's go! Imamo Sommertset i ThomasHD u timu. Brate Toma, vidjet ćemo. Evo ga Veno. Ljudi, svi imaju nekih problema, ne znam šta je ovo. Nekih tehničkih problema. Mislim, ne svi. Rezo nije imao nikih trti. Sad Reddish. Koliko traje? Traje previše, ljudi. Mislim da će trajati 4 sata. Ne zekim se. Oljo, bacite like, bacite subscribe, ovo će biti previše interesantno. Igra dosta ljudi na kontroler, trenutno svi pale Fortnite. Svi su spremni, ja mislim i nadam se. Ima nekih tehničkih problema kod Reddisha. Veno je spreman. Ovi ljudi imaju isto šanse, ja mislim. Uoljo! Stojanče, brate. ThomasHD ima šanse, isto tako. ThomasHD isto ima šanse. Brazil! Pozdrav, Amin. Ljudi, bacite like, bacite subscribe, brat. Vuk sve zna. Ja mislim da će Kvizi koristiti neki tarki skin. Isto ja. Isto i ja. Pozdrav Best Edits. Jel to Mongral? Jeste, je. Igra sa Alijeom. Previše ću... ne znam kad im. Možda, brate moj. Kako Tomasu nije vruće? Ja se ne zekim. Pozdrav Emin, pozdrav M. Ja ne znam kako nije vruće Tomasu. Kanada, Stable Ronaldo. I wasn't aware of the VOD review session personally, but listen, this is still Clicks, this is still... Svi su spremni, ljudi moji. Svi su spremni, ljudi moji, ali ej ne zna editati. Ljudi moji, znate šta je meni stvar? I šta je meni čudno i jako veliko pitanje? Ja ne znam da li će Ali biti spreman da igra sa Mongralom. Mislim da će ovo biti problematiko. Ljudsko Stojka u item shopu. Ovo da vam bude zadnji put. Ljudsko Stojka. Da li vi ovo vidite? Da li vi ovo vidite? Lockland. Evo ovako ću sad staviti kad te budu stavljati. Creator kod Stojka, ok. Kod Stojka u Fortnite item shop. Nikakav Mr. Scared. Oljo, kako me sad iznervirao. Ljudsko Stojka, tako je, Ljudsko Stojka.
Ko Stojka u item shop? Mr. Scared, you are scared. Kom 1v1. Kom 1v1. Jel igra Mongrel? Igra. Ima 6 gejma, ljudi moji. Ima 6 gejma. Da li smo spremni? Leć, koj. Pozdrav Niko. Jel Mero igra? Ne. Voljo! ThomasHD je fokusiran previše. Tako je, ljudi, kod Stojka u Fortnite item shop. Kontrola plaja. Gotovi sve svoje prijatelje Ante brzo da bude još više. Stavlja slušalice. Voljo! Bum! Spremni smo. Spremni smo. Pozdrav Karlo. Ne igra Trulex, ne igra Pojo. Ajmo da vidimo, ljudi moji. Ajmo da vidimo da li smo spremni. Da li smo spremni, ljudi. Da li smo spremni. Pošto ja jesam. Da li se igra 2 dana? Igra se samo 1 dan. I think it's important to kind of talk about, yeah, you're going to kind of get reloaded, right? Obviously, you're going to be flying in the sky. Kad kreće uskoro, ljudi moji. Uskoro. Imamo tu timove, kao što možete da vidite. Naravno da bori se. Ko je ovaj kontroler? Kontrola plaja je Pegsuti. Znači, bukvalno ću sad izgovoriti sva imena koje su mi ljudi rekli. Voljoljo. Yeah, it really did not. I mean, the aim of these players is on a whole other level. Da li će Peterbot uspjeti, ljudi? Bacite like, bacite subscribe. Šta mislite ko vina, ljudi? Ajmo predikcije. Ajmo predikcije, ljudi moji. Brzo u chatu predikcije. Typical gamer buga. Voljo! Peterbot! Cooper i Zemie! Rezon! Peterbot! ThomasHD! Rezon! Clicks! Zemie! Peter! Clicks! Zemie! Clicks! Vidim samo Zemie i Clicks. Znači vidim samo Zemija i Clicksa. Such as Peterbot and Aussie having 4 chug jugs in their loadout at one point, which is a great way to prepare. It's not the best way to get eliminations though. Seti, let's go, Seti. Mo, Clicks. Rezon igra, tako je. Kvezi. Znači Clicks, Kvezi ili Peterbot. Okej. Zizi Anovića. Možda digitore? Možda, brate moji. Stojka vina, brat. Mihailo sve zna. Mr. Sausage vina. Da li vina Mr. Scared? Da li Mr. Scared vina? Voljo! Kvezi? Pozdrav Mikac. A ne znam što ne igra Viko iskreno. Ne znam iskreno zašto ne igra. Možda zato što nije to toliko dobro odigrao zadnji FNCS, bio je 6. Wow. Antiš tako što je najveći hype, prijatelju. Ja znam šta ti hoćeš da kažeš, razumem, nisam glup, znači streamujem svaki dan već godinama. I znam šta hoćeš da kažeš, nije to, prijatelju. Ja sam pošten čovjek prije svega. I samo rad, streamanje svaki dan i to je to, brate moji. Let's go. Bacite like, bacite subscribe. Idemo, ljudi moji. Let's go! Ovo je veliki hype! Ovo je veliki hype! Ajmo ju! Stojka vina FNCS-u 2026. Brat sve zna. Ma znam na šta misliš, Antiša, nisam glup, brate moji. Ali streamanje svaki dan
3,5 godine, svaki dan. Svaki dan i streamat ćemo do kraja života svaki dan. Tako da bacite like, bacite subscribe. Idemo, let's go. Zizi. Zizi. Izmo. Kako je tu onda Veno? Veno je poznatiji od Vika, brate. Pozdrav, Edward. Ajmo. Oljo. Da li smo spremni, ljudi? Da li smo spremni, ljudi moji? Uskoro krećemo. FNCAs. Stojka sa 100 godina igra Fortnite, tako je? Tako je. Ne, nisam rekao da Viko nije poznat, daleko od toga, ali... Mnogo je Veno poznatiji od Vika. Ajmo, Kami! Ajmo, Poljska! Ajmo! Pozdrav, Matija! Prvi game još nije krenuo, ljudi moji. Prvi game još nije krenuo. Bacite like, bacite subscribe. Voljo. Pozdrav, Segix. Vidimo ThomasHD-a, vidimo Sommertseta. Vidimo Sommertset. Stojka Viko ne igra zato što je ubio... Koga je ubio? Ali Leki, bolje da gledamo Fortnite, brate moji. U kojoj državi igraju FNCS? U Americi, ljudi moji. Kreće prvi meč, kreće prvi meč. Okej, prvi game kreće, ljudi. Bacite like, bacite subscribe. Ajmo! Let's go! Ljudi moji. Prvi game kreće. Slurpi. Okej, slurpi. Okej. Peterbot. Typical gamer, da li će Buga umreti u zrak? U sniper. Aussie. Oljo. Okej. Koliko volim reload. Reload je predobar game mod. Clicks je one HP, da li će Veno uspjeti ubiti Clicksa? Ljudi, Clicks igra sa svojim FNCS skinom. Typical gamer je ubio Kurić! Previše je pričao Kurić i dobio je odmah u početku, da ne kaže šta, family friendly. Oljo. Bacite like, bacite subscribe. Alex je tu. Bukvalno karma, brate moji. Alex mora biti pažljiv. Igra sa Coldom. Vidimo Aussie na ekranu, Alex, Buga. Lachlan fajta Setija. Polako, Mr. Savage. Seti mislim da je u velikim problema. Peterbot je blizu. Savage je dobio mamut u glavu od strane Peterbota. Peterbot jumpa na glavu Mr. Savage-u. Ili su uspjeti ubiti Lachlana. Mr. Scared je pao. Peterbot dominira europskog pro playera Mr. Savage-a. Ide na Lachlana. Peterbot da bude pažljiv.
Mr. Savage je rebootan. Peterbot mu jumpa na glavu. Peterbot juri Mr. Skerda. Da li će Peterbot uspjeti? Oljo. Peterbot juri. Hoće tu eliminaciju. Da li će uspjeti? 20 wide. Mr. Savage i Mr. Savage je pao. Peterbot je predobar densa. Peterbot. Yeah, I don't know if anybody knows, but Savage kind of just helped the lobby right there. You saw Peterbot only had one more pistol shot. Okay, Ajkane. So he's not going to be able to do that much damage from far away anymore. Ja ne mogu da vjerujem. Aussie je ubio Setija. Vidimo ThomasHD-a. Ne znamo gdje je Sommertset. Nije blizu. Evo je. Wow. Ja ne mogu da vjerujem. Peterbot je predobar, ljudi. Peterbot je predobar. Vidimo Aussie. Ljudi! Peterbot je 1 HP. Da li će Mongrel ubiti Peterbota? Peterbot protiv Mongrela. 101, da li će? 106 zapravo, da li će? Ali je uspjeti ubiti Peterbota. Peterbot 1 HP. Aussie mora da pomogne Peterbotu. Bravo, Aussie, bravo. Koji si healat? Peterbot chill, papa big shield. Wow. Peterbot is the only player to ever place in the top 2 in 6 consecutive FNCS finals. Podasaj protiv Regsa i Hila. Za koga navijaš, za Kvizija i Nikih Trtija? Nikov ima FNCS pickaxe. Peterbot je predobar. Ok, Podasaj ima slurp. Jako dobar heal, 3 big shielda. 40 ljudi živo, 20 tima, niko nije umro. Da li ćemo gledati stekane gameovi? Courage JD je pored njih sa Coldom. Da li ćemo vidjeti fight između njih i Nikofa i Podasaja? Rezon. Gledamo Flexa. Igona. Vidimo gore desnu tabelu. Peterbot na prvom mjestu sa 3 poena. Alex i Loser Fruit. Drugo mjesto su isto tako 3 poena. Treće mjesto Typical Gamer Buga sa 2 poena. Wow. Typical Gamer i Buga igraju safe. Buga dosta priča Typical Gameru, imaju neki plan. Najvjerojatnije su svjesni da će ovo biti stekan game i trebaju krenuti igrat safe. Da li se ovo računa kao FNCS win? Ljudi iz Fortnite su rekli da ko bude pobjedio ovaj FNCS, to se računa kao FNCS win. Ako ThomasHD vina, ThomasHD je FNCS šampion. Ima svoj prvi FNCS win. Typical Gamer je dobro hito čovjeka. Mislim da je bio u pitanju Kanada ili Stable Ronaldo. Ovo će biti stekani gameovi. Kanada se healo. U jednom su boksu campaju. Plavi Šalvijan, plavi Mamut, 6 flasha, 2 biga i 1 crash pad. Trajan loot od strane Kanade. Kanada je kreko Bugu. Super hit. Ok, Ronaldo mi nekako izgleda da je uplašeno mi izgleda, ne znam kako vama izgleda. Pa mislim da će biti srđa, definitivno da oće. Ja mislim da oće. Ok, imamo Loser Fruta i Alexa. I campuju u bushu. Koliko je to pametno, oni čekaju u zoni za Flexa i Gona. Mali Buka ne igra. Jer Ronaldo je zbunjen, izgleda baš zbunjeno. Ne znam zašto.
And he's got it going in flakes. In his sights. Oh! Nate Hill. Replay! Chance to respond. Kakav hit od strane Alexa. But Alex just way too Wow! And that's what we were talking about in those practice games, Alex. O, gledamo Ausija. Ljudi, Ausi! I Peter! Bot protiv Kvizija i Nikih Trtija. Svi igraju zonu nekim čudom. Ausi prati Peterbota. Peterbot je dobio neki hit, također i Ausi. Bacite like, bacite subscribe. Peterbot i Ausi moraju u zonu. Sommertset i ThomasHD u 2 boksa. Igraju jako safe. Daja rotira, pored. Svi su živi, nijedan tim nije umro. To je jako interesantno za vidjeti. 40 ljudi živo, 20 tima. JD i Cold pored Regza i Hila. Je slučajno puko, reloada svoj combat shotgun. In the last week, Kore JD has played more tournaments than he did from 2020. Until that point. Ljudi, Kore JD otkad je saznao da će učestvovati u FNCS ProAm sa Coldom i odigrao više turnira nego što je odigrao pre nego što je saznao da će učestvovati u ProAm od 2020. godine. Znači od 2020. do 2025. je odigrao manje turnira nego što je odigrao u zadnjih mjesec dana. Čekaj, šta? Gledamo Zemie i Coopera tu. Pozdrav Koljo. Brutalan shockwave. Jako dobra rotacija. Su dobili hit koliko sam ja video. Cypher Piki i Moxie dole desno. U boksali. O, gledamo Vena i Reddicha. Ubili su Ronalda. Ali Ronaldo se spawna, nije se još isključio. Kanada je kreko. Flexa mislim. Typical Gamer se isto respawno. Kada Typical Gamer nema ništa valjda. Dobar loot od strane Kanade. Ronaldo je upad od Typical Gameru, ubio je Typical Gamera. Uzo trst, ali novi tim je došao i ubio Ronalda. Cypher Pick je 1 HP. Cooper i Zemie igraju jako pametno. Nemaju eliminacije, ali igraju jako pametno. Jako stekani mečevi. Šta se događa, ljudi? Cold je ubio Cypher Pick-a. Cypher Pick se može respawnat. Ne može se respawnat. Kure JD i Cold su eliminisali Cypher Pick-a. Wow, Koreć je rekao da će ubiti Cypher Pick-a i zapravo je teammate od Koreć ubio Cypher Pick-a. Kliknite like dugme, igrat se 6 mečeva. Gotovo je, ljudi, kraj. Više nema rebutanja. Više nema rebutanja. Ko sad umre, on će spektatati do kraja gejma. Kako je Veno uzeo tu eliminaciju predobro. Wow. Ima CV shotgun, to nije baš sjajno. Svi su živi osim... Ali, možda će uskoro umreti, Clicks je živ. Osim Cypher Pick-a. Cypher Pick je umro. Video sam... Nikih Trti je na haju sa Kvizijem. Nikih Trti i Kvizi igraju haj najvjerojatnije. Brutalna rotacija. Peterbot je ubio Ali teammate od Peterbot, od Mongrala, izvinjavam se. Brutalan aim od strane Ausija. Okej, previše ljudi živo, previše ljudi živo. Desno možemo da vidimo top 5 tabelu.
70 čaga kod Ausija. Će uspjeti pobediti prvi meč. ThomasHD je eliminisao typical gamera. Mongrel je u problemima. Mislim da će zona ići gore na planini, to je problem. Peterbot je odlučio da ide na Mongrela. Odustao je od toga. Nekih trti! Kvizi na high ground! Nekih trti jako fokusiran. Da li će uspjeti ostati na haju? Kvizi holda high. Treba gledati sa mamutom dosta. Previše ljudi umire. Ovo je previše second game. Podršci je popao svoj srb koji je čuvao cijeli meč. Kvizi je ubio šotu. Tirači sa crash padom. Daja je dead od strane Koređa i Colda. Koređ i Cold su spremni za rotaciju. Gledamo replay. Kako je Koređ eliminisao Daju. Ljudi, high ground nekih trti Kvizi. Reddish i Veno. ITU. Mislim da ovo nije pametno. Stona dolazi, mora ići u zonu. Loser fruit. Umrla. Koređ također, Kojota također. Cold mora klačat kao solo. Antics je 1 HP. Antics je umro od strane Colda. Peterbot isto tako klača. Kvizi i nekih trti igraju na high ground za win. Ima Saifan, čovjek koji komentira nije tačno rekao. Ima Saifana. Ja mislim ili on popao srb. Ne znam, vjerovatno im popao srb. Nema Saifana, okej, my bad. Vidimo Peterbota koji je full. Hoće da rotira sa crash padom. Alex je u zoni. Mongrel ide na high ground. Podršci i Nikov chillaju za sada. Igraju ultimate low ground. Rex je umro. Lachlan, Mr. Savage, ultimate low ground. Cold mora klačati. 0 builda. Savage je bukvalno 1 HP. Mr. Savage umro. Peterbot je živ. Peterbot je fail od 3 edita i umro zbog toga. Clicks je još živ. Mongrel Classic Ultimate Low Ground. Podsaju za eliminaciju. Nekih trti umro. Kvizi igra high ground. Ultimate high ground. Kvizi je bacio shockwave. Nema više materijala. Spustio se dole. Zapravo ima materijala nego hoće da bude malo niže. Clicks dominira Ultimate Low Ground. Kvizi za malo dobije prošlo dosa Vena. Ali će Kvizi preživjeti. Kvizi ušao u zonu. Podršci Nikov na high ground. Podršci 1 HP. Kvizi ide na high, dobio hit od strane Nikova. Clicks je brutalno ultimate low ground. Upadaju im. Clicks umro. 0 builda za Clicksa. Clicks baca shockwave. Hoće da grifa Podršci. Grifuje Podršci. Podršci je umro. Zemie i Cooper su još živi. Kvizi klača kao solo. Uzo Siphon Mat, novi čak žag. Da li će Kvizi uspjeti? Kvizi ubio Podršcija. Zemie i Cooper krecaju high ground. Tako mislim da niko nije na high groundu. Kvizi na highu. 2 na 1. Kvizi protiv Zemie i Coopera, ljudi! Zemie i Cooper! Wow! Zemie i Cooper su pobjedili prvi game FNCS ProAm-a! Wow! All right, guys.
Zizi, bacite like, bacite subscribe. Ja ne mogu da vjerujem. Ja ne mogu da vjerujem kakav game, ljudi moji. Unlucky za Kvizija. Super game za Kvizija, top 2. I'm the best teammate here. I'm feeling super confident. IGLing feels good. I'm feeling great. All eyes were on Queasy and the high ground. Ja ne mogu da vjerujem. Just staking things out on the low ground. Talk me through that end game. Yeah, I mean, end game we looked at high ground. We saw they're very established. Cooper called it to go low ground. I was on him the whole time. He was calling it, and I was just trying to get kills. Drhti mu glas. And it worked out. Ovo je veliki hype. Milioni gledaju i prate ovaj događaj. No, I mean we might change things. We might not. I don't know, but all I know is we're gonna win more. Well, all eyes are going to be on you. Cooper, after game 1, we've got the eye test now. Who do you think is the biggest competition here? I mean, I don't got any competition here, honestly. I think we're miles ahead of everyone. We just stay consistent, stay confident. No one's beating me here. All right then, guys. Please give it up one more time. Cooper and Zemie! Ljudi, bacite like, bacite subscribe. Ja ne mogu da vjerujem. Wow! Kakva dominacija od strane Zemija i Coopera. Oljoljo! Oljoljo! Bacite like, bacite subscribe. Prvi game je prošao jako dobro. Jako dobro, sljedeći meč kreće za 3 minuta. Sad ćemo da vidimo tabelu, ljudi moji. Ajmo da vidimo tabelu, ljudi moji. Let's go. Molim vas, kliknite like dugme. Ajmo da vidimo tabelu. Ajmo da vidimo tabelu FNCS ProAm. Tabela izgleda ovako, ljudi moji. Tabela izgleda ovako nakon prvog odigranog gejma. Cooper i Zemie na prvom mjestu. Ja ću morat zapravo ovako uraditi da se bolje vidi, zar ne? Da se vide imena. Ok, znate kako ćemo raditi zapravo? Možemo ovako. Dajte mi sekundu. Možemo, ovako. Ovako sad bolje vidite, ja mislim. Znači, ljudi, na prvom mjestu imamo Coopera i Zemija. Drugo mjesto Podasaj Nikov. Treće mjesto Nikek Trti Kvizi. Četvrto mjesto Lacy Clicks. Peto mjesto Kanada Stable Ronaldo. Šesto mjesto Kure JD Cold. Sedmo mjesto Aussie Peterbot. Osmo mjesto Ceti Daja. Deveto mjesto Alex Loser Fruit. Deseto mjesto Reddish Veno. 11. mjesto Typical Gamer Buga. Rezon i Feksuti. Ne bi voleo da ljažem. Nije bi volio da ljažem. Ok, onda na 13. mjestu imamo Mongrala i Ali Ea. Gone Flakes. 14. mjesto, 15. mjesto Sommertset, ThomasHD, 16. mjesto Mr. Savage, Lachlan, Rex i Nate Hill na 17. mjestu, 18. mjesto Shota i Coyota, tu je bilo Rime i bacite like ako volite Zime i da ne volite opet bacite like, Jakob i Kami na 19. mjestu i posljednje mjesto Cypher, PK i Moxie. Bacite like, bacite subscribe, ljudi moji! Brutalan prvi game. Ja ne mogu da vjerujem. Let's go. Zizi, bacite like, bacite subscribe. Kure JD je previše pričao i ja mislim da to nije dobro za njega, iskreno. Znači, nosi banane, smeje se, zeki se, mislim da to nije dobro. Pozdrav Marina. Za samo manje od 30 sekundi idemo u drugom meču. Nikak Trti, never back down, never give up. Voljo! Bacite like, bacite subscribe, ljudi moji. Imamo Kamija i Jacoba. Oni su prijatelji, zar ne? Mislim da obojica dolazi iz Poljske. Ne bih volio da lažem. Mislim da da. Neće Nikek Trti pobediti 100%. Ljudi, sve se može preokrenuti. Ovo je samo jedan game. FNCS ProAm. Was crazy. Predobar je bio game number 1. Happening in that single chaotic moment of a game.
And at the end of it all, Cooper and Zemie come out as game Wow, one stvarno je bio prvi game predobar. Yeah, I mean, again, that wasn't too Predobar je bio right? prvi Everyone had game. Cooper and Zemie winning the whole thing, and it looks like Cooper and Zemie Predobar. are feeling the same way as O, well. eliminisali su Kanadu. Round aggression definitely is working out for this duo Oto right su here. zajedno, što je predobro. Is Cooper. This major Oni su ubili Lacya. was one of the first times that he really tried IGLing. And Upali su bukvalno u box Lacyu. Ubili su ga, wow. Voljo. Ljudi, znate ko je uradio dobar play? Clicks. Clicks je otišao na high ground sa shockwaveom, bacio shockwave i odbacio podasaja. Da vidimo reakciju i... Nice! Let's go! Ja ne mogu da vjerujem, predobar game, bacite like, bacite subscribe, pozdrav Dragane! Oljoljo! Oljoljo! Bukvalno oljoljo! Ja ne mogu da vjerujem. Ja ne mogu da vjerujem. Game 1 je bio predobar. Peterbot se može comebackati tako što uzima puno killova, definitivno. On mora uzeti baš dosta killova da se comebacka i mislim da hoće iskreno. Ali ovi gameovi su stekani, ja nisam očekivao da će gameovi biti stekani. Gameovi su stekani. Wow. Wow. Jeste, znam Maja. Vidimo kako je Aussie aimboto Foxija, teammate-a od Cypher Pikija. Peterbot je previše gledao za eliminacije, eliminisao Hila. Eliminisao Shotu! Wow! Ja ne mogu da vjerujem! Oljoljo! Jakove, family friendly, brate boji. And it looked really, really good. Obviously, Clicks played spoiler to that. We'll get to that in a second. But Peterbot Vena jer je iskreno najbolji, ali ima i Clicksa. Ljudi, ne zna se ništa. Ne zna se ništa, ljudi moji. Tek je prvi game bio. Hvala na razumevanju, Nikšić, i hvala puno što igraš našu najbolju mapu. Yeah, we won a game on LAN. You're the first OSD player to win a LAN game. Let's go, bro. I'm talking about winning the whole thing as well, man. Yep. No, we're winning the whole thing. What? Got him. Nice, good job, steady. We're steady. Yo, got a pro on the board, baby. 30, 13 white, 60 white, 80 white, dead. Nice, bro. Let's go, baby. I blanked her. Dude, 2-2, man. Come on, kill checked by me. Come on, man. You gotta be at least triple my kills. Ja ne mogu da vjerujem! Usred turnira mu Aussie Antics kaže kao kill check trebaš imat 3 puta. Trebaš imat 3 puta više eliminacija od mene. Okej. Okej, ja. Yeah, that would be pretty crazy, especially with it being Aussie Antics, because we do have a few... Bacite like, bacite subscribe, ljudi moji. A jeste, Peterbot ubio Mr. Savage i Denso mu je. Wow. Wow. Jeste 20 timova u jednom gameu, to je 40 ljudi sve ukupno. Vidimo Courage šta je uradio. Tu je ubio Daju. Nice. Pa vidjeli smo tabelu, ne znam koji je bio rezon. Bi volio da lažem. Mislim da je bio 15. možda. Zašto je Mongrel dobio najgoreg teammate-a? Ljudi, ali ej, nije loš, ali nije ni baš toliko dobar, iskreno da budem. Tako da... Tu je Cold izdominirao. Ali bukvalno je Cold izdominirao. Ej, brate, ne cikaz. Simke hoće da igra našu najbolju mapu. Ajmo, ljudi, krećemo u drugi game. Krećemo u drugi game. FNCS Pro. Ma let's go. Ajmo. Idemo u novi meč. Let's go. Pozdrav Dimitrije. Ajmo. Ljudi, krećemo. Krećemo u drugi meč. Ajmo, spremni smo. FNCS ProAm. Game 2. Ajmo.
Let's go. Game 2. Any game 1 jitters that might have existed, it's gotta go out the window. Okej, vidimo lame, ljudi. Vidimo lame na mapi. Lame su u vodi. It doesn't matter if you're a pro, doesn't matter if you're a creator. Voljo. Everybody has equal Voljo. opportunity to find those eliminations with the way that things are getting so chaotic in these end games. Cypher PK. Oxy. Koliko gameova ima? Ima 6 mečeva, ljudi. 6 meča, 6 gameova. Ljudi, out je dead, ljudi, out je dead. Peterbot po mini. Ovo će biti problem. Ovo će biti problem. Aussie u zrak. Će Aussie umreti. Aussie je dobio hit, Aussie opet dobio hit. Aussie, zašto ne lenda? Spusti se, Aussie, spusti se, brate! He's gonna get knocked one more time. Somebody's sure to clean him up. That'll be gone, but Alex... Pozdrav Buče, pozdrav Dimitrije. Ja ne mogu da vjerujem. Olja. Olja. Cooper i Zemie su blizu. Daja i Seti. Ubili! Koga su ubili? Koga su ubili, ljudi? To me zanima. Cooper je ubio Aussija. Ljudi, jedan tim je umro. Ko je umro? Mr. Savić je umro. Pozdrav Lazare, pozdrav Ilija. Wow! Ja ne mogu da vjerujem, ovo je veliki hype. Mr. Savage je umro. Peterbot koristi shockwave. Gledamo replay kako je Cooper eliminisao Aussija. Wow, pozdrav Suzana. Ja ne mogu da vjerujem. Na našem live streamu Marko Aussie chilla. Gledamo kako Alex fighta Nate Hilla. Nate Hill je dobio crack. Alex je eliminisao Nate Hilla. Uzima trst, da li će ići po Regza? Mislim da neće ići po Regza. Pozdrav Frod. Paramo materijale. Alex carry, ja mislim. I Alex dominira. Alex aimbota. Hill i opet gubija. Alex is currently a back-to-back FNC šampion, the only player who has dead. Ljudi, trenutno od svih ljudi koji su pozvani na ProAm, Alex je jedini čovjek koji u ovom trenutku je back-to-back FNC šampion, šta to znači 2 FNCS-a je pobjedio za redom. Alex ide na glavu Regzu. Rex je bolji igrač od Hilla koliko ja znam. Možda to bude malo teže. I ništa neće biti teže za FNC šampiona Alexa. Ubija Regza na jako lak način. Peterbot jumpa na glavu Mongralu. Mongral protiv Peterbota, ko će uspjeti? Peterbot bi trebao da ide u zonu, isto tako i Mongral. Ne, on hoće da juri Mongral, 167! Peterbot je jako toksik i den sa Mongralu! Wow! Peterbot dominira! Wow! Da li će Mongral umreti od strane Peterbota opet u zrak? Wow! Ja ne mogu da vjerujem. Mongral će ga sačekat posle turnira da rade box match, vjerovatno da da. Peterbot vs Mongral box match. Medkit. Okej, Peterbot ne uzima medkit. Uzima grappler umjesto plavog pištolja. Zizi Vranić. Jetpack. Mamut, da li će Peterbot uzeti Mamut? Gledamo replay kako je Peterbot eliminisao Mongrala. Wow.
Ok, gledamo fight između Vena, Reddiša i Coyote i Šote. Idu u zonu. Ko je birao timove Fortnite? Brutalan loot. Coyote, šta je ovo? Epic Scar. Mongrel je uvijek solo, ali A je 1 HP. Wow. O, Šota i Coyote idu na ali Ea. LA bi trebao da umre, najvjerojatnije. Umro je. Mongrel treba da klače kao solo. Da li će Mongrel to uspeti? To je glavno pitanje. Mongrel mora da carrya svog teammate-a. Wow. Mongrel je uspešno dipao. Mongrel je krekan. Ali Acer ispolnu, Sommertset možda bude ubila Mongrela. Ali je umru u zrak. Od strane Coyote besplatni killovi. Mislim da je to jako loše što Ali nije praktisao. Ući u zonu. 121 build. Imaju sve. Treba malo više bigova, jedan big shield, mislim da neće biti dovoljno. Mongrel. On you? Yeah, yep. Yeah. I'm gonna go kill LEA. Yeah, yep, nice. Yep, I'm just getting the sled truck and then I'll help you, okay? Nice, very good. Farm out here, Good stuff. follow Mongrel. Yep, yeah. Nice, very good stuff, man. So now we know what the starting point was like between those two teams. Gledamo Alexa. Alex koristi grappler, ide po novi grappler. Ima CV Thunder, to mi se uopće ne dopada. Pozdrav Stefane. Ali je opet umru u zrak. Wow. Ja ne mogu da vjerujem. Otherfront farma mac non stop. I opet nema materijale. Quiz je živ. Jedini tim koji umro je Mr. Savage. Pozdrav Lazare. Jacob, Kami. Možda budu fightali Moxie i Cypher PK-a. Mislim da će to biti loše za Cypher PK-a, pošto Kami može da eliminiše Cypher PK-a. Oni će fajtat njih. Pozdrav Zarlix. Pozdrav Marina. Ok, oni će igrat pametno. Imamo tu Rezona. Rezon je nekih 120-150 HP-a. Neće da popa cijeli čag. Kako je stanje na tablici? Pa za sada je, ko je prvi? Zemie i Cooper su prvi za sada. Fegsuti has placed top 10. Sad ću da pročitam, dajte mi sekund. Ne znam kako se čita njegovo ime. Has placed top 10 in 11 different official tournaments, but has never won one. Okay. Kvizi je Feksuti. Kvizi je, ja mislim, na tabeli top 3 ili top 4. Trebamo gledamo ljude koji su prvi na tabeli, ljudi. Gore desno imamo tabelu, gledamo Zemija i Coopera. Cooper i Zemie prvi, Podasaj Nikov drugi, Nikih trti, Kvizi treći, Lacy i Clicks četvrti, Loser Fruit i Alex peti. Koji tim će vinati, šta misliš, Zemie i Cooper? Ugledamo Peterbot upada. Aussie je ubio Jacoba. Ok, da li će odlučiti Peterbot da igra Mamut? Neće igrat Mamut. Peterbot ovaj game ide da igra sa Erom. ThomasHD je ubio Ali Ea, trsto ga je. Gledamo Kamija. Kami u malim problemima, mislim da ga jure. Nikoga ne juri, popo dva big shielda.
38 ljudi, 19 tima, niko nije umro osim Mr. Savage i Locklana na početku gejma. Veno i Reddish su na nekom high groundu, mogu da kažem. Imaju jako dobru poziciju. Flex puca ljude. Ali je opet umro. Wow, ja ne mogu da vjerujem. Ja se sjećam kad si rekao da će vinati Zemie i Cooper. Ja sam to rekao od prvog dana kad su najavili timove. Od prvog dana. Od prvog dana. 1.5, 55. I think we're just gonna have to be a little aggressive. Wait, there's a guy. That was the guy from before. Yeah, there's a team buff. I like that. I like that. Everybody knows ThomasHD, probably the IGL from the team. Okay. But Sommertset just letting her Dobri kalovi. might have to play a little bit aggressive, giving up. Dobri kalovi. And if I'm ThomasHD and my teammate says, "Look, we got to." Vidimo šta može uraditi Kanada sa stable Ronaldom. Imaju jako dobar loot. Ne znam, Niki. Alex je ubio. Nate Hilla je ubio. Kore JD je ubio Eli-Ea. Čekaj, šta se događa, ljudi? Eli-E je umro 100 puta? Wow. Ja ne mogu da vjerujem. Pozdrav Aleksa. Ne znam zašto Mr. Savage igra loše. Ali-E u zrak sa Nate Hillom. Ali će Ali-E preživjeti. Ali-E je opet umro. Od strane Colda. Wow. Ne mogu da vjerujem. Ja ne znam šta je u glavi sad Mongrelu, iskreno. Pozdrav Saša. Brat Zarlix sve zna. Uololjo. Ljudi, da li je bolje da su zvali mene da igram sa Mongrelom umjesto Ali-Eom? Mislim da bi to bilo mnogo bolje i interesantnije zato što bi ja i Mongrel izdominirali. Ali ozbiljan sam, ljudi, možda će neko pomisliti da se zekim. Ja i Mongrel bi uzeli top 5 na tabeli sigurno. Top 5, evo skroman sam, top 5. Ali top 5 bi uzeli 100%. Wow. Ja sam brutalan reload igrač. Mongrel pro player. Mislim da bi mnogo bolje odigrali. Zašto mene nisu zvali? Real talk. Šalim se, naravno da će zvat Eli-Ea, on ima milione, ali... Opet, htio sam da se javim Ali-Ea i da kažem Ali-Ea. Prijatelju, reci da ti nije dobro, da si prehlađen, ja ću uskočiti umjesto tebe, odmah zovemo avion i idem u Ameriku. Odmah bi otišao, odmah. Da su me pozvali, odmah bi otišao. Pozdrav, Edinjo. Stable Ronaldo je u problema. Uololo. Brat, džape sve zna. Aussie spreja Kanadu i Ronalda. Ovo je jako napeto. 34 ljudi, 18 tima. Treba će mi viza, da. Nice, chillaju. Prvi game su vinali Zemie i Cooper. Niki, Trti i Kvizi su opet na haju. Da vidimo šta može Kvizi uraditi u ovom gameu sa Niki, Trtijem. Kvizi led the game one damage starts with 1519 dealt and only 446 take. Znači dao je 1519 damage, a dobio je samo 450. Wow. Niki, Trti puca ljudi sa aerom, nema toliko puno metaka. Mislim da ovaj game mogu vinat Kvizi. Bez problema. Peterbot igra solo, Aussie je umro, nažalost. Ima dosta materijala. Nema srđa, isključen je srđ. ThomasHD, wow. Ja mislim da je, ko ih je krcao, nije ThomasHD, nego ih je krcao Gon. Da. Wow, nekih Trti umro od fall damage-a, Flex je dobio full box, umro od strane. Peterbot je klipao Flexa, ljudi. Peterbot kill offa. Da li će Peterbot uspjeti? ThomasHD 1 HP. Gon je na haju. Popa Big Shield. Zemie je umro. Pozdrav Fruit također. Cypher Pick je također i Moxie.
Clicks ide na high, Peterbot pokušava isto tako uzeti high, zapravo nije uzeo, otišao je malo ispod, topa slurp. Lacy i Clicks su trenutno na high ground. Sommertset je umrla. Alex heal offa. Oni su rekli da su praktisali juče. Kalove, Daja je ubila Kvizija, zapravo typical gamera, ili ne? Reddish je ubila Rezona, Veno također. Boga je dead. Clicks je ubio Nikofa. Clicks ima spaz. Clicks trenutno dominira. Ide na high ground. Grifa Alexa ga ubio je. FNC šampion Alexa. Clicks dominira ljudi. Clicks dominira. Da li će Clicks uspjeti vinati ovaj game kao solo? Pa nada. Isto tako živ. Peterbot full HP. Nada ima samo 17 wood builda. Clicks ima 36 builda. Bacite like, bacite subscribe. Peterbot ima sve što mu je potrebno za preživjeti poput danje healthy čaga. Nema više čaga, nažalost. Gleda dole za kill. 10 ljudi živo, 8 tima. Clicks je na haju. Veno je otišao u zonu. Set je solo. 13 builda za Setija. Vidimo ko će uspjeti. Cooper je umro. Clicks ima previše healova. Peterbot je također umro od strane Kanade. Kanada ima sve ukupno 65 HP. Clicks je pobjednik ovog meča, ja mislim. Ja ne znam šta se treba desiti da Clicks ne vina ovaj game. Ima previše healova. Mora da ide dole. Seti ga spreja. Da li će Seti uspjeti klačati sa samo manje od 100 HP-a? Clicks pada, uzima fall damage, nema materijale. Da li će Seti uspjeti? Clicks je našao materijale. Ide po to. Uzo je dosta buildova, ide na high ground. Šalje Setija u zonu. Clicks. Family Clicks. Ljudi moj, kakva dominacija od strane Clicksa. Bacite like, bacite subscribe, ja ne mogu da vjerujem. Dominacije. Ljudi, ovakvu dominaciju nismo vidjeli odavno. Wow. Wow, kakav game. I might have shockwave Lacy into zone, and I knew that would have been a big sell, but it doesn't matter because I won it, so it's all good. Wow. Clicks je shockwave-o, Lacy je u zonu. Ja ne mogu da vjerujem. Ja ne mogu da vjerujem. Bacite like, bacite subscribe, ljudi moji. Nikih trti solda, ja bih rekao da ali je i solda. Ljudi, nije hejt, ja sam niko i ništa za njih, priznajem. Ali on je trebao praktisat malo. On je bukvalno, jučer sam gledao stream od Mongrala. U 5 ujutro sam gledao stream kod Mongrala. Kod Mongrala je bilo 11 uveče. Mongral ga pita da li si praktisao kući. Čovjek kaže ne, ovo mi je prvi game. Prvi game je odigrao na lanu kad je došao u Americi. Ja ne mogu da vjerujem kako se to može dozvoliti. Now there's an interesting situation that happened at the start of that game, which was ne znam Verica, ne znam Pero. They dropped on our leaders from the first game, Cooper and Zemie. Bacite like, bacite subscribe. Woljo. Honestly, keep on dropping on Cooper and Zemie. Excuse me, we want a fair fight. Hopefully we're going to have one. Before we head to the break, please. Clicks, Lacy, lendaju na Coopera i Zemija. Bacite like, bacite subscribe. Ja ne mogu da vjerujem, Veno se nervira.
Wow! Reakcije Clicksa nakon vina. Wow! Zizi, bacite like, bacite subscribe. Clicks. Family friendly. Ljudi, ajmo da vidimo tabelu. Ajmo da vidimo tabelu nakon drugog odigranog gejma. Tabela izgleda ovako, ljudi moji. Prvo mjesto Lacy i Clicks. Drugo mjesto Cooper i Zemie. Treće mjesto Seti i Daja. Četvrto Kanada, Stable, Ronaldo, Peto, Aussie i Peterbot. Šesto mjesto KoreJD, Cold, Podršci i Nikov na 7. mjestu. 8. mjesto Alex, Loser Fruit, Nikih Trti i Kvizi na 9. mjestu. Oljojo, ovo je veliki problem. Reddish i Veno na 10. mjestu, 11. mjesto Gone i Flakes, Sommertset i ThomasHD na 12. mjestu, Faksuti ili Feks, evo zvaću Feks, pošto ne znam kako se čita, izvinjavam se, i Rezon na 13. mjestu, Šota i Kojota, bacite like da ne bi bila... ok. Typical Gamer, Buga na 15. mjestu, 16. mjesto Jacob, Kami, 17. mjesto, Mongrel, Ali A, Mr. Savage, Loklan na 18. mjestu, 19. mjesto Rex i Hill i 20. mjesto Cypher, PK i Moxie. Bacite like, bacite subscribe, ljudi moji. Zizi Janović. Idemo. Let's go. Imamo 6 gameova, ljudi moji. Imamo 6 gejma. Oljojo. Ja ću samo reći oljojo. Kvalitet je super. Okej. Zizi. Mr. Savić nema sreće stvarno. A šta da kažem, ljudi moji? To je fully unlucky. Ja se ne zekim. To je fully unlucky. Wow. Jel ima 2 dana? Ne samo jedan. KoreJD. Eja. Ne znam zašto je toliko toksik KoreJD, ali okej. Pozdrav Andrej, meni je žao Mongrela. A brate, šta da kažem? Bolje da su mene zvali, ali... Šta da kažem? Unlucky, ljudi. Moj Nikih Trti! Let's go! Nikih Trti i Kvizi. Trenutno na 5. mjestu, ako se ne varam. Voljoljo. Pavle, pozovi svoje prijatelje, bit će još više. Kako su se birali timovi? Tako što je Fortnite odabrao timove. Zizi Janoviću. Zizi. Let's go. Nije potrebno. Ja ću pričat Fakes. Matija. Prvi je Clicks sa Lacyem. Ja ne mogu da vjerujem iskreno da je Clicks toliko dobro odigrao zadnji meč, posljednji meč. Znači, Clicks je predobro odigrao ovaj meč, vidite ovo. Wow, koja je dominacija sa spazom. Jel Kviz ima još šanse? Ljudi, svi imaju šanse. Svi imaju šanse. Seti protiv Clicksa 1 na 1 situacija. Ide na high ground. Clicks je jako dobar sa shock wave-ovima. Znači on je u prvom gameu shock wave-ao. Ako se ne varam, podasaja u zonu. Nekoga je shock wave-o. I sada je shock wave-o Setija. Prvi game je vinao Zemie i Cooper su vinali prvi game. Prvo mjesto Victory Royale, 1 eliminations, 10 average placement, 2,5. Voljoljo. Ta podasaja, Zizija. Nikofa, možda i Nikofa, da. Iskreno, ne sjećam se.
close. Yeah, it did get kind of close. That is like, please. Ljudi, 2 brutalna meča. Imamo još 4. Imamo još 4, ljudi moji. Not to mention Clicks. When dropping Bacite like, bacite subscribe. Voljo. nothing to work with. Tako je, Jakovi. Let's go you. For him to go ahead and help him clutch that game up. I love to see it. I also love to see Lacy running around the arena right now, getting everyone really hyped up. That's what you want to see. If you do go down, Šta je sa Peterbotom? Peterbot je u top 5. Gotta keep your mental straight. Peterbot je u top 5. We saw Clicks get up. Easy. We have that listen in. Let's hear from Idemo ljudi. Idemo ljudi moji u novi me. I'm spinning you mats, and I'm gonna go down on walls, okay? I'm connecting. Wait, I'm shockwaving, sorry. Don't you shocked me, bro. I know, I said I'm shockwaving. You're good. 100. Dead. I'm going on height again, I'm going on height. 200! Kill 3 on height! I don't make it, 5 shocks. 5 shocks? I have 3 nuts. Let's go! Let's go! Wow, koja reakcija ljudi! Clicks did come that he was shockwaving. You know, we all know. Let's go. Hvala ti, Muhammad. Stojka item shop. He did comment. We'll just let it slide because you know what, he got a victory royale. So at the end of the day, it's all good. Ljudi moji. Currently holding that number Let's go. Sljedeći meč kreće za samo 2 minuta. Idemo. Kad će biti giveaway na box PvP mapi? Ljudi moji, imam jedno pitanje za sve vas. Imam jedno pitanje za sve vas koji trenutno gledate live stream. Da li bi volili da uradimo 10.000 V-Bucksa giveaway nakon turnira? Da li bi voleli da učestvujete u 10.000 V-Bucksa giveaway nakon turnira? Let's go! Bacite like, bacite subscribe, it's a moje! Let's go! Bacite like, bacite subscribe. Ok, onda nakon turnira radimo 10.000 V-Bucksa giveaway koji je trebao biti, ali nije bio zbog toga što smo imali neki problem sa box PvP mapom, ok? Tako da bacite like, bacite subscribe, kod Stojka u Fortnite item shop. GG. The only other thing I want to see out of these games that I've seen too much of. Idemo, naravno da ne neca, 10.000 V-Bucksa giveaway nakon turnira. Ali sada se fokusiramo na turnir. Ajmo da vidimo šta je Nikov uradio. Voljo, zizi, bori se. Šta je ovo bilo? Šta je ovo bilo? Šta treba za giveaway? Pa za giveaway će biti potrebno samo da me zapratite u Fortniteu, da stavite naše obe mape u favorites i da skupljate eliminacije na našoj box PvP mapi. Samo što mi trebamo srediti taj bug, a nadam se da ćemo taj bug srediti. Sad ću napisati čovjeku. Brodar. Guys, I want more action. I want more action. Idemo ljudimo. Games. We want more games, and I'm honestly keeping my ear to the street. The whole Fortnite community is saying this is fun. This is what it's all about, and I can agree. That leaderboard was looking crazy, though. Seti and Daya, you cannot sleep on their performance so far today. And Jacob, we're about to hit the halfway point. Idemo u novi meč. Ready to ride. Ljudi, idemo u novi meč. Bacite like, bacite subscribe. It's moje. It's moje. Da li smo spremni, ljudi moji? Da li smo spremni, ljudi moji? Bacite like, bacite subscribe. Ajmo ljudi. Rezon, Zemie. Idemo u treći meč. Voljo.
Andrej, oće. Ne brini prijatelju, hvala, dobro pitanje. U pravu si. Veno. Si je 1 HP. Veno pokušava ubiti Lacyja. Da li će uspjeti? Uzeo je air. On će ubiti Lacyja 100%. Možda će ubiti Peterbota. Wow, to je bilo blizu. To je bilo blizu, ljudi moji. Pozdrav Vasilije. Već sam rekao... Luda, izvini, brate moji. Let's go! Zizi, hvala ti, Mohamed. Alex protiv Cypher Pikea. Da li će Cypher Pikea uspjeti? Voljo. Okej. Sam malo da bude to... Snipe. Ali nije bio, dobro je. Ili giveaway danas jeste 10.000 giveaway, 10.000 vibuksića giveaway kreće danas, ljudi, nakon turnira, budite spremni. Sada se fokusiramo na turnir, nećemo da žurimo, fokusiramo se na turnir i nakon turnira ću vam objasniti sve što se tiče 10.000 vibuksića. Kviz je hitao čovjeka, okej. Hvala Ahmede, kod Stojka u Fortnite item shop. Kvizi chilla za sada. Brat Boris sve zna. Vidimo gore desnu tabelu u top 10. Pa imat ćemo kad se skupljaju, da se skupljaju killovi pera. Čovjek je rekao da će uraditi update. Kada vidjet ćemo. Ako ne bude bilo, ja ću vama reći. Ako bude bilo, onda... Ali mislim da hoće, čovjek mi je rekao da će uraditi oko 10-11 update. A FNCS ProAm završava oko pola 12. Otprilike oko pola 12, tako da mislim da će do tad biti sve dobro i da će sve biti u redu. Alex je ubio Nate Hilla. Wow, oljoljo. Koji je ovo game po redu? Ovo je treći meč. Imamo još 3, znači ovaj i još 3. Jedva čekam, ljudi moji, bit će brutalijanos. Bacite like, bacite subscribe. Pozdrav Ivica. Alex ide na Nate Hilla. Alex je dobio aimbot od strane Nate Hilla. Fruit igra jako safe. Wow! Nate Hill je aimbotao FNCS šampiona. Alexa. Voljo. Igra se 6 mečeva, 6 gejma. Wow. Nate Hill ide na Alexa. Nate Hill fajta Loser Fruit. Da će Loser Fruit uspjeti eliminisati Nate Hilla. Odmah posle turnira, ja mislim, Neca. Alex je dole u vodi. Alex mora biti pažljiv. Loser Fruit je najvjerojatnije dead. Možda i nije, vidjet ćemo. I dead je. Oljo. Alex kempa. Alex daje savjete. Pozdrav Jakove, hvala na pitanju, kako si ti? Hvala ti puno, Ajhane Zizi, let's go! Ajmo! Prvi game su vinali Zemie i Cooper, a drugi game Clicks i Lacy. Trenutno gledamo fight između Rezona i Flexija. Flex je krekan. Oljo! Oljo! Rezon mora biti pažljiv. Rezon ima heavy shotgun. Rezon je krekan. Rezon ne sme da umre. Flex je bukvalno u problemima, ali ima dosta heala. On je crash pedo, popa svoj slurp, zapravo svoj čak jug. Voljo. Mislim da je najbolje da oni dipaju odavde. Mislim da je najbolje da oni dipaju odavde. Pozdrav Jole.
and it just happens to be the Brazilians every time. Yeah, and it's just now turning. Pa naravno da nije problem, Stefane, nije problem, brate moj. Pozdrav Karim. Gledamo Peterbota. Peterbot i Aussie, gledamo replay. Peterbot je klipao Bugu. Buga i Typical Gamer su jedan jedini tim koji nije u ovom gameu. Wow. Ja ne mogu da vjerujem. Oljo. Pozdrav Ines. Pa Mr. Sević ima šanse. Svi imaju šanse, ljudi. Ovo je tek treći meč. Ovo je tek treći meč. Svi imaju šanse, definitivno. Gore desno vidimo tabelu. Clicks na prvom mjestu, Cooper i Zemie na drugom mjestu. I Daja i Set imaju isto poena kao Zemie i Cooper. Pozdrav Jole. Rezon fajta je dugo i baš dugo. Tek je ubio Gona. Iskreno ne znam vedade. Pa ne prikazuju Mongrel, ja mislim, zato što nije baš u dobroj poziciji. Iskren da budem. I mislim da zbog toga ga ne pokazuju. Jeste, dobijaju se poeni na killove. A evo Veda da ja bi odabrao Eha sa kodom Stojka, iskreno. Ok, vidimo tu Kolda i Kure JD-a. Mongrel je blizu. Koji tim je umro? Boga i Typical Gamer. Mongrel ima neku malu search bazu. Zizi! Eldine, hvala ti puno. Boris, pozdrav pana. Vidimo Clicksa. Clicks je trenutno prvi na tabeli. On je u zoni. Pa što bi to radio, Muhammed? Pa Clicks i Lacy mogu vinat, definitivno. Definitivno mogu vinat FNCS ProAm. Ja mislim da mogu. Zašto da ne? Imaju šanse. Ali svi su u zoni. Zapravo Clicks i njegov teammate u zoni. Aussie fajta. Treba biti pažljiv. Peterbot ide na high ground. Peterbot igra sa Mamut. To je, mislim, pametno sa njegove strane. Kako je Peterbot to promašio? Peterbot has 1881 shotgun damage, which is more than twice as much as everyone. Expect Alex. Wow. Znači, Alex i Peterbot imaju najviše damage sa shotgunom u cijelom FNCS-u. Pozdrav Leonid. Pozdrav Leonardo. Ko je umro? Umrli su Buga i Typical Gamer. Trenutno gledamo Kanadu i Stable Ronalda. Stable Ronaldo won FNCS in Chapter 2 Sezona 1 squads, making him the only creator here with an FNCS title. Ljudi, Ronaldo je pobjedio FNCS u Chapteru 2 Sezona 1 i to ga čini jedinim content kreatorom u ovoj listi content kreatora na FNCS ProAmu. Evo ga Mongrel i Ali. Znači on je jedan jedini koji je vino od content kreatora FNCS koji se nalaze. Te content kreatori koji se nalaze u ovom FNCS ProAmu, on je jedini koji ima FNCS win. Evo ga Mongrel! Let's go! Pozdrav za Leonid iz Hipodroma, pozdrav za šefa. Ljudi, nema više rebootanja, ne ima. Da li će Lacy preživjeti? Wow. Zizi, Jovane. Da li će Lacy uspjeti preživjeti, ljudi moji? Ovo je treći game. Clicks klipa. Flexa.
Wow! Clicks! Fury Flexa, da li će uspjeti? Wow, kakve mehanike od strane Clicksa! Pozdrav Jovane! U bušu, ne, kako ga Clicks... Čovjek je u bušu, koji unlucky! Wow! Čovjek je bio u buš! Ja ne mogu da vjerujem. ThomasHD je ubio Gona. Trebaju paziti sa svojim materijalima. A što bi pričao, ali ja sam najbolji, ne razumijem, brate moji. Će Gon preživjeti u zrak, to je pitanje. Peterbot je živ, jeste. Jedini tim koji nije trenutno u ovom gameu. Da li će Clicks obrati? Clicks je dobio server, spravi umru i on! I da li će njegov tim biti preživjeti? Clicks i Lacy su umrli! Clicks i Lacy su umrli. Oljo! Rezon je 1 HP. Wow! Wow! Ja ne mogu da vjerujem. Ja ne mogu da vjerujem. Mogu da vidimo šta je Veno uradio. I Veno je klipo Gona. Ko nije u gameu i zašto? U gameu su bili typical gameri bug, ali su umrli. Na landu. Reddish is gonna have to take a moment, replenish some of those shields that she lost, but with 6 splashes, Oljo. Mongrel i Aliyah su živi, Mr. Savage i Lachlan su pored njih. Gledamo Kamija i Jacoba. Ja pijem slurp zizi. 7. zona, ljudi. 10 sekundi do nove. Mongrel i Aliyah na high ground. Okej. Vidimo šta može Aliyah uraditi. Wow. Ja ne mogu da vjerujem. Zemie je dobio hit. Aliyah također. Kvizi i nekih trti isto gledaju za high ground. JD je umro. Oljo. Mongrel grifa. Alexa. Dobar hit od strane Mongrela. Mongrel koristi infantry rifle kao u starih dana, OG dana. Kad je bio prime Mongrel. Ali mora pucati, ima dosta metaka. Reddish je nažalost umrla. Veno mora klačati kao solo. Ima dosta materijala, mora buildati. To je pored Kanade i ne Peterbota nego Ronalda. Ljudi je na high, da li će Kvizi uspjeti uzeti high? Kvizi je na highu. Mongrel mora biti pažljiv. Oni trebaju ići dole. Nekih trti i Kvizi su uzeli high ground. Nekih trti daje hard match, što je super. Ljudi, bacite like, bacite subscribe. Aliyah je umro. Mongrel mora da igra solo. Rezon je umro također. Ali će Mongrel uspjeti klačiti poene. 9 builda. Otkam. Nekih trti i Kvizi na highu. Peterbot je solo. Popa slurp. Da li će ovo biti dobro za Peterbota? Mislim da neće. Peterbot ide po kill za Siphon Mats. Da li će uspjeti? Da li ono za kill? Nije. Je, zapravo je. Peterbot je ubio Mongrela. Peterbot ide na high ground. Nije uspeo. Ide low ground. Veno Peterbot solo. Kvizi nekih trti još na haju. Stable, Ronaldo i Kanada za sada chillaju. Imaju previše materijala.
Kanada je IGL. Peterbot je ubio Nate Hilla. Peterbot previše klača. Mora da uđe u zonu. To pre, to bolje. Tu mu ljudi. Ja ne mogu da vjerujem. Wow. ThomasHD, kakva eliminacija od strane ThomasHD-a. Bacio je shockwave. Ušao u zonu, malo previše u zonu. Nice, vratio se sa crash padom. Nekih trti, Kvizi još na high. Spreju ThomasHD-a. Kvizi pokušava ubiti Thomasa. Stable Ronaldo je aimboto Nikova bukvalno. U buš. Kanada. Stable Ronaldo izgledaju super na ultimate low ground. Set je solo. 3 builda za Setija. Uzme Siphon. Vraća se sa grapplerom u zonu, mora healat. Da li će nekih trti i Kvizi uspeti? Kakav krek od strane. Nekih trti, eliminisao Setija i Stable Ronaldo pobjedio meč, ljudi! Wow! Šta je ovo sada bilo? Bacite like, bacite subscribe, ljudi moji. Wow! Ja ne mogu da vjerujem. Bacite like, bacite subscribe, Stable Ronaldo i Kanada. Oljoljo, oljoljo. I mean, this guy right here is the GOAT, man. This guy's the GOAT. This guy's solo clutch, and you know me, I'm a FNCS champion. I carried my squad back in 2019. You know, the genetics and everything. We just a GOAT to do it. We waiting. When's next game? Wow. I mean, to be honest, Dominacija, ljudi, dominacija, let's go! Pozdrav Filipe, hvala ti puno! Finally, if those who know, you know what I'm saying? We finally got a South Zone. The first 2 games, we're top left. We're running the whole map, landing bottom right. We finally get a Wow, so we're gonna win. And what Zizzy. happened? We won that game. I feel like I'm hearing some excuses though. Are you saying you're only going to win this if you get Southside zones? He said, watch, if we get a zone, we're gonna win. What happened? I mean, look at it. The first 2 games, 2 pulled max. Till we did top 5, top 3, and now we won. Easy. All right, well, let's see if you can make it easy. As you were saying, Ron. W Nick! We still got 3 more. Ej, kod Stojka u item shop, ne cika se, ljudi, brat Maki sve zna, tako je, bacite like, bacite subscribe, ljudi! Let's head back to Z. Wow! Game je bio predobar. The ProAm is delivering. Imamo još 3 meča, ljudi moji. Da li smo spremni, oljoljo. Peterbot nas je razočarao, ljudi moji. Vrlo jednostavno, Peterbot ne može da igra solo na duo. To je vrlo simpel. Bacite like, bacite subscribe. 10.000 V-Bucksa giveaway na kraj ovog turnira. Imamo još 3 meča. Vrlo sam uzbuđen, a mi idemo da vidimo tabelu nakon 3. odigranog meča. Let's go! Ajmo da vidimo, ljudi moji. Ajmo da vidimo i tabela izgleda ovako. Kanada i Ronaldo na prvom mjestu. Da li sam ja vama rekao da se sve može dogoditi, ljudi? Sve se može dogoditi. Wow! Kanada i Ronaldo na prvom mjestu. Na drugom mjestu Seti i Daja. 3. mjesto Cooper i Zemie. 4. mjesto Lacy i Clicks. 5. mjesto Podasaj Nikov. 6. mjesto Nikih Trti, Kvizi, Aussie i Peterbot. Na 7. mjestu Sommertset i ThomasHD. 8. mjesto KoristiteJD i Cold. 9. mjesto Alex Loser Fruit. 10. mjesto Reddish, Veno 11.
Šota i Kojota 12. Fex i Rezon 13. mjesto, 14. mjesto Regs, Hill 15. mjesto, Flakes i Gon, Mr. Savage i Loklan na 16. mjestu, Jacob, Kami 17. mjesto, Typical Gamer Buga 18. mjesto, Mongrel Ali A 19. mjesto i Moxie i Cypher PK 20. mjesto na tabeli. Ojojoj. Bacite like, bacite subscribe, ljudi moji, ja ne mogu da vjerujem. Ja ću samo reći, ja ne mogu da vjerujem. Ojojoj. Ojojoj. Ljudi, nije Mongrel najgori, vrlo je jednostavno. Game 3, Mongrel and Alie were actually up there on the high ground. Znači, ovo je duo turnir. Ovo je duo turnir, ne može da... Ne može da igra kao solo, razumete? Tako da, Zizjanović. Ljudi moji, manje od 20 minuta do četvrtog meča. Ja bih voleo da iskoristimo priliku da igramo našu najbolju 1 na 1 mapu sa vama. Vidite šta meni piše. Dobio sam XP tako što sam igrao našu mapu. Hvala puno. Let's go. Tako da, ljudi moji, da li smo spremni? Kako da nađete naše najbolje mape? Najjednostavnije u gornjem levom čošku kucate Stojka, idete Enter, imate naše najbolje mape, igrajte i stavite u favorites tako što kliknete na srce, idite u Creators, kliknite na mene, kliknite favorite da bi me zapratili u Fortniteu, molim vas, i hvala puno svima. I isto tako, ali gledaj ka bolje, ali zašto da čekamo 25 minuta, brate moji? Isto tako, molim vas, koristite kod Stojka u Fortnite item shop. Idemo, ljudi. Igrat ću sa vama na public. Tako da stavite public, ljudi moji. Igrat ću sa vama tako da brzo ulazite, ljudi. Brzo ulazite u našu 1 na 1 mapu. Brzo, 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 brzo. Let's go. Za samo manje od 25 minuta kreće novi game. Ali zašto 25 minuta? Vjerovatno zato što je pauza. Ja mislim zato što je pauza, definitivno. Ja mislim. Vjerovatno. Radit će neku malu dužu pauzu. Zbog toga što su odigrali dosta gameova. Ljudi, odigrat ću sa svima do 3 i onda menjam teammate, ok? Tako da brzo ulazite u našu mapu, igram sa vama. Odigrat ću do 3 i onda menjamo protivnika. Let's go. Let's go, idemo. Let's go, idemo. Ja sam spreman. Ja sam spreman. Pa nije bio posljednji meč, ljudi moji. Imamo još 3 meča. Imamo još 3 meča, ljudi moji, dobro ste me čuli. Igraj box PvP da svi mogu igrat. Ljudi, ako hoćete mogu da igram i box PvP, mogu da igram i 1 na 1, šta vi hoćete. Nije nikakva problematika. Full box. Full bit 40 white. Oljo. Oljo. Ljudi. Djeda. Djeda. Box PvP. Ljudi hoće da igramo box PvP. 110. Uzeo sam iz prve, uzeo sam iz pete. Uradio sam zaba edit. Uradio sam tripa edit. Oljo. Oljo. Imam FNCS pickaxe. Imam FNCS pickaxe i imam najbolje mehanike. Oljo. Uzeo sam iz prve, uzeo sam iz pete. Uradio sam double edit. Pa realno to nije do nas, to je do Fortnite-a. Tako da nadam se da će Fortnite to srediti. Ja se stvarno nadam, prijatelji moji. Ja se stvarno nadam, prijatelji moji. Ljudi hoće box PvP. Ljudi, da li da igramo 1 na 1 ili box PvP-a? Oljo. Oljo. Okej. Ljudi hoće box PvP. Može, 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 može. Može, 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 može. Ajmo ju. Ajmo ju.
110. Uzeo sam iz prve. Uzeo sam iz pete. Uradio sam double edit. Uradio sam triple edit. Ide. Prijatelju, hvala puno što igraš našu najbolju mapu. Stavi našu mapu u recommended. Ne samo ti, nego i svi ostali ljudi. Ljudi hoće box match. Zapravo box PvP, ne box match. Imamo još 3 meča, ljudi moji. Imamo još 3 meča. Kako da uđete u našu box PvP mapu? Najjednostavnije, u gornjem levom čošku, pored play. Kucate Stojka. Idete enter. Imate naše najbolje mape. Igrajte i stavite u favorites tako što kliknete na srce. Idete u creators. Zapratite me u Fortniteu tako što kliknete favorite. Molim vas i hvala puno svima. Let's go. To je jako dobra ideja, Davide. To je jako dobra ideja. Ja se ne zekim. Wow. Imamo još dosta mečeva, ljudi moji. Imamo još 3 meča. Imamo još 3 meča. Box PvP, box PvP. Box fight mapu. Biće brutalijanos. Biće brutalijanos. It's a moje. It's a moje. Ajmo, ušli smo. Ušli smo, ljudi moji. Baš me zanima šta će se desiti za 50 sekundi. To me baš zanima. Šta će se desiti za 50 sekundi? Pozdrav, Delić. Ajmo, ljudi. Ljudi, ko će uspjeti parkour raditi sa mnom? Ajmo da vidimo ko je parkour master. Ajmo, ljudi. Ajmo, ljudi, da vidimo ko će uspjeti. Ajmo da vidimo ko može to uraditi zajedno sa mnom. Uspio sam. Ljudi. Oljo. Hvala ti puno, Andreja. Izizija. Ja sam Portugalac, prijatelju. Oljo, ljudi. Uspio sam. Ljudi. Da li ću uspjeti doći do ovog skina? Box skin, ljudi. Ja moram uspjeti. Ljudi. Uspio sam. Da li ću uspjeti? Uspio sam. Ljudi. Let's go. Vidite gdje sam ja. Srce za sve ljude koji igraju našu box PvP mapu. Zizi, let's go. It's moje. Come on. Koga tu imamo, ljudi? Oh my gosh. So, David, you know, what brought you to Fortnite? Why Fortnite? Of all games. Listen, in 2017, I found the game on a PlayStation Store. I downloaded it, and I got into it super early, maybe like season 2. And ever since then, I've been addicted to it. I can't lie to you. Ever since then, I've been addicted to it. Crazy, bro. Okay. So we was talking a little bit before we obviously hopped on here. Tell everybody what you told me. I was like, you know, have you been keeping up with Fortnite competitive in general? Yes, I'm coming for that. I want to be a pro too. Look at that. My journey not done. Okay. I gotta get back into the Fortnite, bro. Ne. That's awesome. Zašto su mene ubili? No. Ovo nije fair. Peterbot going crazy too. He's literally clip farming right now. He's literally clip farming. So, you know, yeah. Peterbot. I mean, you brought up your music. You just released a new album. Congratulations, first of all. But I gotta ask, man, listening to your own music while playing Fortnite, is there a song in your new album that you're like, it's go time, WP, the end of the game? I think Feel It. Yeah, are you feeling it? That gets me in the mode, yeah, Feel It. Na Stojki, jel nas zekiš da si iz Portugala ili stvarno? Ja sam iz Portugala, ja se ne zekim. To bi se zekio. You know, you coming in, obviously Fortnite loves you a lot. So, what inspires you? Right now, it's a lot of movies, television, and just life experience. Prvi za sada, Stable, Ronaldo i Kanada. You know what I'm saying? All right. Talk to me a little bit about the watch party you got going on there, because I just found out you're up there. Bro, I've been getting my little commentator vibe. You know, I've been checking in on players, see if everybody's locked in, and you know. Ljudi, znate da je David bio Fortnite igrač i onda nakon toga je prešao u svijet muzike i postao jedan od najpopularnijih pjevača, ako se ne varam. Ovo je, mislim, D4VD. Jel se tako zove, ljudi? D4VD, jel tako? That's like, this is how we know he's tapped in. Come on, bro.
I cannot believe. So like, Full how has box. the experience been for you? Da. Here it's Da so 4 different, vid. right? Beautiful, Da, man. da. I dreamed about being here since like 2018. I was like, yo, I gotta be in the stadium. I gotta be in this arena one day, and I'm here, bro. So is this like the first time for you then? Like showing up for like an event like this? Really? This is blowing my mind right now, bro. So that means as well you've never actually put on a stage. Pa da, razumem Matija, da. Hey, next year. Bacite like, bacite subscribe. Ausi nije ni jednu rotaciju ispratio, stvarno. Ali mene ljudi zeke. Wow. To see everybody come together for this one game that kind of just brings us all together to kind of scream and cheer and champion our favorite creators, our favorite gamers. Nije gotov turnir. Ljudi imamo u turniru još 3 meča. First off, please. Dobro ste me čuli, još 3 meča. Not only where they can find you, but tell them about your album. Thank you. All right, my name is David, aka D4VD. My new album, Withered, is just out right now. It's a beautiful, beautiful album. Put my heart and soul into it. Listen to it while you're playing Fortnite and go crazy on the game. You know what I'm saying? Dobio sam suspenziju na 2 dana. Such a big. Stojka meni jako žal zbog toga. All right, for now, let's go hang out. Pa ne znam, brate, ko je to. Stvarno ne znam ko je to. I zbog toga ne bi volio da to radim. Okej, let's go, ko će pobijediti? Ko će pobijediti, ljudi? Okej, brat, Jefta je vino prvi game. Okej, ljudi da znate, što se tiče naše box PvP mapi, što se tiče 10.000 V-buksića giveaway-a, šta se desilo? Ovo se samo meni desilo. Ljudi! No, meni se desio Baganović. Ovo nije fair. Što se tiče giveaway-a, to sam već rekao. Znači, 10.000 V-bucks-a giveaway će biti u našu najbolju box PvP mapu. Znači, treba ćete skupljati eliminacije, ko bude u top 10 sa najviše eliminacija. Courage! JD! Ko bude bio top 10, dobije V-buksiće. Looking at my cake. I don't like the way he's looking at you. It's like he's going to eat you up in the lobby in just a moment. It's like that. Oh, okay. So. Srećan rođendan, Cypher PK! Stvarno mu je rođendan. Absolutely. It's game time. You gotta show them that Unk still got it. Awesome. Well, we are going to head over to Takata right now while I celebrate with the birthday boy. Izgleda predobro. Zizi, let's go. Vidite ovog čovjeka, ljudi, vidite ovog čovjeka tu. Brate, šta radiš ti, brate, family friendly, brate. No, ali ljudi, vidite šta se meni događa. Vi možete da igrate našu box PvP mapu, ja ne mogu. Ali ovo nije fair. Zašto ja ne mogu igrat našu najbolju box PvP mapu? Wow. Ovo nije fair. Ovo nije fair. Sutra nisu gameovi, znači samo jedan dan i 6 meča je u pitanju. Live i uđi opet. Ajmo da vidimo da li ću uspjeti. Ljudi moji. Let's go. Naš prijatelj. Ljudi, ako vam se ovo događa, samo izađite i opet uđite. Jedan naš prijatelj u chatu je pitao kako da uđe u našu box PvP mapu. Najlakše da nađete našu mapu je u gornjem levom čošku pored play. Kucate Stojka. Idete enter. Imate naše najbolje mape koje hoćete da igrate, vi birate. I isto tako kliknete select. I to je to. Zizi. Idemo ready up. Ljudi, ja ću da igram. Ali je problem što imam neki bug. Imao sam neki Baganović.
Ko je prvi? Trenutno su na tabeli prvi Kanada i Stable Ronaldo. Let's go. Game kreće za samo 11 minuta. Za samo 11 minutacija. Okej, da vidimo ko će uspjeti. Full box. Full pit. Waljo. Jovan je na našoj box papi mapi. Ili 1-1 mapi. Okej. Full box. Full pit. 170. Wow. Koja eliminacija. 200. Jeste sa Balkana, Vasilije. Radio. Oljo. Full box, full pit. 120. Koja je dominacija ljudi od strane čovjeka. Čovjek dominira. Hvala ti puno Gruksi. Samo jel pričaš u vezi box papi mape ili... Znači 1-1 mape. Jovane, box papi mapa ili 1-1 mapa? To me zanima. 176. I... Ko će uspjeti pickaxe? Pa Gruksi, ne bi se složio s tobom. Možda si samo upao u loš server, brate moj. Možda je to samo jednom. Nadam se da se to ne događa non stop. Ja mislim, pošto ja dosta puta igram na public sa vama, nekad uđem u loš server, dosta puta uđem u dobar server. To je do Fortnite, ljudi. Ako nekad uđete u loš server, to je do Fortnite, nije do naše mape, vrlo jednostavno. Pa da, to kažem, Gruksi, to je do servera. Da, to je do servera, da znaš, brate moj. I hvala što igraš našu mapu, ali to je do Fortnite servera. Fortnite serveri su malo loši. Da budem iskren. 120. Full box. Full piece. Oljo. Ljudi moji, ovo je problematikus. Full box. Full piece. Pa Vasilije, da bi me ti razumeo i svi ostali ljudi. Let's go. Krekan. Dead. Oljo. Polako. Jeste, gledamo ljudi ProAm. Samo što čekamo previše vremena za meč. I do tada igramo našu najbolju box papi mapu. Oljo. Imamo još samo 3 minuta, ljudi. Još samo 3 minuta, ako se ne varam. Ili još koliko? Još koliko do novog meča? Još 5 minuta, 6, 7. Oljo. Pa, nadam se što pre da će se vratiti Icebreaker. Voleo bi što pre, da budem iskren. Stojka, imam 800 buksića i kupit ću nešto sa kodom Stojka. Hvala ti, Mitski, kod Stojka u Fortnite item shop. Let's go. Naravno da ne, Vasilije, nego sam tako odlučio. Šalim se, Vasilije, ja sam iz Makedonije. Ne bi voleo da lažem. Pite bot, ljudi. Da li će Peterbot uspjeti? Ili ne? Oljo! Dead. Uzeo sam iz prve, uzeo sam iz pete. Uradio sam double edit. Uradio sam triple edit. Kupio sam battle pass sa kodom Stojka. No! Ja ne mogu da vjerujem. Oljo! Za malo hit. Malo da to bude Klipanović. Da malo da to bude Klipanović. 37. Oljo. Gde trebamo da uzimamo killove za giveaway? U ovoj mapi koju trenutno vidite. Znači u ovoj mapi, box papi mapi, ćete trebati uzimati eliminacije ako hoćete da učestvujete u 10.000
V-Bucksa giveaway. Wow. Wow. Ojojoj. Ajmo da vidimo. Brat, Pera, hvala ti Pera, hvala prijatelju moj. Zizi, kajde. 121, Ojjo. Ako je moguće da ne budem sa tobom u game, pa igraš sa drugim ljudima, nije problem. Ljudi, bez obzira ako ne uđete sa mnom u 1 na 1 ili box PvP, to ne znači da ne igrate naše mape. Igrajte naše mape. Molim vas i hvala puno svima, jako su dobre. To je moje mišljenje. I to je to. Izizija. Hvala ti. Aj, Hane, hvala. Hamza je toksik, ljudi. Hamza je kao Peterbot. On je toksik. I ti mi. Ojojoj. Ja ne mogu da vjerujem. Nisu jako dobre, nego su najbolje. Brat Čombadin, hvala prijatelju moj. Idemo da igramo Havok. Ne gledam, zašto? Zato što kreće meč za 5 minuta. Za 5 minuta nakon ovog box PvP meča ja ću ostati u mapi. Ali ljudi moji, ću gledati FNCS, vi možete da igrate sa vašim prijateljima. Let's go. Pa on ti ima 17 godina, on radi šta hoće, sin. Ja da ti budem iskren, ne mogu ništa da uradim povodom toga. Aljo. Mape nisu dobre, nego su brutalne i najbolje. Hvala ti, Pera. Let's go. Aljo. Uzeo sam iz prve. Uzeo sam iz pete. Uradio sam double edit. Uradio sam triple edit. Full box. 46. Peterbot je top 5 na tabeli, ako se ne varam. Nisam siguran. Kliks. Poljo. Hvala, vole. Ljudi, game 4. Imamo još 3 meča, kreće za samo 2 minuta. Za samo 2 minuta. Aljo. Stojka, sad su me 2 timera ubila. Zašto se ljudi timuju? Ali... Noju. To nije fair. Ali to stvarno nije fair. Nemam reload. Još 3 minute do novog FNCS ProAm meča. Okej, healamo. Šta? Dobio sam prefire. Stojka, juče sam bio Diamond 2 i počeo sam da igram tvoju mapu i danas Unreal. Kod Stojka u Fortnite item shop igrate naše najbolje mape i uđete u Unreal. A da li smo mi spremni za FNCS ProAm Game 4? You know that they're excited. Obviously, that's a character. That's being characters. Ljudi, ja ću ostati u našu najbolju box PvP mapu, tako da me možete klipati. Oh, it has to do with the VOD review. Aljo. Okay. Čekajte, večeras u item shop dolazi FNCS Pickaxe 1.0. Čekaj, da li je to moguće? Pera, nemoj da brineš, bit će sve u redu. Najbitnije je da se gleda samo pozitiva. Budemo pozitivni. Ljudi, očekuje nas još jako zanimljiv sadržaj. Peterbota! Ojojoj! Almost 5k damage done. Look at the eliminations and of course the current place. But again, Kelly, you kind of called out. Previše eliminacija. Znači 13 eliminacija, ljudi moji.
13 eliminacija. Skoro 5000 damage-a. Oljoljo. Ja ću samo reći oljoljo. Kako da kupim membera? Ljudi, kako da kupite membera? Najjednostavnije u opisu live streama. U posljednjem linku, zapravo posljednji link, piše postanite YouTube član, slobodno možete to uraditi. Nije problem. Maki, zizi. Mislim, to nije zizi, ali opet, šta da kažem? Ok. Hey, Loser Fruit, what are you doing? Did you want to come over? Did you want to come over? Loser Fruit! Hey! Yeah! Yeah, I know. Yeah, you want to hear? Why don't you throw this headset on? Šta trebaju čut? Sad ona može pričat. Hvala ti, Maki, hvala. Popping off with the, I think he has the most elims alongside Peterbot. Yeah, he does. Yeah, tie. Hey, Yeah. all right, let's go. So what did you guys talk about during the little bit of a break there? About Hvala ti, Pera, hvala prijatelju. the most elims, you know, saying like placement's cool. Winning Pa možda i Loser Fruit vina, brat je napisao da li će Loser Fruit vina, ljudi, to je možda. Mislim, možda se to desi, to je moguće. personally. Pa traje 30 dana member. She's wearing my Family friendly. maybe I'll get a bit of revenge. Pozdrav, Robert. Hopefully. Anyway, guys are doing great. Ko je prvi u ProAm, ljudi moji. ProAm je Oh my gosh, can you guys tell we are having so much fun right now? Oh my goodness. Let's take a look at the standings. je trenutno u akciji, zapravo kreće četvrti game za samo par sekundi, tako da ne bi voleo da pričam neke moje predikcije, zato što su prvi trenutno na tabeli Kanada, Stable, Ronaldo, Daja drugo mjesto, treće mjesto Cooper i Zemie, četvrto mjesto Clicks, peto Podršci i tako dalje. Imate tabelu na ekranu. Let's go! Bacite like, bacite subscribe. Jeste samo i danas ProAm. Ne igra se 2 dana, samo jednom. Samo jedan dan. Let's go! Let's go! Koje ime da stavimo u Fortniteu, ali te ozbiljno pitam. Pa možda, ne znam, Allen FN, ljudi moji, to je dobro ime. To je dobro ime, ljudi moji. Još nije krenuo giveaway kreće nakon turnira, tako da budite spremni, ljudi moji. Nakon turnira kreće 10.000 V-Bucksa giveaway. Let's go! Let's go! I mean, will we? I think we definitely can. I think ThomasHD and Sommertset. Vranić, ne znam ko je to, brate, i Pera ne razumem poruku, izvini. Da li stvarno dolazi FNCS.1.0? Ljudi, FNCS PKX 1.0 dolazi ovih dana, možda večeras u item shop ili možda uskoro. Kupujemo ga sa kodom Stojka definitivno. Let's go! Let's go! It's my one! Jeste, spremni smo! We are ready! Ajmo, ljudi, idemo u meč. 1.0 mislim da će koštati 1200 V-Bucksića. Mislim da će koštati 1200 V-Bucksića. Da. Not only with some of those players, but with some of the spectators as well, and it's been an agreement. This has to be one of the most fun tournaments that we have seen in a long time. The action for the first two games were absolutely impeccable, and I expected to Strah ih je bilo tebe pozvat pošto bi sve pobjedio, a brat sve zna. Ljudi! Brat Hyde je postao member. Hvala ti puno, Hyde, sad imaš svoju boju na imenu, posebne emoji i krunu pored imena, a mi idemo u FNCS ProAm Game 4. Ajmo ljudi! Let's go, Game 4!
Idemo. Ajmo. Jeste, imam novu čašu, brate moji. Danas ću da pijem iz ove čaše. Igrat se 6 gejma. Ajmo, ljudi. Da li smo spremni, pošto ja jesam. Alex je ubio. Gona. Imamo tu Zemija sa mamutom. Voljo. Zizjanović. Pa, ne znam. Šolja, ne znam, brate. Piješ slrp, ja pijem slrp, Zizjanović. Let's go you, brat Pera Svezna. Alex je uzeo eliminaciju. Zizjanović. FNCS Picking 7.0 koji dolazi uskoro u Fortnite item shop. Gde su ti emoji? Ideš na emojije i pisat će da imaš posebne emojije samo za membere. Ovo je 4. meč. Clicksa gledamo trenutno. Ne znam, to mene ne zanima, Vranić, izvini, brate moji. To nisu pristojne stvari, mi smo family friendly. Okej, Lacy igra infantry. Peterbot je u velikim problemima, da li će uspjeti? Typical gamer je eliminisao Peterbot. Okej, prvi put vidim typical gamera bez naočare. Naočara. Wow. Typical gamer izdominirao Peterbota Densamu. Typical gamer. Mr. Savić je 1 HP. Da li će Mr. Savić uspjeti? Mr. Savić je umro. Uzeli su trst. Peterbot je opet dead. Voljo. A šta radi baba? Ne razumijem, brate moji. Da li će Mr. Savić preživjeti land? To je glavno pitanje. Trebao bi da oče. Alex jumpa. Da li će to biti pametno? Alex je umro. Cypher PK dolazi do trsta. Alex je zapravo se Alex respawnu. Diže Moxija. Gore desno vidimo tabelu. Top 5. Top 5. Gledamo replay. Alex dobija third party. Brutalan hit. I kakva eliminacija Alexa. Wow. Pa Vojn, iskreno ja se ne razumijem, da budem iskren. Imamo tu Locklana. Locklan je u problemima. Locklan je umro. No. Ali će Mr. Savić umre. Ako Mr. Savić umre u roku od 10 sekundi, to će biti kraj za njega zato što je njegov teammate umro. 5, 4, 3, 2, 1. I ja mislim da se Locklan respawno. Ali da li će Locklan preživjeti je pitanje. Veno juri Savića. Veno mora biti pažljiv. I Veno eliminiše Mr. Savića. Pa brate Vranić, ja ne pričam o takvim stvarima. Da li će Locklan preživjeti? Ako Locklan umre, to će biti kraj Sommertset fajta Locklana. Da li će Sommertset uspjeti? Savić je u zrak. Da li će Sommertset i ThomasHD eliminisati Mr. Savića? Sommertset ide na Mr. Savića sa crash padom. ThomasHD isto tako tu. Novi tim je došao. A zašto da ne, Cobra Kai? Pa Nada je ubio Ali Eja. Ok, da li će oni uspjeti ubiti sada i Mongrala? Cooper je eliminisao Nikofa. Vrlo interesantno. Da li je Mr. Savić umro? Da li me neko zeki? Gore desno imamo top 5 tabelu. Da li je Mr. Savić umro? Mr. Savić i Locklan su opet umrli na landu.
Prvi tim koji je umro na landu u ovom gameu su Mr. Savage i Lachlan. Imamo Mongrala. Let's go! Tako je, kajde! Nemoj to! Zizi! Gledamo typical gamera. Sa bugom. Ali je umro od strane Peterbota. Gledamo bugu. Typical gamer and buga are the only team who have tanked the bus driver in every game. Wow! Typical gamer i buga su jedini duo koji su tankali bus driver. Ali je opet umro. Eliminisao ga je Peterbot. Okay. Kod Stojka za FNC skinovi u item shop trenutno. Ali je opet umro od strane Kvizija ovaj put. Gledamo replay. Dobar hit. Koji game? Trenutno gledamo game 4. Zemie i Cooper pilaju za sada. Imaju bukvalno sve. Farmi materijale. To je jako pametno. Mislim da su ljudi tu, ali je opet umro. Četvrta zona. Gledam opet replay. Opet replay kako Peterbot ubija, ali ja ne mogu da vjerujem. Wow. Ali je opet umro. Čekaj. Peterbot je uzeo 4 eliminacije na LEA i smeje se. Šta se događa? Ovo ne može biti realno. Wow! Da li će Ali jednom preživjeti u zrak? I Ali je opet umro! Eliminations. I believe 4 of them are just farming Ali A out of the sky. I feel so bad, but it really just means that Mongrel down below, even though he doesn't want to have to push up, I feel like he almost has to do something to cause a distraction. This is not very wholesome for Ali A, man. This is brutal work by the lobby. Peterbot and Aussie. The punching bag that's been established in the sky. Wow! Aussie maybe keeping tabs though. On the next loot crate, Jacob, Cammy. Wow, Ali, da li će opet umreti? For themselves, but look at Cold and Courage. They're also making their way in. Oh no! We got it. Production, take it over. No, you go somewhere else. The other side of the map, please. I can't keep watching this highlight reel of Ali leads all players in YouTube subscribers with 19,6 miliona. Ali ima najviše subscribera od sve ljude koji su trenutno na ProAmu sa skoro 20 miliona subscribera. Bacite like, bacite subscribe. Veno je eliminisao Sommertset. ThomasHD protiv Vena. ThomasHD zna da je Veno 1 HP. Da li će ga uspjeti eliminisati? ThomasHD ide da klipa Vena. Da li će on tu uspjeti? Da li će on tu uspjeti? Wow! Mongrel ne igra sam, Mongrel igra sa Alijeom. ThomasHD popačag. Venu treba White. 14 White HP, malo manje i našo je bandaži. Ali je opet umro. Nažalost. Oljoljo. I ThomasHD eliminiše Vena. Wow! Sommertset nema ništa, mora da ide odmah kod Thomasa, ali je opet umro. Čekaj, ja sam niko i ništa za Alijeja, ali čekaj brate, šta se događa? Čekaj, šta se događa? Wow! Čekaj, šta? Coyote ide u zonu, ali je opet umro. Okay. Peterbot je solo, Aussie umro. Zemie je umro također. Voljo! Ko je poljetili Ali?
Aussie gonna manage to Pa brate moj, but it's Aussie and Ollie A. naravno da ja. I meni je stvarno jako žao što, eto, se to događa, ali šta je tu. Ljudi, ja se izvinjavam, sad ćemo da sredimo taj problem, evo ga. Ne! Fortnite je pao stream! Jel moguće da je Fortnite pao stream? Daj da vidimo chat. Čekaj, Fortnite je pao stream. Ljudi, Fortnite je pao stream. Wow, Fortnite je pao stream. Wow, svi spamuju lag, Fortnite, ovo vam se ne može događati, Fortnite. Fortnite, ovo vam se ne može događati, okej? Ovo se ne smije događati, okej? Wow! Right there. It's a contact. 30 away, 30 away, 30 away. Reloaded. Wow! Wait. Ja ne mogu da vjerujem. Consecrated boy is gonna be to the right. He's right here. Ja ne mogu da vjerujem. Go up, go up. This guy that got beat. This guy got beat. Loser fruit. Wait, blow. Spray. How much AR do you have? I have 100. Fuck. Okay, stop. Family friendly. Ljudi, stream od Fortnite je pao, gledamo Clicksa. Hold on. Bacite like, bacite subscribe. I don't want to go lobby. Vidimo šta može Clicksu radit. Okay. Drop it. It's above you. You want to take slurp? I'll take bigs. Yeah, that's right. Come back up. Yeah, we'll crash pad this. We're in a short crash pad. Kad se pomeriju, kvalitet nije baš dobar, ali okej. Se vratio stream od Fortnite-a? Wow, Fortnite je offline. Nothing. Hold my wall behind me. Ready? Come. Ready? Go. All the way down. Look, with me. Right with you. Nice. In your Good box. shit. Alright. Come, follow me ready, real quick. Wow. Yeah, Stvarno strašno. Jump me. Jel moguće? Čekaj. I Clicksov stream, lag, ljudi. Svima na FNCS-u je pao internet. Ovo se prvi put događa. Šta je ovo? Da li je ovo moguće? Yeah, I'm literally on you. Da, svima! Čekaj, da li je moguće? Čekaj, šta? Fortnite nema interneta, ljudi. Ovo se prvi put događa. Čekaj, šta se događa? Wow, ne da se ovo desi. Čekaj, šta? Wow! Fortnite nema internet. Wow! Nemojte ovo radit. Čekaj. C'est vraiment incroyable. J'espère que vous allez bien, vous avez passé une bonne journée. Allez voir les récaps, les mecs. Wow! Bacite like. Look at this. Ljudi, vidite šta se događa. Everything is down. Fortnite je u velikom problemu, ljudi. Oh my god. Ovo se... Wow, šta se dogodilo, ljudi? Ovo je veliki problem za Fortnite. Ovo je veliki problem za Fortnite, ljudi. Nežio sam se, evo, ozbiljan sam. Vi se smijete, ljudi, ja sam se nežio. Toliko velika kompanija, milijarde košta, milijarde dolara i ovo se desi. Ja sam se nežio, evo, ozbiljan sam. Wow! 10K viewers, 180.
Wow. Are you connected to Wi-Fi or no? Yeah, make sure you guys sub if you're getting ads. Make sure you guys sub if you're getting ads. Use my code in the Fortnite item shop. Thank you guys. Stojka u Fortnite item shop. Ljudi, da li je moguće? You guys sub. Ja sam se naježio, evo ozbiljan sam. Dude, this is insane. I've never This in is my entire insane. life seen an event go down. Ovo je strašno. I've never seen an event go down. It went down one time, they reconnected, and then it went down again. Like it. No, because the team was the main broadcast went down like a minute before everyone here. We were so high in the game. Yeah, and then everything went down after, bro. I literally think, I'm not even trolling. I think because of how easy it is to get in, I bet you someone turned it off downstairs. Yeah, don't let any kind of people like roam in. It's too easy. It's too easy to roam in. Like I think somebody got down on the first floor and turned something off. Znate šta, ljudi? I literally think it got turned off. I'm like, Baki kaže da je previše ljudi, da bukvalno svi mogu ući u ovoj areni i da je neko otišao i da ugasio nešto, znate? Wow, ljudi! Hey, can you guys make sure you follow the streamer from new? Use my code in the Fortnite. Kod Stojka u Fortnite item shop, ljudi, da li ste vi svesni, ljudi, šta se trenutno u ovom trenutku događa? Jedan od najvećih događaja ikada koje je Fortnite uradio. FNCS ProAm 2025 nemaju internet ili imaju nekih tehničkih problema. You guys are working? So, here's the situation. Wait, there's We've had a little bit of a power outage backstage. Because the action here has been so electric, we might have blown a fuse or two. So you know what? While we're out, we're not going to be down. We're going to have a little bit of fun. Let's go! You guys have really been making these players happy. But now I want you to make me happy, okay? Have you guys heard of a wave? Do you know how to wave? Not like this. They're doing the wave? It was Drew. Yeah. They're doing the wave? This is not real. They're so bored they're doing the wave. What is this? And you guys I had an effort for a sec. Yo, there's no way they're doing the wave. This is UFC. We don't want to play basketball. I've never seen the wave at a Fortnite event. This is not real. We are doing the wave at a Fortnite event. So good from you guys. I want to see if the players can also The players. learn from you guys. Okay, players. The Can players you hear aren't me? doing shit. They've all got their earbuds. You know, hey, No one's- you can no. hear me. You know what? None of the players are listening to me. They don't want to do a wave. Look at Booga. That's what it's like to be one of the fraggers there. Everyone's just giving up. They're just walking around. I mean, I couldn't do it without my duo partner, Loser Fruit, so I'm just happy to be partnered with it, honestly. And it's so cool. There's a crew here rocking the OG skin. I mean, you got your skin back in 2020. Wow, ja nemam komentara. Ja nemam komentara, ljudi. Ja nemam komentara. Sve je off, jedini je Baki tu. I've been off. Yo, W chat there. Anyone who stopped by, I appreciate y'all. Ljudi, svi idu. Oh, they're walking all the players off stream. Bacite like, bacite subscribe, ja ne mogu da vjerujem šta se događa. Damn, they're taking everyone off stream. Wow, ovo nije dobro. Ljudi, ovo nije dobro, ljudi. But that's okay. They're gonna go chill out. We'll have a chat. Čekaj, radit će wave. Čekaj, šta znači wave? Sve će iz početka, svaki game iz početka ili ovaj game iz početka? Treba bi samo ovaj game iz početka. Okay. But I want to see. I've got the father of FNCS joining me on stage. Ezekiel, Mr. Prime. Ne mogu da vjerujem da se ovo desilo. Does anyone want to see what moves Zeke has got? We've got the crown. What the hell We've got the point. Say it again. We've got the point. What are they doing? Okay. Huh? Okay. Can we get a jab? Do you want to see? Is this real? What am I watching? Jab behind my back. That was too disgusting. What is he doing?
You know, Frankie, the action has been absolutely amazing. I'm just blown away by the players, the content creators. They're going crazy. You know, obviously, coming into this, I thought this should be kind of fun, but this is a new level of fun. It's too much fun, apparently. It's too much fun for the fuse box. Now, it's very close at the top. Everyone's just Who do you leaving, think's guys. taking it? Svi izlaze, ljudi, svi izlaze. Oh my god, look who it is. I wish I could zoom in more. I really wish I could zoom in more. They're not that far behind. Are you on? You're not on. When you predict something, No, I'm just on just like Verizon, yeah. My prediction. that was your prediction. So now I'm starting to think, did Frankie read my script? Wow, ljudi. I thought no one read it, but maybe you did. Well, I mean, it's a very good script, and you know, the production were like, we'll just slip this to her. Ljudi, ovo je nešto... Before we let you go. Of course, guys, thank you so much. We appreciate your patience. Obviously, this is tough. We're gonna power back into action. I've never seen this happen in my life. Have you ever been to a Fortnite event that went down? Usually they have so much back and stuff it can never go down. And they're saying the power's down. You know Look, what, while we're less here, power. thank you so much for all your patience, guys. While we're here, I also want to shout out our incredible commentators. They're up in the top corner over there. Čekaj, šta? Waiting to get ready to restart the action. Everybody, Streams are back up. Ljudi, ja mislim da će ovo sve krenuti sutra opet iz početka i da ćemo imati još sutra opet 6 gejma. Šta se desilo? Uglavnom, ljudi, ovo je najveći događaj koji je Fortnite ikada uradio nakon World Cupa i nestalo je interneta, nestalo je struje, nešto je nestalo. DDoS, they took down the broadcast once and then it went back up and they took it down again. That was actually just impressive. Make some noise for the man who's currently on his phone talking to Twitch chat. It's Vivek! Why not me? Why don't they shout me? Wow! Why don't they shout me out? So can you all say Vivek after the count of 3? 1, 2, 3! Yeah! Wow! Ovo nije dobro, ljudi. Ovo je ozbiljan problem, ljudi. Ovo je ozbiljan problem, ja sam se naježio, evo ozbiljan sam. Wow! Wow, wow, wow! Remember, I need to hear you. I can't see all the hands. Me, I can hear over there. Me, hello, me. So for a lot of you, I'm guessing this is your first ever esports event, yes? Oh, Jim! Amazing. And are you enjoying yourselves? We're so enjoying having you here. Any of you coming to France? Someone else Wow. said yes. Incroyable. Ljudi, vidjet ćemo šta će se dogoditi. Wow, da li je ovo moguće? Bacite like, bacite subscribe. Both Switch, Fortnite ProAm tournament servers down. Da li će se vratiti? Neko je upao u sobu gdje su internet preko security izvuko sve. Taj lik će biti pritvoren i sve će startati opet vjerovatno. JT X Fortnite upcoming emote. Hot Stojka Fortnite item shop. More companion pets info. Companion pets info. You will be able to name them plus edit their names. Most all existing zapravo pets will be poured as companions. Info via. Mi ćemo imati kao svoje kao životinje, valjda. Vidite ovo. Znači imat ćemo na primjer psa i moćemo ga voditi zajedno sa sobom. Wow!
Wow! Ljudi, bacite like, bacite subscribe. Ja ću samo reći da je ovo nešto strašno. Ljudi, bacite like, bacite subscribe. Ne buče. Wow. Ja ne mogu da vjerujem. And a Lufu, not loser fruit, Lufu. Wow. Ljudi, pratite, ovo će biti jako interesantno. Ovo će biti jako interesantno. 10.000 V-Bucksa giveaway nas isto tako očekuje uskoro. Tako da, wow. Ljudi, ja sam u našu najbolju box papi mapu. Jel mogu sve ljude koji su trenutno na streamu da zamolim nešto sve ljude? Ljudi, bacite like, bacite subscribe, molim vas. Svako ko me trenutno čuje, kliknite like dugme. Imam jednu molbu za sve vas. Streamujemo svaki dan, tako da molim vas, kliknite subscribe dugme, upalite zvonce, koristite kod Stojka u item shop. Molim vas, kod Stojka u Fortnite item shop i ljudi. Isto tako, igrajte naše mape, imamo 2 mape u Fortniteu, kako da najlakše nađete naše mape bez ikakvih kodova. Najjednostavnije u gornjem levom čošku, pored play, gore, kucate Stojka, idete enter, imate naše najbolje mape, igrajte i stavite u favorites tako što kliknete na srce, idete u creators, kliknete na mene, kliknite favorite da bi me zapratili u Fortniteu, molim vas i hvala puno svima. Nastavit ćemo gledati FNCS ProAm. Ne znamo šta se događa. Wow. Shout out to Plaid too for the fucking trail. Peterbot. Where is she? Zemie. I love Peterbot. We get lots of Are they gonna say Bucky FPS? kids. I want you all to sit down because Just got Stojka u item shop. This Samsung is insane. I mean, like, Wow. Ja ne mogu da vjerujem, ljudi. Ja ne mogu da vjerujem šta se događa. I think you guys can see it on the feed a little bit. Wow. Ja ću samo reći, wow, šta se događa. Imagine it was Grand's final zone. That'd be crazy. Imagine this is like actually at LAN. Oh. Like imagine if this wasn't like a content thing and like more charity. Like just like everyone wins. Zamislite ljudi da je ovo bio World Cup. Lepo ljudi kažu. Lepo ljudi kažu. Brat sve zna. Bukvalno brat Oliver sve zna. Koliko je dobro ovu ideju dao. Ljudi, zamislite da je ovo World Cup. Samo zamislite. Zamislite da je ovo World Cup ili LAN turnir koji je ozbiljniji. Ne kažem da ovo nije ozbiljan, ali ovo je nekako je više interesantnije zbog content kreatora i zabavnije i tako dalje. A kada je nešto 100% competitive kao što je FNCS LAN, Grand Finals ili World Cup, ja ne znam šta bi to bilo. Wow. Stvarno, wow. Bacite like, bacite subscribe, Fortnite je nešto objavio na Twitteru. Ajmo da vidimo šta je objavio Fortnite. Fortnite status. Wow. Ja ne mogu da vjerujem. We are experiencing technical difficulties and are actively working on fixing the issue. It was Ali A. Mi imamo trenutno tehničke probleme i radimo aktivno da ih sredimo.
Wow, ljudi. Ljudi moj, ovo će biti jako interesantno da vidimo šta je zapravo bio problem. Bacite like, bacite subscribe. Wow. Ja ne mogu da vjerujem. Oni još odgovaraju na komentare, ali brate, oni ne odgovaraju, nego odgovara neko što je zadužan za to. Ljudi, nemojte vi da mislite da Fortnite odgovara na komentari i ne radi na problem. Za probleme su posebni ljudi, za Twitter i tako dalje su posebni ljudi, razumete? Znači, to nema veze sa Twitterom. Ja ne mogu da vjerujem. No! Absolutely not! Fatty! You can't do one! Who do you think will win? Do you think you can beat Nick? Nick's kind of tough, bro. Nick's kind of tough. You think Kurt's gonna beat me up for that later. You're gonna never back down and never gonna give up? Never back down, never what? I think you guys both. Hit it. Side by side. Never give up! Maybe head on. Wow. Oh my god. And let's Yo, see why don't they put who me out can there for a push push-up ups competition? at once. I'll count. I'm smoking all of them. I can do like Ljudi, bacite like, bacite subscribe. Go. 1, 2, 3. Yo, one's doing faster than the other. Or am I tripping? 7, 8, 9, 10, 11. Oh, ads? Someone's got to pay the bills? 13, 14, 15. Hoću uspjeti više sklekova, ljudi. 17, 18, 19. She's not fucking with Nick A30. Family My friendly. mom's not fucking with Nick A30. My mom thinks that Nick A30 secretly grips it in private. Yeah. No, get the camera. Oh yeah. 31, 32. 33, 34, jedva. Ja mogu više uraditi, šta je ovo? Bro! This is insane, aura. I can only do like 10, bro. This is actually really impressive. Oh my god, it's neck and neck! Who's gonna win? Oh my god! It's like Peterbot versus Mooga! Woo! My go! Let's go! Zizi! Let's go, Pong Champ! Never back down, never what? Never give up! W Nick. I just got chills. Wait, the players are coming back. O, ljudi se vraćaju, igrači se vraćaju, da vidimo šta može Kurić uraditi. Oh my god. Yo. What the? 4. What the? 5, 6, Oh my god! Aura! He's smurfing! Oh my god, Aura! Oh my god! Oh my god! On se zekio, ljudi. Holy smokes! 22. Oh my god! Oh my god, Gordon! Wow. Oh my god, he died! He died! Čekaj, šta se desilo, šta se desilo? Holy shit, he just died! Family friendly. Pozdrav Gorane. Dude, Cypher is massive. Wow. Chills. Wow. It's just not real, bro. Zizi! Bacite like, bacite subscribe, ljudi moji. Let's go. As you can see, Ljudi, da li se Fortnite stream vratio? Fortnite stream se vratio, znate? 16 minuta! we've got those hands clapping and we've got those voices shouting. Let's practice that again. And let the players hear you, okay? Wow! In 3, 2, 1. My modmate's the only person live at ProAm. How do I go from DQ'd from land to the land? I am the land. Bacite like, ljudi, kliknite like dugme. Zizi, Stefane. As you can see. And our players are... Ja ne mogu da I was vjerujem. the land.
kind of want to ask Dakota to do some push-ups now. Šta se događa, ljudi moji? Bacite like, bacite subscribe. Arena would shut down. It'd be an aura farm. It'd be an aura overload. Wow. It'd be radiating. Would you guys like to hear from Mr. Savage? Mr. Savage! Oh, yeah! All right, Mr. Savage, our unretired pro from Europe. How are you finding it here in America? I mean, it's amazing. The support is crazy. All the fans is crazy. Aura. People watching is crazy. We're about to start game 4. Aura overload. We are going to get back into game 4. Punch him! Wow, ljudi. Ovo je strašno. Ovo je strašno. Ko je pobedio? Pa još se nije završio. Turnir i laguje sada i kod Bakija. Ja ne mogu da vjerujem. Sada laguje i kod Bakija. Da, evo ga, svi pišu kod Bakija FFF. Čekaj, da li će opet se zbagati nešto? Pozdrav, Đorđe. Čekaj, opet će se nešto zbagati. Ozbiljan sam. Evo, ja sam ozbiljan. Neko dira kablove, brate moji. Ali je otišao da dira kablove. 100%. Ali je otišao da dira kablove, ljudi. Okej. Wow. Gotovo je. Ovo je kraj priče. Da, ovo je kraj priče. Ja mislim da je ovo to, ljudi. Ja mislim da Fortnite ovaj problem neće srediti. Ja mislim. Ja bi voleo da srede ovaj problem. Ali ovo izgleda loše. Ovo izgleda loše, ljudi moji dobri. Wow! Evo ga. Previše laguje, šta se događa? Wow! Čekaj, šta se tu događa? Wow! Pozdrav Video Games. What? Was ist das? Was ist das? Wow, ja ne mogu da vjerujem. Zbog čega se to dešava, ja ne znam. Ja mislim da je Ali otišao i dirnuo neki kabel. Ne zekim se. Pozdrav Ognjene. Bacite like, bacite subscribe. Ja bi mogao sad odmah da uradim 10 skleka, brate moj. Više od Nikih Trtija i Peterbota. Evo, ne zekim se. Evo, ja se ne zekim. Wow, zašto neće? No. A neću da radim. Što bi radio, brate moj? Što bi radio, brate moj? Pozdrav, Mikac. Bacite like, ljudi moji. Kliknite like dugme ko nije. Ja ne mogu da vjerujem da se ovo događa. Ja ne mogu da vjerujem da se ovo događa, ljudi moji. Wow. Oljo. 12 minuta. 12 minuta. Oljo. Pozdrav, Frkica. Bacite like, bacite subscribe. Neko je hakovao Fortnite. Oljo. Cypher and the Nick 30 are doing push-ups on stage. What is going on? Nick won with 40. Wow. Oljo. Ljudi, na kraju ovog turnira ćemo igrati našu box paper mapu, radimo 10.000 V-Bucksa giveaway, tako da svako ko hoće da osvoji 10.000 V-Bucksa može da osvoji na
kraju live streama, zapravo neće na kraju live streama, nego će moći krenuti učestvovati u giveawayu na kraju ne live streama, nego turnira, sam htio da kažem. Tako da bacite like, bacite subscribe, ledva čekamo. Jedva čekamo, ljudi moji. Oljo. Ali bukvalno oljo. Imamo stream! Ali, ljudi, jel se čuje zvuk? Nemamo zvuk! Fortnite broadcasters. This does not feel legit. Look at this. I did this at Globals. You're so cool. Yeah, I know. We have 20,000. Evo ga, dobro je. 20,000. Let's go, bro. Dobro je. Welcome in, guys. Welcome in, bro. Say on got him on 20K. Just your stream and Higgs and Oliver up. Wow, još manje od 10 minuta, ljudi. We have 20,000 people watching. Još manje od 10 minuta, ljudi moji. Bacite like, bacite subscribe, nastavljamo gledati FNCS ProAm. Ja se nadam da će sve dobro biti. Ja se stvarno nadam da neće biti problema. Da, opet laguje, o tome se radi. Kao što možete da vidite, njihov stream laguje, nije do mene, nego je do njih. Wow! Koliko se ovo tiho čuje? Do we think the servers are going to come back up? Who it was an inside job? Higgs is watching. What's up, everyone? Ripping in front of 30K. Oh my god, I cannot believe we're at 48,000 viewers. Man, pozdrav Zoran, pozdrav Miša. Šta se desilo? Brate, pali su serveri i još serveri nisu dobri, ljudi moji. Serveri još nisu dobri, bacite like, bacite subscribe. Everyone leave, let's not get us freak viewers. Chat, I can't gamble. They hired me here to host or to cast the Fortnite broadcast. That's why I'm here right now. They flew me out to cast. Ja ne mogu da vjerujem. Chab, I see one more message to say gamble. Yes, actually, I'll just. What? Da se serveri ne mogu vratiti. Richie, you want to be a guest? No. He's gonna say something he can't say. Wait, you want to be a guest, Ritual? No, he can't say it. You can't say anything bad though. You want to get like 100%. We got the FNCS winner, bro. This is legit. Look, we got we got two guys. We got an FNCS winner coming in. We got an FNCS winner. You can come right here, Rich. FNCS winner. Go behind. Jel ovo cold? All right, man. Hey, Rich. Wow. Look how legit we are. If you want to bend down. Ritual. You wanna put the Fran, probably give him the headset. Like, I'm the main guy. No, it's my stream. He's just here. My partner sucks. Peterbot. I guess I'm your partner. Can you give him Peterbot. the so I can interview the serveri. Yeah, bro. Okay, thank you. You can get the next. Wow, dali me neko zeki. Since everyone crashed. Čekaj, dali me neko zeki da su skroz pali serveri. I'm not even joking. Dokaži da možeš sklejk, a neće to raditi, brate moj, što da to radim? To be a backup pro at the event after winning FNCS. Hey, I'm in LA for a good time. Not a long time. Yeah? Nah, I felt that. Wait, so what'd you do yesterday, last night? Oljo. Did you get active last night? Oljo, šta se igra u taj giveaway, šta radiš? Ljudi moji, kao što sam već rekao, znači radimo 10.000 V-Bucksa giveaway nakon FNCS ProAm turnira, tako da bacite like, bacite subscribe. Chat, are we buying that an FNCS winner has a girlfriend? They're all saying no. Not that many people are talking. Shitty ass rich fool. Family friendly. Shit. Bran, what's another question? Bran, you're the čekajte, da li su serveri hakovani? Wow. God damn it, you can't swear. Let me think. God damn. Ne, neco, nego će biti u vezi naše box pape mape. After the ProAm. Tonight, we just going to the beach, you know, we chilling at the beach, yeah. There's a beach here? Yeah. Oh, we are in Cali, I forgot. Hakerski napad. Alright, I swear. Ljudi, ja stvarno ne mogu da vjerujem šta se događa. Evo, Nezekin se sad. Još 6 minuta. Bacite like, ljudi moji. Bacite like, bacite subscribe. Još koliko gameova? Imamo još 3 gamea, ljudi. Imamo još 3 gamea.
Pozdrav Robi, pozdrav Adnan. Možda si ti hakovo, ja nisam, brate moji. Ja nisam. Ja ne mogu da vjerujem. He can't say what he did yesterday. Wow. Huh? Do you know what he did yesterday? No, I'm just sure he can't say. I'm sorry. All right, my bad. Chat, I tried. Da, brate, ali... Ljudi, znate šta? Pozdrav Ognjene. Pitanje je da li će serveri sada biti dobri. Freaky. Richie's actually funny as heck. Pitanje je da li će serveri sada biti dobri. Chaz, Borky back or no? Bacite like, bacite subscribe. Stand up, Big B. I can't. Oljoljo. Worst co-host ever? Yeah, I didn't want to say. Wait, we have 3K viewers on my stream. Let's go. Wait, do you actually? Yeah, I actually do. Let me see. Hvala ti puno, Lexa, hvala prijatelju. Dude, and you sold. Hvala. Wow. How did I sell? We had the FNCS winner here, and you didn't want to say a word. You said you wanted your I'm segment, tired. so I let you have your segment. Yeah, but then I tried to get you Neće biti fiksano za 5 minuta. I really did. Pozdrav And Mikac. then you're like, oh, I'm too tired. I slept 8 Ja hours. mislim da hoće. Trebali bi straight, ljudi. Ja mislim da bi trebali straighti. Literally took the mic. Name Šta treba raditi za giveaway? Što se tiče giveawaya, trebate me zapratiti u Fortnite. Trebate naše obe mape staviti u favorites. I trebate igrati našu box paper mapu. Imat ćete 6 dana ili 7, znači od ove subote do sljedeće subote. U subotu izvlačimo pobjednike, sljedeće subote. I ko bude bio u top 10 na tabeli. Što se tiče eliminacije, znači imat ćete 6 ili 7 dana da skupljate eliminacije na našoj box PvP mapi. I ko bude bio u top 10, ti ljudi će uzeti V-Bucks. Tako da jedva čekamo, ljudi moji. Bacite like, bacite subscribe, hvala ti puno Saša. Još samo 3,5 minuta, pozdrav gaming. Kliknite like dugme da serveri budu dobri. Let's go. Ajmo ljudi moji, ajmo. Ko će pobjediti FNCS ProAm? Ko će postati FNCS ProAm šampion? Zapravo, koji ljudi će postati FNCS ProAm šampioni? Pozdrav Advine, hvala ti Bosni, hvala prijatelju moji. Ja se sad broj killovi na mapi Box PvP map. Update dolazi uskoro. Znači, update na našoj Box PvP mapi dolazi za par minuta i vi ćete moći krenuti skupljati eliminacije na našoj Box PvP mapi. Let's go. Ej, Jurki. Ej, brate. Aljo. I carried antics in the Morning, right on the pump though. HP. Dead. Killed one. Oh, I killed one. Got all the loot. There's like 5 kids here. Yeah, I want to pump this big, but I want to help you more right now. Ljudi moji. Uskoro još 2,5 minuta, bacite like, bacite subscribe, šta se događa ljudi? Ljudi moji? Da li smo spremni? Još samo 2 minuta. Brutally honest, the stats are not backing up. Ako ne srede, to će biti baš veliki problem. Ako ne srede, to će biti veliki problematik. Ja se ne zekim. Wow, ja ću samo reći wow. Ali ja mislim da će srediti, da budem iskren. Ja mislim da bi trebalo sve dobro biti sad. Vidjet ćemo. 1,5 minut, ljudi, 1,5 minut. Da li će se vratiti FNCS ProAm? Da li će sve dobro biti? Bacite like, bacite subscribe. Kada dolazi Lara Croft u item shop? Ja se nadam što prije. Minut i 15, ljudi, minut i 15. Oljo. Ajmo. Da li će ovo biti, ljudi moji? Da li će ovo biti trenutak kada će sve dobro biti? Minut, ljudi. Manje od minut. Da li će sve dobro biti? Konačno.
Konačno. Voljo. Kliknite like dugme. Streamujemo svaki dan. Bacite subscribe, upalite zvonce. Ja ne mogu da vjerujem. Voljo, hvala ti puno Luka. Brat Video Games sve zna. 30 sekundi. Da vidimo šta će Fortnite reći. Da vidimo šta će Fortnite reći. Ljudi moji. Ajmo, manje od 20 sekundi. Voljo. Zizi, Harise, kod Stojka u Fortnite item shop. I budete najbolji. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Fortnite fam, welcome back to the FNCS ProAm. We are truly sorry for that. It seems there was a power outage. All of USC went down. It was crazy. Heat wave. Who knew? But it's okay. We're not going to let that kill our vibes, right? There was heat outside, but there's heat in these very walls right now because the first 3 games were unbelievable. Now, obviously, we didn't finish out game 4. We're just going to go ahead and scratch that one out. I know. We're going to go ahead and play games 4 through 6 like normal. There's still a competition to be had. There's still prize money to be passed around. Tu je stream, sve dobro. Sve dobro radi, ljudi. The winners of the competition. Voljo. Maybe you're just kind of tuning in. Thank you for tuning in with us. We're excited to see you. Mislim da je sve spremno. Kind of remind ourselves where we left things before all the craziness went down. Mislim da je sve spremno, ljudi moji. W za Fortnite. Fortnite je uspeo da vrati, u pitanju je bio power. Znači, vjerovatno struja ili ne znam šta je već bilo. Bitno je da je sad sve dobro. Bitno da sada imamo power i sve je dobro. Let's go. Nastavljamo, ljudi moji. Nastavljamo gde smo stali, imamo još 3 gejma. Dobro ste me čuli, 3 gejma W za Fortnite. Let's go. Idemo. Bacite like, bacite subscribe. Veno. Kvizi. I'm not really surprised to see them at the top. The question is, idemo. Power. Just kod Stojka u Fortnite item shop, brate. Šta je ovo? Kod Stojka u Fortnite item shop. Good games are ready. So we're jumping right back into the action. Casters, take it away. Idemo, ljudi. Idemo u game broj 4. Let's go. It's Mayu. Yeah, and I just kind of hope throughout that break, you know, they have that mental. Spremni smo. Znači imamo, ovo je 4. meč, imamo još 2. Ljudi, tu može svako biti pobjednik. Može svako biti pobjednik, ali ne zekim se. Biće predobro, biće previše interesantno. Ponavljaju meč jeste, tako je. Sada je game 4, opet. Tako je, Vasilije Zizi. Let's go. Brat Goran sve zna. Ljudi moji, krećemo. Bacite like, bacite subscribe. Ovo je 4. meč FNCS ProAma. For game number 4, the second half of the day, and honestly, let's go, ljudi. Jeste! Peterbot je farmo kilove na Ali A i Ali A je otrčao kod kablova i isključio internet. Zapravo, struju. Ajmo. Gledamo Vena, ljudi moji. Reddish, Clicks i Lacy. Okej, Venu za gun. Reddish je našta grappler. Cypher PK je odmah pao na landu, nažalost. Sommertset i ThomasHD su full, iskoristili su slurp track. Gledamo Coopera. Loklan je umro. Seti ga je ubio, gore desno gledamo tabelu. Kad kreće giveaway? Giveaway kreće nakon FNCS ProAma 10.000 V-Bucksa giveaway. Ljudi, jedva čekam da krene giveaway. To će biti brutalijanos. 10.000 V-Bucksića. Wow, ja se nadam, Adnane, čekamo update. Čekamo update.
But even with the heads up from last night, even with Reason announcing it to everyone, we are going to that. Evo sada će krenuti update, ljudi, sada će krenuti update, obavestit ću vas kad sve bude dobro. Nice, evo čovjek mi je napisao, ja krećem da radim sada. Ajmo ljudi, 10.000 vibuksića je u pitanju. 10.000 vibuksića je u pitanju. Let's go. ThomasHD i Sommertset. Farmi materilijanosi. Peterbot fajta Mongrala, ljudi. Šta Peterbot ima toliko protiv Mongrala, mene to zanima. Wow. Ne mogu da vjerujem. Wow. Peterbot protiv Mongrala. Peterbot je uzeo hit, dobar. Kakav hit, 115. Da li će Mongral uspeti? Ali je kreko Peterbota. Revenge. Peterbot se zekio s Alijeom, sad možda i umre. Aussie fajta. Ali protiv Aussija. Aussie ide na klip. Da li će Aussie uspjeti ubiti? Mongral je umro. Peterbot densa. Da li će Aussie uspjeti? Loser Fruit je umrla. Mongral također od strane Peterbota. Revenge time. I Mongral će sad umirati u zraku, jel da? Wow, ljudi, Peterbot je rekao Aussie Anticsu da ne ubija Mongrala. Zašto? Da bi oni farmali killove na Alijeja. Meni jako žao zbog toga. Meni jako žao Mongrala, ozbiljan sam. Peterbot farma killove na Alijeja. Wow. Ljudi, Aussie Antics je ubio Mongrala. Čekaj, šta se desilo? Bacite like, bacite subscribe, ljudi. Wow. Alijej kempa. Ulazi u bush. Ja ne mogu da vjerujem. No scope. Peterbot hoće da disrespektuje Alijeja. No scope-a ga. Da li će ga pikeksati? Neće ga pikeksati. Alijej se smeje. Wow. Ja ne mogu da vjerujem. Bacite like, bacite subscribe, ljudi moji. Oljoljo. Ja ne mogu da vjerujem. Peterbot. Mongral je živ. Uzimam bačvaj. Mongral izgleda nervozan. Sommertset je umrlo od strane Mr. Savage-a. Pozdrav Ilija. Alijej je full shield. Nije uzeo bačve, nažalost. Lachlan je umro. Ubio ga je Veno, čekaj, da li? Ljudi, da li je Mr. Savage umro? Mislim da su Lachlan i Mr. Savage umreli opet prvi. Ili grešim? Pozdrav Luka, pozdrav Ilhane, pozdrav Hali, pozdrav Ilija. Wow. Gledamo Vena. Wow. Nije Savage umro? Onda Tim umro. Pozdrav. Marko. Seti. Oljoljo. Mr. Savage kao solo. Lachlan landa, da li će Lachlan umreti u na landu? Lachlan isto tako daje killove ljudima, ne znam zašto se to događa, ali okej.
ThomasHD ga je ubio. Aha, Alex i Loser Fruit su umrli, okej? Adnane, family friendly. Mapa se nije updateala sače za samo par minuta. Jedva čekam, ljudi, jedva čekam. Jedva čekam da krene giveaway i da krenete da skupljate eliminacije. Jedva čekam. Loklan je 1 HP. Coyote mora biti pažljiv. Mr. Savage isto unutra. Mr. Savage je dobio hit. Wow. Ja ne mogu da vjerujem. Će Mr. Savage uspjeti preživjeti. Mr. Savage u konu, gleda za uradit neki play. To ne može uradit, nema wide. Ima crash padove, ja bih volio da on pobegne. Mislim da bi to bilo najbolje za Mr. Savage u ovom trenutku. Prešara sa njegovim teammateom shotom. Wow. Mr. Savage pokušava uraditi neki play, 23 builda. Ovo će biti jako interesantno. Bacite like, bacite subscribe. Ivano, no you are. Mr. Savage je bacio crashpad. Peterbot je ubio Mongrala. Sommertset ima Alexa do teammate-a. Coyota su jedva ubili Loklana. Loklan je jako nervozan. Mr. Savage također. Sommertset ide na Savage-a. Wow. Gdje su tu Luka? Da imamo šta može Sommertset uraditi. ThomasHD ima predobra loot. Leđi mamutinjos, ljudi moji. Leđi mamut. Jest i Mongrel su skroz umrli, nažalost. Wow. Koji unlucky. Pa ne znam Abase, ja ću gledat Stojku je fan, tako da stvarno ne znam. Imamo Clicksa. Clicks je paylo game, prošli četvrti game, iako i sada opet četvrti game. I to je super za Clicksa. Clicks umro tad, vrlo rano. To je super za njega, sad da bude prvo mjesto ako vina game. Gledamo replay. I got the pulse rifle. Wait, the pulse rifle? Yeah. Yo, we win. Alright, so you want the great here, take. I think it's coming out. I got his back wall, I'm in his box with him. Nice. That's not someone to rat on me, but that's chilling. Nice, good stuff, bro. You want to come over and help you? No, it was only... Yikes. I kind of fear for the rest of the lobby. Mongrel getting taken out twice, but the mythic pulse rifle... Mythic pulse rifle za Peterbota. Gore desno imamo tabelu, ljudi moji. Oljoljo, bacite like, bacite subscribe, Zizjanović, ko je do sada sve vinao game. Prvi game su vinali Zemie i Cooper, drugi Clicks i Lacy, treći Nada i Stable Ronaldo. Hvala na pitanju, kako si ti, Ivano? Peterbota i bota, ljude. Ja se ne zekim. I ThomasHD. Trenutno gledamo četvrti meč. Jeste, Neca? Pozovi svoje prijatelji, bit će još više. Trenutno gledamo Clicksa. Kliknite like, dugme, ljudi moji. 10.000 V-Bucksa giveaway nas očekuje nakon FNCS ProAm turnira. Tako da budete spremni. Objavili su na Twitter da se posle turnira ProAm vraća FNCS PX 1.0 u shop, kod Stojka u item shop. Možda večeras u item shopu ćemo imati FNCS PX 1.0. Wow! They've got a pretty good idea of where some of the other teams are trying to rotate through. Queasy, Nick, a little bit more towards that front side of zone. Burnley, Box, just on a slightly hilled position. And Kanata, Ronaldo, they're just waiting for the traffic to come their way. They'll be more than prepared to look for those eliminations, but they want to prioritize the positioning.
Ojoljo, odakle je ThomasHD iz Danske. Peterbot je eliminisao šotu. Šta misliš ko će pobediti četvrti meč? Peterbot ima pulse rifle. Definitivno. Wow. Ljudi, ovo je kraj respawnanja. Ako šota umre u zrak, nema više respawnanja za njega. I da li on umro? On nije umro, preživeo je. Wow. On je preživeo. Da li će Aussie uspjeti? But it might not make a difference for some of these other duos looking to rotate around Slurpee. Booga, a typical gamer. Gotta be wary of what's lurking above. Hey, Peterbot just continuing where he left off, just farming Elim after Okay, gledamo Setja. Elim. Zone pulling towards the northwest or northeastern side of Slurpee Swamp here. Kind of back home for Peterbot and Aussie, but Persetti and Ljudi, bacite like, bacite subscribe. Peterbot je iz Mađarske. Odakle malom buci FNC Speakings 1.0. Kupio je tiket i dobio ga je. Kvizi, ako se ne varam, 5. na tabeli, ne bi voleo da lažem. Imamo Daju i Setija tu koji su jako dobri sa healovima. CVR, to nije baš sjajno. Želiju da ubiju Sommertset i ThomasHD-a. Lachlan i Mr. Sage su preživjeli. Peterbot i Aussie Antics su na haju. Wow. To je 1 HP. Lovera do kraja FNCS ProAma. Ja mislim da je ovo game za Peterbota, ljudi moji. Ja mislim da Peterbot vina ovaj game. Gore desno vidimo tabelu. Oljoljo, ko ti je favorit? Pa vjerovatno... Ne znam. Ne znam ko mi je favorit, da budem iskren. Ne, Pavle? Peterbot na haju sa Aussie Anticsom. Hvala na pitanju kako si ti, Lovre. Imamo još dosta gameova, ljudi. Ovo je četvrti meč, imamo još 2. Očekuje nas puno zabave. Kliknite like dugme, molim vas. Očekuje nas 10.000 V-Bucksa giveaway uskoro. Wow. Lacy je bacio splash. Voljo. Voljo. Even giving up some of the heals on over to Lacy. They might have shockwave him out of zone one game, but they won't want to make that mistake. Let's go! Ja ne mogu da vjerujem. Let's go, let's go, let's go. Nice. How much is it? Ljudi, da li bi možda voleli umjesto 10.000 V-Bucksa giveaway da uradimo 10 FNCS Speakings 1.0 giftove. To je bilo interesantno. Peterbot na haju sa Aussijem cijeli game. Sprejaju previše. Imaju dosta materijala. Aussie mora pucati. Wow. Bacite like, bacite subscribe, ljudi moji. Oljoljo. Oljoljo. Rex je umro, Bug ga je ubio. Kako vi hoćete, ljudi, vi odlučujete. Nikakav problem. Stable Ronaldo je solo. Novi item shop nas očekuju u 2 ujutro. Moraju pucat, moraju pucat. Buga i Typical Gamer su još živi. Clicks je predobar. Kliknite like, dugme, gledamo Typical Gamera bez naočara. ThomasHD je ubio Kojotu. Veno je ubio ThomasHD-a. Dizzy Imran, let's go you. It's my one. Ljudi moji. Ljudi moji. Da će Buga uspjeti. JD i Cold rotiraju sa desne strane. Zemie ubio čovjeka, uzima trst. Lacy umro.
Clicks u velikim problemima, svi mu upadaju. Top 11, 21 čovjek trenutno živ u ovom gameu. To će biti preveliki hype ako dođe FNCS PKX 1.0. Peterbot i Aussie na high, Reddish ide na high ground, pokušava uzeti high ground. Zemie i Cooper igraju jako pametno ultimate low ground. Pustili su se dole. Zona je u slrpiju. Wow, kakva eliminacija od strane Colda, 2 eliminacije. Wow, koja dominacija. Ja ne mogu da vjerujem. Peterbot ide dole po eliminaciji, ljudi. Peterbot ide dole po eliminaciji, zapravo ne ide. Ima 100 čaga. Kliknite like dugme. Gon ide gore da ih grifa, Aussie je krekan. Gon je bacio shockwave. Peterbot se vratio. Aussie je 1 HP. Peterbot puca svog teammate Colda. Peterbot ide po materijale. Vraća se gore, da li će uspjeti? 10 HP, uspio je 10 HP. Kako je uspio da ovo preživi? Kako je Peterbot uspio da ovo preživi? Top 3 situacija, 5 ljudi živo. Peterbot sve krca. Cooper pada dole, Cooper protiv Peterbota. Peterbot je još na high ground. Peterbot puca Coopera. Courage je umro. Cooper je ubio Courage-a. Zapravo uzdo trst. Top 3. Peterbot protiv Coopera. Ko će uspjeti? Peterbot protiv Coopera. Ko će uspjeti? Peterbot! Wow! Bacite like, bacite subscribe, ljudi moji! Peterbot! Well, they did show up big, and you know what? We know, Peterbot, you're the FNCS GO, but please give it up for King Kangaroo! I mean, I think for most that end game, I was just trying to stay alive. Wow, ljudi! Kakav game! You got two eliminations to your name. You're Kakav alive in game, that ljudi moji! How much difference did Aussie make to your game, Peter? I mean, he stayed alive very long. I mean, he did his job. You sound surprised. No, I'm not surprised. And we aren't either because Oh lolo, oh lolo, oh I lolo. look short, even standing next to you. So tell me, earlier I was Wow, predobar game. like Pete's letting you Bacite like, bacite subscribe. Let me make one decision. We're doing well. He's listening to my input. It's great. I mean, he's the greatest, but he still takes my advice. It's nice. And your advice was to drop on Cooper and Zemie in game 2. Okay, that sounds a bit bad. He wanted to go somewhere. I thought maybe that could be a play, but I love Cooper and Zemie, but It was your idea. It was my idea. I don't know why you credit it to Aussie, but I just want to ask you one more question. You got your first. Oh lolo, Peterbot je Veno game. Imamo još 2 gamea, ljudi moji. Imamo još 2 gamea. We're gonna win the last 3 games to Aussie, so. All right, well, you heard the man. Let's see if he can make his prediction a reality after the break. Peterbot, let's see everyone! Peterbot! Bacite like, bacite subscribe. Let's go. Ja ne mogu da vjerujem. Typical gamer. Boga! Kakva reakcija, ljudi moji. Ololo. Brutalno. Zizjanović. Još 3 minuta do sljedećeg gamea. Bacite like, bacite subscribe, ljudi. Što se tiče 10.000 V-Bucksa giveaway-a. Sad ću vam objasniti sve kako to funkcioniše, ok? Slušajte me pažljivo, molim vas me slušajte pažljivo. Znači ovako. Idete u gornjem levom čošku, pored play, kucate Stojka, idete enter, imate naše najbolje mape. Znači obe mape stavite u favorites tako što kliknete na srce
onda idete u Creators, kliknete na mene, kliknete favorite da bi me zapratili u Fortniteu i to su koraci. Vrlo jednostavno. Znači da me zapratite u Fortniteu i da obe naše mape stavite u favorites i naravno da koristite kod Stojka u Fortnite item shop. To mi sve trebate poslati na Discordu i šta trebate na kraju uraditi da bi zapravo dobili nagrade. A to je da igrate našu box PvP mapu i da skupljate eliminacije. Imat ćete 6 do 7 dana, mislim da ćemo sljedeće subote izvući pobjednike. Kako će funkcionisati cijela stvar? Znači ovako ljudi, vi skupljate eliminacije na našoj box PvP mapi i eliminacije će se začuvati. I nakon toga, u subotu, kada bude kraj giveawaya, mi vi šaljete eliminacije, radimo top 10 tabelu, top 10 tabelu radimo na streamu i ko bude bio u top 10 dobija ili FNCS Pickaxe 1.0 ili 1000 vibuksića, ljudi će si odabrati, tako da jedva čekam kod Stojka u item shop. Idemo da nastavimo da gledamo FNCS ProAm. Ajmo da vidimo tabelu nakon 4. odigranog gejma. Let's go. Izmaju. Ljudi, prvi na tabeli su Cooper i Zemie. Onda, drugi na tabeli su Aussie, Antics i Peterbot. Treći, Seti Daja. Četvrti, Kanada, Stable Ronaldo. Peti, Podasai Nikov. Šesti, Kure JD Cold. Sedmi, Lacy i Clicks. Osmi, Nikih Trti i Kvizi. 9 je Reddish i Veno, Sommertset i ThomasHD na 10. mjestu. 11. mjesto Gone i Flakes. Fex i Rezon 12. Shota i Coyota 13. Alex, Loser Fruit 14. Typical Gamer i Buga 15. Jacob, Kami 16. Rex i Hill 17. Savage, Loki ili Lucky 18. Moxie, Cypher PK 19. i Mongrel i Ali A na 20. mjesta. Na 20. mjestu. Ljudi, bacite like, bacite subscribe, sljedeći meč kreće za manje od 5 minuta. Da li smo spremni, pošto ja jesam. Let's go. Izmaju. Ko večeras bude imao najviše eliminaciju u box PvP mapi, ja mu giftam FNCS Pickaxe, brat Pavle, let's go. Ako dođe 1.0 FNCS Pickaxe, kupujem ga sa kodom Stojka. Hvala ti puno, Josipe, let's go. Izmaju. Ojo. Ljudi, ovaj grappler ga je spasio, vjerujte mi. Da nije imao grapplera, bio bi cooked. Ja mislim. Ja ne mogu da vjerujem. Ja ne mogu da vjerujem, ljudi moji. Ojo. Ojo. Aussie uspeo preživjeti nekako. And that is exactly what they did, racking up elimination after elimination. Koj unlucky. 7th place is where they were going into this match. They needed a game to have a good shot at lifting up that trophy. I Peterbot je aimboto Coopera. Ojojoj. Cold-blooded. And now he has gotten that victory royale wow, once again. Dominacija. Dominacija od strane Peterbota. Imamo tabelu, ljudi moji. Pa šta mislim, ko će pobijediti? Ne znam, ljudi. Iskreno ne znam. Biće blizu, biće blizu. Biće blizu. Brat Imran, hvala ti, prijatelju moji. Ja ću vam reći kada možete krenuti skupljati eliminacije, Fire. To će biti za par minuta, okej? Ajmo, ajmo. Let's go, bro. Let's heck and get him. You can come with me if you want, but like I don't think you'll need to. No, dude, you're chill. You do you, bro. You do you. Yeah, be great, man. Be great. You good? Yep. Yeah, I'm gone. Bro. I just want to put myself between. I'm still up, bro. Killed him. Did he go underneath? He went underneath. I'm chopping on him. Killed him. Nice, bro. Good job. Let's go, baby. I'm sorry, Margo. Two slurp. Wow, Aussie je ubio Mongrel, je li to moguće?
Ja ne mogu da vjerujem. Yeah, one sec. I'm just trying to like not die, but also go for Oh my god, something I'm here. good. You're good. 2 builds. 1 build. Bro, you're crazy. Let's go, bro. Oh my god, insane, bro. I just cannot believe in that moment when the Wow. shockwave back up to high ground. He's literally Koja getting dominacija. eaten alive by the storm. And Koja he should dominacija, have ljudi gone moji. down. I'm talking milliseconds there before he just finds his way Wow. just barely outside his zone and then goes on to win that game. On ga je bukvalno aimboto sa Mythic Airom. Bacite like, bacite subscribe, sljedeći meč kreće za samo minut i 30 sekundi. Oljoljo. Koliko će koštati FNCS PKX 1.0? Najvjerojatnije 1200 vibuksića. Cooper je ubio Clicksa, ja mislim. Ne, ubio je Lacy, a Clicks se nekako spasio. Cooper i Zemie igraju baš dobro, da budem iskren. Igraju baš dobro. Imali su i dosta killova. Wow. Šta je to bilo? Koji kill? Koji kill? Još koliko mečeva imamo? Još 2 meča, ljudi moji. Imamo još 2 meča, ljudi moji. Bacite like, bacite subscribe. Oljoljo. Zizi Jehanović. Pozdrav Stojka, kupio sam Clicks skin sa kodom Stojka. Pozdrav Deluxe. Hvala ti prijatelju, moj kod Stojka u Fortnite item shop. Cooper je prvi trenutno na tabeli. Oljo. I think that is definitely a likely possibility, especially looking at the stats there from Cooper. An average placement of 3.8. Zizi. Hvala ti Profish player. Hvala. Pozdrav Saki. Pa Zemie ljudi, Zemie ja spašavam aim. To je moje mišljenje. On ima brutalno dobar aim. Ali stvarno ima predobar. Hvala ti puno, Edvine Zizijanović, let's go. Pa da se nije shockwave-o, Cooper možda bi vino. Ja mogu da krenem da skupljam killove u mapi? Još ne. Javit ću vam, ljudi. Javit ću vam. Bez brige, javit ću vam. Zizijanović. Let's go, Izemojva. I mean, this is crazy. Also, Cold encouraged JD in that. Baš su brutalno odigrali. Half break. All right, I'm waking myself back up in case you guys. Da će Cold i Courage uspeti se comebackati? To je glavno pitanje. Kari se pozovi svoje prijatelje, bit će još više. Cold je ubio Rezona. Wow! Cold je ubio trojicu u sekund. Wow, Cold dominira. Bukvalno Cold dominira. Actually loving this so much from Courage. I want to repeat what we said before, but Courage Oljoljo. Stefane za 1000 buksića ili za FNCS 1.0 PKX gift. Šta hoćete, vi birate. Hvala ti puno, Imrane. Let's go you. This guy has been around competitive play for a very long time. Nice. You know, we definitely appreciate Nice. putting in that work, and it shows. Like, obviously, when the camera comes Iskreno, on, dobar game. he's gonna be Courage, right? Loud, funny. Dobar game. He's gonna make you know, Dobar laugh every game. single time, but when that Pa, Deluxe sve zavisi do koliko pare. Ja bi ti predložio da to vidiš na internetu, zato što stvarno se ne razumem. Ja da sam Mongrel posle ProAma bi istuko Peterbota za densanje. Au. Courage, chill out. Zizija. Pa da, to je bilo brutalno. Alen. To je bilo predobro. FNCS PKX 1.0 dolazi večeras u item shopu, možda. Znači nisam siguran, ne bih voleo da lažem, ljudi moji, možda. Vidjet ćemo. Let's go. Let's go. This ends right again with moment to moment. This could change. This could be mad chaotic.
Biće brutalijanos, ljudi moji. Gledati pošaljemo video ili slike na Discord. Jeste, možete meni poslati u DM, u privatnoj poruci. Lacy je ubio Kvizije, je li to moguće? Da li je to moguće? Kada kreće game za samo par sekundi? Hvala. Nije problem kod Stojka Imrane. Hvala na pitanju kako si ti, Casey. U kojoj mapi se skupljaju killovi? U našoj box PvP mapi. Imate kod ispod u opisu. Kod od naše box PvP mape. Jel čekaš shop? Pa koliko je sati, ljudi? Neću da obećam ništa. Neću da obećavam ništa, zašto neću da obećavam ništa? Zato što streamat ću dok ne završi ProAm. Kad bude završio ProAm, to je to. Objasnit ću ljudima što se tiče giveaway-a i onda se čujemo i vidimo sutra sa novim live streamom. Streamujemo svaki dan, ljudi. Streamujemo svaki dan i danas nije još kraj live streama. Zašto? Zato što gledamo još 2 gejma. 2 gejma, ljudi moji. Let's fire. Niki Hektarti. Dizijanović. Idemo ju. Idemo ju. Cypher PK. Dodat ću ga, Stefane, nije problem. Još ne. Prle. Sutra live stream kreće. Jel sutra ima neki turnir? Sutra je Elite ZD Ranked Cup. Do reload. Live stream sutra kreće u 19:00, ja mislim. Ako bude krenuo malo ranije u 18:00 zbog turnira, ja ću vas obavestiti na Instagram i Discord. Uđite na naš Discord server ko nije uzvišnik Dis da bi mi poslali isto tako i za box PvP giveaway koji radimo. I isto tako na Instagramu ko objavi, tako da bit će brutalijanos. Biće brutalijanos. ProAm se održava samo 1 dan, nema 2 dana. Pozdrav, Stefane. Let's fire! It's my war! It's my war! Imamo tabelu. Imamo tabelu, još 2 meča, ljudi moji. Jedva čekam koji ljudi će postati FNCS šampioni, baš me zanima. Evo, real talk. Gde je Alex? Alex je tu igra sa Loser Fruitom. Bravo, bravo! Veno, brate, Veno, nemoj se nervirati, Veno. Veno, chill out. Sad pokazuju reakcije za sve ljude koji su vinali. Pa dobro, Mongrel, ljudi, nije toliko dobro odigrao. Zašto? Zato što ipak nije imao toliko dobrog timida. Vuče, ako se trudiš i ne odustaješ, definitivno da ćeš uspjeti. Bez ikakvih problema, madi gozija. A Lestra, pre svega, hvala puno što igraš našu najbolju mapu i nemoj koristiti voice chat. Nemojte koristiti voice chat na našoj mapi, ljudi, molim vas. Peterbot and Aussie are in the lobby, especially Peterbot. Eliminations might actually be the real recipe for success, but we got game 5 ready to go. Ljudi, krećemo! Ljudi, krećemo! Krećemo, Game 5, bacite like, bacite subscribe, vidimo Rezona, vidimo Coopera, Zemija, Alexa, Vojo. Ajmo, ljudi, krećemo u meč, ljudi. Game 5 je krenuo. Pa Beluga možemo igrati ako hoćeš, ali traje 4 sata, ne znam da li ćeš moći, brate, da uspješ toliko. Imamo tu Reddish. Kupio sam FNCS Pickaxe 2.0 sa kodom Stojka je juče Buga Champion, još Psiho Bandit, Harley Hitter, Cold Snap i skin od 800, brat. Dare, hvala prijatelju moj. Zizi. Brat.
Pa Beluga, ako hoćeš možemo igrat, meni... Ali bit će teško, neće biti... Neće biti prijatelju lagano. Veno je u problemima. Da li će Veno uspjeti preživjeti? Znači igra se reload, što mi je jako dobro zbog toga. I ne znam koliko se gameova igra. Mi možemo, brate, mi možemo to sutra osvojiti. Mi možemo sutra biti prvi na tabeli zapravo. Wow! Da li ćemo mi to uspjeti? Mislim da ima beskonačno gameova zapravo. Ja mislim. Oljo! Zili! Koliko misliš sati da dnevno igraju ovi pro igrači kao Peterbot i ostali? Sve zavisi na kom si nivou. Naprimjer... What happened? Oh my god! I got the luckiest thing ever! Out of every exotic weapon! Okay, nice. Oh my god! Ljudi, dobio je sve egzotik kod Stojka. Ja ne mogu da vjerujem. Peterbot protiv Alexa, ljudi! Peterbot dominira šampione! Oljo! Pa Beluga, reci ako hoćeš, brate, da znam da organizujem. Pošto ako planiraš da izađeš sutra turnira, bolje da ne igramo. Nije u redu to, brate. Lozer Frot je umrla, nažalost. Voljoljo, brat, plazma, sve zna Zizjanovića. Znači, samo se 4 gejma važe. Mi možemo sutra biti prvi na tom turniru. Tak. Alex je opet umro. Lozer mora preživjeti, ljudi. Wow. Pozdrav Vuče, koji je sutra turnir. Sutra nas očekuje Elite Zadie Reload turnir. Pros have 82 eliminacije. On Creators, Wild Creators have 27 eliminations against pros. Wow. Pozdrav Frot je umrla, nažalost. Ljudi, onda sutra live stream kreću u 18:00, da znate. Stream kreću u 18:00, igramo Elite Zadie Ranked Cup. Let's go, idemo ju. Večeras će u shopu biti FNC Speakings 1.0, OG FNC Speakings koji je koristio Prime Mongrel kad je pobjedio FNCS, tako da kupujemo ga sa kodom Stojka. Cypher PK se respawno. Oljo. Peterbot će vjerovatno vikijati. Pa ja mislim da će vinat, ne znam, ljudi. Vidjet ćemo. Aussie je ubio Cypher PK-a i boto ga je. And that's the kind of chemistry that we've been witnessing come out really strong for Aussie and Peterbot at times. And Jacob, fifth matchup, 3 points away. Ljudi, bacite like, bacite subscribe. Zizjanović. Isto tako u večerašnjem item shopu dolazi i Chani. Wow. Ja ne mogu da vjerujem. Oljo. Da imamo šta može Peterbot uraditi. Wow. Aha, što se tiče pro playera, koliko pro playera igraju dnevno. Ljudi, Peterbot je toksik. Što se tiče pro playera, ovako, ljudi. Sve zavisi ko je pro player u pitanju. Primjer, Peterbot nema potrebe da igra po 15 sati screamovi i tako dalje. Zato što je on već na prevelikom nivou. On ide igra na danu po 6-7 sati će opet da drži formu, razumete? A na primjer, ako si početnik pro player, onda trebaš igrati po 15 sati. Definitivno. Jeste, Kiko. Ljudi, Peterbot je klipao Mr. Skerda, Mr. Savage-a. Wow. Gore desno imamo tabelu.
Ojojojojoj. Peterbot je next level, ljudi. Peterbot je najbolji igrač u povijesti nakon mene. Posle mene zapravo. Ojojojojoj. Da imamo šta može Laklan uraditi. I kakav krek od strane Peterbota. Da li će Aussie završiti ovaj fight? Peterbot je završio. Wow. Koja je dominacija? Koja je dominacija, ljudi? I nažalost. Wow, Lachlan i Mr. Savage su izašli iz ovog gejma. Wow. Wow. Ljudi, uđite na naš Discord server, Koni je uzvišnik Dis, isto tako imate link u opisu. ThomasHD je ubio nekih trtija. Pa ja mislim da FNCS 1.0 će koštati 1200 V-buksića, ako ne i možda 1000 V-buksića, vidjet ćemo. Vidjet ćemo. Clicks i Lacy campaju u bush. Loser Fruit i Alex su tu. Wow. 8 od današnjih playera imaju svoj Fortnite icon skin. Wow, interesantno. He's going to have to play support. He's going to have to try and prevent Clicks and Lacy from pushing them entirely. And he's done enough. That's all he was really after, was just keeping Loser Fruit safe. Yeah, because you don't want to get stuck. This is 5th zone. This is the danger zone for when you want to start to position and maybe not take those risky fights, because if you go down, get reloaded back into this game, there's almost nowhere for you to land, or nowhere safe at that. Ljudi, bacite like, bacite subscribe. Evo sad pišem sa čovjekom u vezi update naše mape. Nadam se da će biti što pre. Kada počinje giveaway nakon FNCS ProAma, kreće giveaway. Peterbot nema svoj icon skin. Ovo vidimo tu ThomasHD-a. Ne vidimo kameru i ne vidimo mapu dole desno. Šta se događa? Čekaj, šta se događa? Voljo? A ne, mogu svi igrati taj Elite Reload turnir. Ovo je 5. game. Vidimo šta će se sada desiti. Toyota protiv ThomasHD-a. Ojojoj. Sommertset pokušava preživjeti. O, je li moguće? Wow, Cold i Courage hoće uzeti taj kill. Ovo će biti problematikos. Ovo će biti problematikos. Sommertset je došla kod ThomasHD-a. Ok, ovo je sad mnogo bolje. Ovo je sad bolje. Ojojoj. Novi shop dolazi u 2 ujutro. 34 ljudi, 17 tima. Vratila se kamera od ThomasHD-a, dobro je. Dobro je. Seti i daje u zrak. Wow, šta se desilo? Reddish i Veno rotiraju u zoni. Ništa White. Ovo daje heal. Ovo daje heal. Nice. Evo ga FNCS PKX 1.0. Jedva čekam da ga kupimo sa kodom Stojka, ljudi. Ojojoj. Jeste smece koristiti Simple Aid na turnirima. Hvala na pitanju, kako si ti, Ivana? With the way that they're basing up on a little bit of elevation, great opportunity to kind of see other late straggler rotating teams. Okay, Cooper used dobar damage. Pa brate, te ženske osobe nisu pro playeri. Oni su content kreatori, razumeš?
PKX bi trebao da košta 1200 ili 1000 buksića, možda i 800, vidjet ćemo. A mislim da će koštati 1000 ili 1200. Otprilike tako nešto. Nice. Clicks i Lacy su u velikim problemima, ljudi. Clicks je bacio shockwave. Wow, šta se događa, svi pucaju Clicksa, ljudi. Hvala na pitanju kako si ti, Stefane. Clicks je 1 HP. Clicks je jako nervozan. Wow. Šta se događa? Ojojoj. Ja ne mogu da vjerujem. Zizi, pera, let's go. Stable Ronaldo, zašto ne vidimo kamere? Wow, don't zekiš me. Kakav je to frame drop bio? Pored desno imamo tabelu. Rezon. Svi su duo, ljudi moji, svi su duo. 30 ljudi živo iz tima. Kanada kreću rotirat, kvizi su ispred njih, moraju biti pažljivi. So many of our teams, though, have just been kind of duking things out on the low ground here, Jacob. Clicks ima 3 builda, ljudi. Clicks ima 3 builda, ljudi moji. Lacy 0. Lacy popa svoj big shield. Nice. Amo da vidimo da li Clicks i Lacy mogu ovo izrotirat. To je glavno pitanje. Peterbot. Mogu biti Ausija. Bravo! Clicks je uzeo brutalnu eliminaciju. Wow, kakav refresh. Ojojoj. Lako bez žurbe. A zašto svi grifiju Clicksa? To mi nikad neće biti jasno. Ti shockwave-a? Ili što se tiče rotacije? Mongrel, mislim da je umro Mongrel. Ne bi volio da lažem. ThomasHD pokušava hitat sa mamutom. Sommertset je bacila crashpad, kreću rotirat. Vizi, Vizi je dobio aimbot od strane ThomasHD sa legendarnim infantry rifleom. Okej. Ojojoj, ljudi moji. Bacite like, bacite subscribe. Clicks je umro. Peterbot je solo. Moraju biti pažljivi. ThomasHD je ubio Kojotu. Clicks je umro od zone. Clicks je dead. Da li će Peterbot uspjeti? ThomasHD i Sommertset. Nikih Trti je umro od strane Peterbota. Wow. Peterbot ih je krcao, ako se ne varam. Mislim da da. Da li će Sommertset uspjeti? Baca crashpad. Ovo nije pametno. Još jedan crashpad, bravo! Još jednom da iskoristi možda crashpad bi bilo super. Buga i typical gamer na haju. Peterbot dolazi. Peterbot za tada chilla. Typical gamer. I Buga. Tu na haju. Peterbot je pokušao da ide na haj, ali to je loša ideja bila. On ih pokušava kad sad, da li će uspjeti? Nije pametno. Nada rotira. Otolo, Peterbot je ubio Regsa. Peterbot plaća previše, ljudi. Peterbot plaća previše. Oda sad je 1 HP. Kanada ima spaz. Zemie i Cooper su još živi.
Wow! Ojoj, bacite like, bacite subscribe. Brutalna rotacija od strane Coopera. Peterbot je solo. Će Peterbot ubiti Kanadu. Peterbot i ništa od toga. Zapravo je Peterbot uzeo kill i onda je umro. Buga i typical gamer na haju. Rezon idu gore. Wow, šta se događa? Šta se događa, ljudi? Rezon na high ground. I Rezon je ubio typical gamera. Da li će Cooper uspjeti? Buga protiv Coopera. Cooper kill opa. Jako pametno sa njegove strane. Top 3 situacije, 5 ljudi živo. Cooper ima najbolji loot u povijesti Fortnite-a. Da li će Rezon uspjeti vinati ovaj game? I Seti je umro. Cooper također. 2 na 1. Da li će Rezon uspjeti? Rezon! Ljudi! Wow! Znam malo da soldaju, ali svaka čast. Rezon i Fake su vinali ovaj game. Bacite like, bacite subscribe, ljudi moji, ja ne mogu da vjerujem. Because he told me don't do anything stupid and I died. Family friendly. You got nervous. The reason you got Family friendly. Fucking go, man. Oh, I'm so happy. That was a nice win, but I told Fax don't do anything stupid, and he just jumps off height. By the way, Fax, you want to say it? What happened? Oh, shout out to Mark. We love you, bro. If you're watching from home, thank you. We're trying to win for you, bro. Yeah, and he is going to give you all of his prize money. He told me that earlier this week. Now stand up, boys, so everyone can see you, please, because everyone in the Galen Center... Zizi, bacite like, bacite subscribe, ljudi moji. Pozdrav, Mihajlo, kako se zoveš u Fortniteu, uzvišnik, Nick. Ovo je bila napeta borba, definitivno da je. Definitivno da je. And in fact, I have to say, one of the highlights of this entire event has just been watching your shenanigans on the internet. But you're showing you can also put your money where your mouth is because you're here with me right now. Have you got anything to say to people at home watching, supporting you? I appreciate you guys. We're going to try to win last game as well. Let's keep doing what we do. Do you think you can? Yeah, of course you can. Shout out to Germany, shout out to all my viewers, and nur der ASV. Dankeschön. I mean, he's one of the most popular streamers in Germany. I'm sure they're all wishing you well, even though it's past your bedtimes, Germany. Right, guys, ljudi, bacite like, bacite subscribe, ja ne mogu da vjerujem. Ja ne mogu da vjerujem, ljudi moji. Svaka čast. Brutalan game, da li smo spremni za posljednji meč, ljudi moji? Posljednji meč nas očekuje uskoro da vidimo ko će biti FNCS šampioni. Let's koju idemo. Bacite like, bacite subscribe, ajmo da vidimo tabelu nakon rezanjeg meča. Ajmo. Znači ovako, ljudi moji. Prvo mjesto na tabeli. Lacy, Antics i Peterbot. Jedan poen manje od njih. Cooper i Zemie na drugom mjestu. Treće mjesto Seti i Daja. Četvrto mjesto Kanada i Stable Ronaldo. Podasaj i Nikov. Peto mjesto. Pa, ljudi, Fax i Rezon na šestom mjestu. To je super. Fax zapravo. I Rezon na šestom mjestu. Kore JD Cold sedmo. Lacy i Clicks osmo. Sommertset, ThomasHD deveto. Nikeh 30 i Kvizi deseto. Reddish, Veno 11. Gon i Flakes 12. Shota, Coyota 13. Typical Gamer Buga 14. Rex Hill 15. Alex Loser Fruit 16. Jacob i Kami 17. mjesto. Mr. Savage Loklan, nažalost, 18. mjesto. Moxie, Cypherpick je 19. I
Mongral na 20. mjestu, ja ne znam, meni je jako žao zbog Mongrala, ali opet ljudi, nije toliko dobar timid, ali i nažalost nisu uspjeli dobro odigrati, ali šta je tu je. Evo ga, mi pričamo u vezi Alija i dobili smo Alija na ekranu. Ljudi, bacite like, bacite subscribe, 10.000 V-Bucksa giveaway nas očekuje za samo par minuta nakon FNCS ProAma, tako da budite spremni. Budite spremni, ljudi moji. Let's go. Idemo. Ziziano viđa. Da li smo spremni, ljudi? Bacite like, bacite subscribe. Pa imamo još vremena, brate. Streamat ćemo do kraja FNCS ProAma definitivno. Koji je uslov za giveaway? Morate me zapratiti u Fortniteu. Vrlo jednostavno. Morate da stavite obe naše mape u ne u recommended, u favorites, isto tako i u recommended. Koristite kod Stojka u item shop i skupljate eliminacije na našoj box PvP mapi. Imaćete 6 ili 7 dana, zapravo 6 mislim, od danas sve do subote, znači to je za 6-7 dana, otprilike tako nešto. Ne razumijem bilo ga. Full box, full peach. Biće brutalijanos. Kad mogu da krenem da skupljam killove, ljudi? Update je čovjek uradio, ali nije još na našoj mapi. Zašto nije na našoj mapi? Zato što čekamo da Fortnite proveri i da Fortnite odobri update, ok? Znači čekamo da Fortnite to uradi, nadam se da će uraditi što pre. Nadam se da će biti do kraja FNCS ProAma. Jedva čekam, bit će brutalijanovija. I idemo u posljednji meč FNCS ProAma. Ljudi moji, let's go. Idemo. 5 minuta. Ko će uspjeti, ljudi moji? Ko će uspjeti, ljudi moji? Da li će biti u pitanju? Wow, ovi egzotik ganovi su predobri. Bukvalno Rezon ih zna predobro koristiti. A izlačimo giveaway pobjednike u subotu, sljedeću subotu. Za 6-7 dana, ne, 6 dana otprilike, 7. Wow. Šta je Rezon njima uradio? Ali nije uopće kriv. Facts. Zato što nije imao materijale. Zamislite da je ovo luzo. Ljudi. Wow. Ovo Rezon luzo. Bilo jako loše. On je bukvalno misao taj shot. I was really concerned there for a moment because I was like, wow. Daya can clutch these situations. You gotta be real careful. And it's crazy because Seti, Daya, they're still up there on the standing. So if to on game, iskreno. Game je bio predobar za Rezona. Pa da, Davide, ali nažalost nije mogao da krene giveaway zbog toga što smo imali bug na našoj box PvP mapi. I eliminacije se nisu skupljale. Naprimjer, sada ako uzmete danas 10 kilova i sutra opet uđete u našu mapu ujutro, primjer dajem, imat ćete 0. A ovako će vam se začuvati non stop eliminacije, ćete imati začuvane eliminacije i ko bude imao u subotu brutalne eliminacije u top 10, on će dobiti nagradu. Rezon je odigrao predobro rezanji game. Znači, bukvalno je klačao. Sa egzotik ganovima. Voljoljo. Meni je žal zbog kvizija i nekih trtija. Pa dobro, ljudi. Opet. Šta da kažem? Meni je žao isto i za Mongrala. Nemoj u subotu, tad je konzol cash cup. Pa nije problem, može biti u petak, ljudi. Možemo uraditi u petak ako hoćete. A možemo i u subotu, brate, što da ne? Ajde, nek bude petak onda. Eto, ljudi, do petka ćete imati vremena. U petak
Uveče možda otprilike oko 9-10, 21.00, 22.00, tad će ljudi biti kući, neće biti u školu, će najvjerojatnije moći da vide da li će uspjeti uzeti Vibuksiće. No, poj unlucky. Poj unlucky. Možda da bude u subotu pre nego što krene turnir i to je dobra ideja. Ako hoće da možemo i to uraditi. Pre nego što krene turnir u subotu možemo to uraditi. Žiko, vidjet ćemo zašto da ne. I Seti su dobro odigrali, iskreno. Oni su top 3 na tabeli. Da, top 3, oni su treći na tabeli. Wow. Seti su odigrali baš dobro. Svaka čast. Svaka čast. Što se nisi nazvao Nikek 40? To bi se zvao, brate, Nikek 40, ne razumijem. Stojka je fan. Nikek trti, tako da. Kako će znati ko ima koliko kilova? Vi ćete mi slati u subotu. Ljudi, sad kažem, u subotu prije konzol turnira ćemo da sredimo sve, okej? Hvala. Ne. Petak uveče. Znači petak uveče u 21.00 ili u 10, znači u petak uveče. Do konzol turnir u subotu, pa volio bi da budem fokusiran. Bro, I'm telling you, like I said, you gotta be careful. Daya can clutch those situations, and for a moment I was like, no, it's over reason. But again, those exotics, bro, those exotic. Wow, ljudi, rezon za malo da čouka. Rezon za malo da čouka. Ljudi. Hvala ti. Puno Filipe, kralju. I hvala ti puno Vranić na donaciji. Ajmo jedan GG u chatu, ljudi moji. Molim vas, GG in the trade. Hvala ti puno Vranić na donaciji. Hvala. Bacite like, bacite subscribe, ljudi. Imamo još jedan meč, ljudi. Još jedan Mečanović. A ja sam Proanović i Goutanović. Mail mi nije stigao, okej. Ja se nadam. da će da update dođe uskoro. Ja se stvarno nadam. Pozdrav Peko. Ljudi, bacite like, bacite subscribe. Zizijana Vidžija. A Nemanja, nova mapa izlazi u junu. Dobro ste me čuli, ljudi, još manje od mjesec dana izlazi naša nova mapa. Biće interesantno, jedva čekam. I let's go, biće Brutalijanović. Let's go. Tako je, Uroše. Ajmo, ljudi moji. Ajmo da vidimo. Ljudi mogu raditi u posljednjem meču. Bacite like, bacite subscribe. Streamujemo svaki dan. Live stream sutra kreće u 18.00, ljudi moji. 18.00 igrat ćemo Duo Reload. Zadie Skin Cup. Jedva čekam. Gdje je Chuck Jug? Evo ga, brate moji. Going into this, I think they're probably one of the more consistent teams that we've seen make endgame after endgame after endgame, time and time again. And even now they're having an opportunity to win all. And I almost let's go, it's a Mayu. Let's go, it's a Mayu. Oh, I don't want to say easily because it's still reason, right? Akvezi ima lošeg teamita. Pa nema lošeg teamita, brate moji. Pa kajš onda za Mongrala koji je posljednji na 20. mjestu.
Vizije, brate, top 10 mislim, nisam siguran. Ljudi, da li smo spremni? Posljednji! Meč, ljudi, bacite like, bacite subscribe. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Idemo. Ajmo. Okej. Ajmo ljudi, posljednji meč. Oni su našli shotgun na landu. Ojo. Ja ne mogu da vjerujem. Savage i Lachlan landuju na Peterbota. Kviz je ubio Kojotu. Oljoljo. Mr. Savage protiv Peterbota. Da će Mr. Savage uspjeti? Savage just trying to keep this wall closed off long enough, but Pete already immediately looking to take it. Savage scrambling. Wow, ljudi! Savage's gonna fall. The Peterbot's gonna let him know what's up. Peterbot, najbolji igrač posle mene. Ali Ej je umro od strane Colda. Oljoljo. Top 10 uzimaju Vibuksiće Davide. I vi birate na koji način hoćete da ja vama to dam. Mr. Savage je 1 HP. I ko je uzeo kill? Buga je uzeo kill. Ja ne mogu da vjerujem. Ali Ej je opet umro. Oljoljo. Lachlan kempa negde. Ali ne znamo gde. Da će Mr. Savage umreti u zrak. Ja se nadam da neće. Mr. Savage uspio preživjeti. Oljoljo. Pozdrav, Frot je umrla. Isto tako i Alex. To je jedini tim koji je izašao iz ovog gejma. Moraju biti pažljivi. Oljo. Hvala ti, Davide, hvala. Imamo Daju i Setije, ljudi, Daja i Seti mogu jako dobro odigrati. Lachlan je umro. Zizijanović. Imamo Gona protiv Alexa i Alex je umro. I dobija dance, on je toxic. Oljoljo. FNC je šampion Alex. Šta se događa? Uzeo mu je iz prve, uzeo mu iz pete. Oljoljo. Peterbot je blizu Lachlana. Gore desno imamo tabelu. Nemanja, slobodno zaradi u našu box paper mapu. Za samo par minuta će naša mapa biti super. Tako da let's go. Večerašnji item shop, The Incredibles, pickaxe dolaze, food nights, bundles i možda novi skin. Zizi, let's go. Zizi, anaviđuja. Znači danas možda dolazi Icebreaker u item shop. Uzimam ga sa kodom Stojka, brat Ivančo. Kupuje Icebreaker sa kodom Stojka, let's go. Ljudi, Peterbot farma killove na Lachlana. Ja ne mogu da vjerujem. Lachlan, da li će Lachlan uspjeti? Leći. Zamislite doći palica. DX neće doći, ja mislim. Lachlan je nažalost umro. Opet. Peterbot gleda za njega u zrak. Kanada i Stable Ronaldo fight. Gore desno imamo tabelu. Lachlan je ovaj put umro od Nate Hilla. Ako dođe Icebreaker, idu moji 500 buksići sa kodom Stojka, brat Necigas, hvala ti prijatelj moj. Hvala ti Necigas. Oljo. I Cypher Pike je umro. A uroše svaki, brate moj, item shop je brutalan. Tako da kod Stojka. Kada će update na 1 mapi za XP i zaboravio si samo da staviš kada ti se neko joina da se reseta status. Hvala ti, Neca, to ćemo uraditi, ja se nadam što pre. Zato što čovjek
je uradio update na našoj 1.1 mapi, ali vidjet ćemo da li je sve dobro. Trebam da uradim test, pošto mislim da je danas uradio update, nisam siguran. Ne bi voleo da lažem. Zizi, necikaz. Mislim da si pobedio? Ja mislim da jesi. Hvala ti, Ivano. Cold snap možda isto tako dođe, tako je. Oljo. Oljo. I podasaj ide na Loklana. Cypher Pick je umro od strane Kamija. Do kraja FNCS ProAma, Ivane. Jeste, samo kad je zima. Dolazi Candy X. Za par godina i ti ćeš biti tu. Pa vidjet ćemo, ja bih voleo, brate, zašto da ne? Zašto da nije? Zašto da nije? Koliko godina ima Peterbot? On je 2007. godište. Nixi što nije do nas, to je do Fortnite-a, nažalost. Tako da ja bih volio da Fortnite to sredi. Ja se nadam da će Fortnite to sredi, džija. Sad ću Nemanja da vidim. Ljudi, kliknite like dugme. Jeste, rekao mi je Cone sad, brat. Poslao mi je zapravo, hvala ti. Zizi. Zizi. Pozdrav Mario. Šta je bolje uzeti, Echo Skin ili FNCS Pickaxe? Ne znam. Šta hoćeš, prijatelju? Kod Stojku u item shop. Iskreno ne znam. Moxie umro. Moxie i Cypher PK su umrli. Wow. Ne, Filipe. Ja ne mogu da vjerujem. Ja ne mogu da vjerujem. Ojojoj. Boga je dobio hit od strane Kanade. Mongrel i Ali A su dead. Okej. Okej. I Seti je ubio Cypher PK-a. Ojojoj. Ojojoj. Pa ne znam, Nemanja. I Cold. Teammate od Peterbota je hit od Peterbota. Ja ne mogu da vjerujem. Ojo. Ja ne mogu da vjerujem. Okej. Nice. Ljudi, da li u večerašnjem novom item shopu dolazi FNCS Pickaxe 1.0? To me zanima. To me zanima. To me zanima. Ja. Ojo. Ojo. Zizi. A ne znam, Nemanja, iskreno ne znam, brate moji. Jeste, ovo je posljednji meč? Što to nije moneymaker? A ne znam. Cooper and Zemie have placed top 7 in all 5 games. Ljudi, u svim 5 gameovima, u sva 5 gamea koje su se odigrala, Zemie i Cooper su bili u top 7. Desno vidimo tabelu. Ja mislim da najviše šanse imaju u top 3. Znači Seti i Daja, Cooper i Zemie i Peterbot i Aussie. Ojojo. Ojojo. Jeste, Icebreaker je 500 buksića. A što nemaš donacije? Imamo samo super chat donacije. Ja sam hteo da uradimo, ljudi moji, i PayPal donacije, ali da vam budem iskren, imali smo nekih tehničkih problema. Ako da, ja bih volao da to uradim uskoro. Uradit ćemo bez brige. To sam trebao uraditi odavno. Ali... Wow. Ljudi, vidite šta mi je Epic Games poslao mail. Znači ovako, jel moguće ovo? Dear Stojka, after careful review, we have determined that your island box PvP, as results we rejected your public release. Wow, jel moguće? Fortnite nas je odbio za update.
Fortnite rejected da update. Wow. Je moguće. Where is Lachlan going to land? He can go deep in his own, but he's going to Wow. have to make his way out eventually. But look how Peterbot and Aussie, they just kind of creeped up a little bit onto this hill face that's just a little bit below where Veno and Reddish Da li je are moguće? at. Zašto? A lot of shots being fired and Peterbot knows everybody's so distracted behind them. They can just look a Wow. completely different direction. And Zemie with no Cooper, this could be absolutely disastrous here, Jacob. I think Zemie knows what he's doing, though. He knows exactly Wow. what he's doing. He stopped rotating, boxed up immediately. Okay. knowing that they Ljudi, have bacite to like, bacite subscribe. Ko je prvi? Peterbot. Kada dolazi Icebreaker? Možda u večerašnjem novom Fortnite item shopu. Pa ništa nije uradio Epic Games, samo nam je... Uuu, ljudi! Pa nada je klip u Coopera. Samo je Epic Games odbio nama update za Box PvP mapu. Sad sam napisao čovjeku, radit ćemo novi update. No. Oljo. Ja ne mogu da vjerujem. Ja ne mogu da vjerujem. Mislim da je Mongrel umro, mislim. Clicks je u top 5 na tabeli, ja mislim, nisam siguran. Večeras možda dolazi FNCS PKX 1.0, tako je. Možda. Vidjet ćemo. Jel stolica preko Amazona nije? Nema rebutanja, ljudi, nema rebutanja. Svi su duo. Reboot disabled. Oljo. Vidjet ćemo, Nemanja, ja bi voleo. Ja bi voleo. Vidimo šta mogu Clicksu radit. Ne znam da li oni imaju šanse za win. Ljudi, Kvizi i Nikek Trti su na haju. Bacite like, bacite subscribe, ovo će biti brutalijanoć. Oljo. Pa i sam ti spamuješ, Nemanja. Pozdrav Vasine, hvala na pitanju, kako si ti? Ovo je bilo blizu. Ovo je bilo blizu. Cooper je ubio šotu. Dobar refresh. Oljo. Zizi, Nick Seeds, let's go. Is Mario. Vizija na haju. Peterbot i Aussie Antics igraju Ultimate Low Ground. Nikek Trti igra safe. Lacy umro. Teammate od Clicksa. Jeste, svi imaju isti monitor. Ljudi, Peterbot je ubio typical gamera. Wow. Hoće biti sutra live stream, naravno da hoće. Live stream kreće sutra u 18:00. Streamujemo svaki dan, ljudi. Da znate, streamujemo svaki dan. Sutra igramo duo turnir. Hvala ti, Niksa ili Nikša, hvala prijatelju. Jacob i Kami su tu. Oni su živi, okej. Ljudi, vidite loot od Clicksa. Od Stojka. Za ovakav loot. Jedan slurp, jedan chug, minigun, 2 shogviva. 59 builda. Ajmo da vidimo šta može Clicksu radit. Easy, Nikek Trti na haju. Ne znam koliko je to pametno. Oljo. Iskreno ne znam, Neca, da budem iskren. Ne bih volio da te lažem. Mislim da može. Peterbot mora klačat. Kvizi je ubio Aussie Anticsa. Da li će Kvizi uspjeti? Zapravo, da li će Peterbot uspjeti? Oljo, ljudi moji. Oljo, ljudi moji. Nije Mario. Pavle, zašto kad mogu da imam 360 log? Ako već dajem tolike pare, bolje da uzmem više herca. Ja imam LMVR 360 herca. To je brutalijanus. To je brutalijanus. Moraju pucat. Peterbot ima 2 čaga. Sve ukupno 360 HP ili shield.
Peterbot hoće da fajta Thomasa možda? Jeste, ovo je FNC's ProAm Finals. Mislim, nije bio ni Opens pa da bude Finals, nego je samo FNC's ProAm. Cooper je ubio čovjeka. Bacite like, bacite subscribe, kvizi, nikih trti još na haju. Clicks je umro, Peterbot ga je ubio. Peterbot imaju sve ukupno 7 eliminacija, wow. Ja mislim da Peterbot... Ljudi moji. Ljudi u top 3 su živi. Teti, Cooper i Peterbot. Peterbot igra heal off. Teti otišu u zonu. Baca šogovi, vraća se nazad, da li će uspjeti? Oće, Seti je ovo uspeo. Seti je ovo uspeo, bravo. Bravo za Setija! Wow, koji comeback od strane Setija. Ne, Pajo. Zemie umro. Idemo šta može uraditi Peterbot. Bravo za Peterbota! Wow, svi u top 3 su solo. Peterbot, Cooper i Seti. Bacite like, bacite subscribe, ljudi. Ok, Mr. Savić je 1 HP. Cooper je ubio Kvizija. Vidimo šta može Cooper uraditi. Seti je 1 HP, da li će Peterbot uspjeti eliminisati Setija? Peterbot je eliminisao Setija! Peterbot! 7 ljudi živo, 5 tima. Ljudi, Cooper je da vina game. Peterbot je prvi, ima mnogo više eliminacija. O tome se radi. Peterbot je umro. Možda i ne. Ljudi, možda Cooper vina. To će biti mnogo bolje mjesto, ja mislim. Ili zapravo ne. Možda i oće. Mislim da neće, a možda i oće. Ljudi. Ali će jedan poen Cooperu da vina, by the way. Zato što je Peterbot imao mnogo više eliminacija. Oljo. Cooper, he might be looking to even try and send somebody back into the storm. He's got 5 shockwaves. 2 na 1, ljudi. He's gonna throw that shockwave out, but it's not gonna connect. Podršci. 2 na 1. Cooper is setting himself up. But Cooper, he's just stuck between all of France here. Podršci. Peterbot je šampion, ljudi. Wow, ja ne mogu da vjerujem. Peterbot FNC's ProAm šampion sa Aussie, antics, Bacite like, bacite subscribe, ja ne mogu da vjerujem. Peterbot. Wow. They got a victory royale. That's why your FNCS ProAm champions, Aussie and Peterbot. Wow, ljudi moji. Bacite like, bacite subscribe. Bukvalno, Peterbot vina sve. Šta se događa? Wow. Bukvalno, Peterbot vina sve, ljudi moji. Vidite kako neki trti gleda, koji kralj. Wow. Bacite like. Bacite subscribe, ljudi moji. Ojoljo. It means everything because now I'm back-to-back land winner, so. You are, and potentially you could be back-to-back later on, but that is something we need to discuss another time. Because right now, Aussie Antics, you must be so proud of yourself and Peter. I'm pretty proud. I mean, he's the GOAT. Everyone knows this is his win, but I did my best to try to make sure I didn't hold him down and I didn't stop the run. And what's interesting is normally you are watch partying this man do his thing, and now the world is watching you win. What's that like?
I mean, to be fair, in the last 2 games, you were watching me watch him again, so it felt kind of normal. He was solo clutching like crazy, but it feels amazing, genuinely. This is super fun. This was such a good event. And what is going through your mind when that need? Bacite like, bacite subscribe, ljudi moji. Ojoljo. Just means everything. Does it come naturally? Do you enter a flow state? Yeah, I mean, like, after the win, I knew we were going to win the tournament because, like, the momentum from that game. And you've got so much insight now for when you're watch partying at NA Major 3 Aussie Antics, because you know what it's like to be on comms with this man. So can you give us some insight now? I mean, he did slow it down a bit for me, especially in that last game. He kept me with him, which I'm pretty proud of the fact that he cared enough to slow it down, but it's unreal. Trying to follow him is insane, but I'm just playing and it's just Elim. He's something else. Any words to your fans before I let you lift this trophy one more time? I appreciate all you guys, and I'm glad to bring it home again. Well, you know what? Fortnite is all about moments, as a very wise man once said. So let's make another one right now, guys. Bacite like, bacite subscribe, ljudi. Ja ne mogu da vjerujem. And please, Čovjek je najbolji, brate. Čovjek je predobar. Wow. Čovjek vina sve, brate. Čovjek vina sve. Ali bukvalno sve. I cannot believe it, guys. Guys, throw these headsets on. Come here, Aussie. Come here, Aussie. Wow. To think... Aussie, we've been friends for a really long time. Ljudi, kliknite like, dugme, molim vas. To think it all began on an FNCS broadcast. Yep. And now we've taken it to a win in an FNCS ProAm. Brother, how does it feel? I mean, it's the same corny thing always. It feels amazing. I don't really know what to say. I wasn't honestly expecting this. I know it sounds crazy, like I'm playing with Peterbot, like he's the favorite to win, but I thought like there's some really, really good duos here, but I mean, he's just too good. But it's been so much fun. The event's been amazing. The vibe's been amazing. I'm so happy. I'm 1 for 1 win now. 1 tournament, 1 win. Now I gotta stop. I know everyone's gonna ask you to keep playing. Nah, done. 100% win rate. That's it. I'm gonna hold on to that. That's awesome, Pete. I mean, I feel like we're friends now. I see you like this pretty often. Yep. You know, another accolade, another notch on the belt. Does it feel any different? Does this feel special at all? Čovjek je najbolji, wow. It's just another day, to be honest. But it does feel good to play in front of a crowd because you don't get to do that often, and to win, you know, it just feels good. Guys, before we get to Vivid and his questions, we also have medals as well. So you guys can get trophies, medals. Imamo medalje, ljudi. Oh, this is my, oh yeah, wow, okay, nice. Yeah, all right, I get this. I mean, and that trophy, it is heavy, like heavy. I don't know, I haven't looked at a trophy before, so I didn't really know what to expect. Was not expecting that. All right, Pete, listen, you know, I listening to Aussie's answer that he's like, yeah, I'm playing with the GOAT, he's just so good. Elim. Ovo je bilo brutalno, Danine, brate moji. It was actually pretty good, you know. Brutalno. Shop dolazi u 2 ujutro. Rack up some eliminations and Ljudi, bacite like. Ovaj turnir je bio predobar. Oh yeah. He's a fan. I mean, I'm just W supporter. Yeah, W supporter, honestly, yeah. He's been a supporter since day 1. I really appreciate it. It's been good. I have a question. If you guys could just take a small step back. If you just want to hold this up to the camera. Hey! Hold this up. Look at that! Let's go, baby. It was first official LAN win game and then the tournament. So, I mean, Peter, thank you so much for putting OC on the map, man. Well done, bro. You got this. How does it feel? Aussie, it was you. Shout out to Lachlan for, of course, that map. Yep. You guys got OC a victory on LAN and a title. How does it feel? It's you, dude. I know. I don't think it'll set it until later as well. I do want to Konzol turniri su 17. ali streamujemo svaki dan kao što već znate. Tako da sutra live stream kreću u 18:00, igrat ćemo Skin Cup. U ponedeljak se pripremamo za FNCS i u utorak igramo FNCS. Oni su zaradili sad $50,000, ljudi. Just playing on stage, you know, I don't know. Especially like 15,000 Aussie, 15,000 Peterbot. You really don't get to do that often, you know. It feels good.
I do want to say as well, the crowd, my first time playing in front of a crowd, this crowd was electric. Thank you so much, guys. The energy every time. I knew every time you got an Elam off spawn if they were watching or not, because you could just hear the crowd yelling. It was amazing. Guys, congratulations again. Don't forget your medals. You guys get out of here. Go celebrate one more time, audience. Your 2025 Zi, ljudi moji, FNCS ProAm šampioni, Aussie, Antics i Peterbot. Wow, oni su bukvalno izdominirali. Oni su bukvalno izdominirali. I'm telling you guys, me and Peterbot, we're really tight. We're good friends. We hang out often on this stage. Yeah, that is crazy though. So you know, going into this, I think the first 3 games were a little bit. Wow. Što onda zato što je cjelokupan price pool 500.000, razumeš? Po 25.000, izvinjavam se, ne po 15, po 25. Ne uzima 25, ne uzima 15, uzima po 25, moja greška. 25, 25, 50.000, znači sve ukupno 50.000 uzima prvo mjesto, 25 obojica, znači $25,000 Aussie, $25,000 Peterbota. Ljudi, svaka čast. Šta radi Lacy, šta je ovo? Ljudi, bacite like, bacite subscribe, ovo je bilo predobro. Ovo je bilo predobro, molim vas, ako kupujete bilo šta iz item shopa, koristite kod Stojka, igrajte naše najbolje mape. Kako da nađete naše mape? Najjednostavnije u gornjem levom čošku, pored play, kucate Stojka, idete enter, imate naše najbolje mape, igrajte i stavite u favorites tako što kliknete na srce, idete u creators, kliknite na mene, kliknite favorite da bi me zapratili u Fortniteu, molim vas, i hvala puno svima. Ljudi, što se tiče mape, ovako sad, slušajte me sad, što se tiče giveaway-a, hoću sad da pričam u vezi 10.000 V-Bucksića giveaway. Slušajte sad, ljudi, znači ovako, trebao je biti 10.000 V-Bucksa giveaway sada, u ovom trenutku. Čovjek je uradio update, ali Epic Games je nažalost to odbio i Epic Games kaže public release rejected. As a result, we rejected your public release. Znači, odbili su nam update. Vidite crveno? Piše Fortnite i crvena aura. Odbili su nam update, ne znam zašto. Ja sam napisao čovjeku u vezi mape da nam je Fortnite odbio update, tako da vidjet ćemo šta će on napisati. Pa Danilo, ja to ne mogu uraditi, izvini prijatelju moji. Znači sutra igramo Elite ZD Ranked Cup. I onda igramo FNCS Showdown. Znači FNCS Showdown mogu da igraju ljudi samo koji su divizije 1 i 2. To je brutalijanović. Znači igrat ćemo FNCS Showdown i onda nas očekuju Console Victory Cupovi. To ćemo isto igrat. Znači igramo sve Console Victory Cupove. Imam PlayStation 5. Tako da bit će ZZ. Biće ZZ. Igrat ću FNCS sa duetom i sa još jednim čovjekom. Zaboravio sam kako se zove brat, iskren da budem. Ne bi voleo da lažem. Tako da... Evo brat kaže 1 na 1 ili box papi do shopa. Ljudi, shop će biti brutalan. Ja mislim da u shopu dolazi FNCS PKX 1.0. Tako da ako hoćete, ako hoćete možemo da igramo 1 na 1 ili box papi do 2 ujutro. I onda da čekamo novi shop. Što su izbacili solo cash cupove? A ne znam. Ja stvarno ne znam zašto su oni izbacili solo cashije. Oljoljo. Box papi. Ljudi, FNCS PKX 1.0 dolazi večeras u shopu valjda. Nisam siguran.
Valjda. Tako da čekamo FNCS PKX 1.0. Kupujemo ga sa kodom Stojka. Idemo da igramo našu box PvP mapu. Da li smo spremni, ljudi moji? Idemo da igramo našu box PvP mapu. Let's go. Ljudi, isto tako morate staviti public. Morate staviti public, ali mislim, ako hoćete da uđete zajedno sa mnom, morate staviti public. Tako da, let's go. Da li će FNCS PKX doći, ljudi? FNCS PKX 1.0. Stojka Peterbot piše. Šta Peterbot? Peterbot! Ljudi, koji... sa koliko je poena bio Peterbot prvi? To me baš zanima. Sad ću da vidim. Pozdrav Simke. Ja mislim da je... Samo da vidim koja je razlika bila. To me zanima. Peterbot je na streamu. Brat, let's go! Znači, oni su bili za 4 poena više od Zemija. Wow. Wow. Ojojoj, ojojoj. Zašto Adriane, brate moji? Zi. Ok, ljudi, idemo da igramo našu box PvP mapu. Ulazite brzo. Znači, ko nije ušao u našu box PvP mapu, brzo ulazite, ljudi moji. Brzo, 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 brzo. Igram sa vama. Samo da... to mi reci. To mi reci. To mi reci. Ja se začuvaju killovi sada. Fortnite nam je odbio update za mapu. Ali čekaj, ne razumem. Pa Adriane, ja ti streamujem 3,5 godine, svaki dan po previše sati. To nije samo danas, brate moji. Tako da zizi, streamujemo svaki dan, ljudi. Kliknite subscribe dugme, upalite zvonce da dobijete notifikacije. I will do a giveaway because I am FNCS šampion. Ljudi, Peterbot je na našem live streamu nakon što je pobedio FNCS ProAm. Da li je to real talk? Da li je to real talk? Wow! Ja ne mogu da vjerujem. Ja ne mogu da vjerujem. Ok, idemo, ljudi moji. Da li imamo full lobby? 98. runda. Wow. Imamo 15 ljudi, a maksimum je 16, znači još jedan čovjek može da uđe. Ok. Hello. Hello. FNCS PKX 1.0 dolazi, ljudi. Večeras, vjerovatno, nisam siguran. Hello. Nisam siguran, ali vjerovatno. Vidjet ćemo. Ne da promašim. Full box, full piece. Uzeo sam iz prve, uzeo sam iz pete. Uradio sam daba edit. Uradio sam tripa edit. Ej, Genti! Mi smo family friendly, nemoj da koristiš ružne reči. Okej. Da li da pokušam ići na klip, ljudi? Da li da pokušam ići na klip? 100.000 V-Bucksića giveaway od strane FNCS šampiona Peterbota. Čekaj, da li je to real talk? Čekaj, da li je to real talk? Da li me neko seki? Ne! Ne da umrem! No! Kako sam mogao da umrem? Ovo nije fair. Ovo nije fair. Sad ću da vidim šta je čovjek rekao. Ništa. 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 Menjaj lobije. Mogu menjati lobije možda na svakih 5 runde ako hoćete. Zašto da ne? Zašto da nije? Zašto da nije? Ali Darko ima 16 ljudi, brate, o tome se radi. Znači, ako imaš sreće onda ćeš ući, ako ne onda nećeš. Vrlo jednostavno. Vrlo jednostavno. Okej, full box, full piece. Crank, one HP, no! Naš prijatelj Jopa je uspeo. Zi.
Idemo u novi meč. Idemo u novu rundu, ljudi. A dobro, 99. runda. Ja ću i ovako i onako morati da uđem u novi lobby. Nije pravi. Čekajte, je li pravi Peterbot ili nije pravi Peterbot? Čekamo FNCS PKX 1.0 da dođe u shopu, pa me zanima da li je pravi Peterbot ili nije. Oljo. Oljo, ljudi. Wow. Ovo je bilo blizu. Ovo je bilo blizu. Ja ne mogu da vjerujem. Ja ne mogu da vjerujem. Nije pravi, pravi je. Oljo. Ja mislim da je pravi, ljudi. Pošto i prije dolazio na streamove. I plus je sad postao FNCS šampion i rekao je da... Rekao je I am FNCS šampion. Tako da mislim da je pravi. Mislim, možda i nije pravi. A možda i je i pravi. Ne bi voleo da lažem. Ne. Oljo. Uzeo sam iz prve. U 184. Oljo. Oljo. 97. Full box. Full piece. Pa ne znam šta čekaš, Ivančo. Iskreno, brate. Ja ovo vinam, ljudi. Ja ovo vinam na heal off, zar ne? 1 na 1. 1 na 1. Oljo. Isto tako, ljudi. Već sam rekao da streamujemo svaki dan. Nova naša Fortnite mapa izlazi u junu. Za letnji raspust. Kada ne budete išli u školu. Tako da jedva čekam našu novu mapu. Obavestit ću vas uskoro. Mislim za par nedelja. Otprilike za 2-3 nedelje. Ja nisam vino na heal off, nema šanse. Ja nisam vino na heal off. Oljo. Oljo. Ne! No! Kažu da će biti FNCS 1.0 PKX u shopu, ali nisu sigurni. Oljo, ljudi. Oljo, ljudi. FNCS PKX 1.0. To kupujemo sa kodom Stojka odma. Ali bukvalno odma. Oljo. Full box. Uzeo sam iz prve. Uzeo sam iz pete. 144. Ovo nije fair. Ovo nije fair. Čekaj, kako ja izgubim tako lako zid? Naš prijatelj u našoj mapi ima 0 ping. Oljo. Full box. Full piece. Ako košta 1000 buksića, kupujem sa kodom Stojka. Let's go, it's my over. Oljo, Beluganović je ušao u naš game. Da li će on uspjeti da me pobjedi? Ja znam da neće zato što je Nubaković. Pa ne znam šta ću, zato što su odbili update. Napisao sam čovjeku da uradi još jedan update. A ne znam zašto su odbili. Vrlo retko odbijaju update-e. Vrlo retko odbijaju update-e. Oljo. Oljo.
Promjeni lobby, jeste, menjamo lobby, ovo je 100. runda. Tako da menjamo lobby uskoro i ko će uspjeti, let's go, ready up ljudi, idemo u novi meč. Ulazimo u novi lobby, brzo ulazite u našu najbolju box PvP mapu, imate kod u opisu live streama. Ajmo. Idemo. Ref. The X of Champions will be available in the shop soon. Ko je to napisao, ljudi moji? Čekaj, ko je to napisao? Oljo? Ko je to napisao? Hypex? Da li je to Hypex napisao, ljudi moji? Ili nije? Ajmo da vidimo da li će naš prijatelj Botanović uspjeti. Ili neće. Ima 2 shieldfisha. Naš prijatelj Stefan je tu. Bez žurbe i Botanović. Zi. Ali ne znamo koliko je to tačna informacija, Nemanja, o tome se radi. Ne znamo koliko je to tačna informacija. Zi, Filipe, let's call you. Zi, let's call you. Okej. U lobby sam ti. Adnan i... Pa? Čekaj, šta je to bilo? Čekaj. Šta je to bilo? Zizi, Nemanja, let's call you. Botanović. Imam Botanovića tu. Ide po Matrilijani. 141. Uoljo. Da menjam na svake 5 runde. Lobby, to je dobra ideja, mogu to raditi. Ima dobru gaming stolicu, da. Imamo našeg prijatelja Mata 138. Dead. Okej. Krangs. Strašan skin. Uoljo. Ovaj brat me bukvalno klipo. Don't panic and spend a lot on a pickaxe. That it will be in the shop for 1200 buksića uskoro. Wow. Oljoljo. Antics 1 na 1 ljudi. 1 na 1 situacija, čekamo novi shop FNCS 1.0 pickaxe dolazi. Tako da, bit će brutalijanos. Zi. Sprema se najveći hype. Sprema se bukvalno najveći hajpanović. I bit će Goutanovića. Ajmo ljudi. Ajmo ljudi moji. It's my box. Uzeo sam iz prve. Uzeo sam iz pete. Uradio sam double edit. Uradio sam triple edit. Ne! Opet! Čekajte ljudi. Da li je ovaj brat cheater? Ovaj brat je cheater, znate? Čekaj, šta se događa? Zašto ja tako umirem? Da li ovaj brat cheatuje? Ljudi? Wow! Čekaj, šta je to bilo? Čekaj. Kako sam ja dobio 200? Kako sam ja dobio 200? Wow! Full box. Full piece. Uzeo sam iz prve, uzeo sam iz pete. Kakve edite. I... Da li će? Prijatelj uspjeti. I mene je ubio, imao sam 3 kila. Klipao i meni i tebe. Oljo, brate, ovo je stvarno oljo. A ne, brat je napisao klipo bi i tebe. Aha, okej.
Znaš da je stvarno... Nemanja, sad ću da vidim ko je taj pickaxe, ja ne znam za taj pickaxe. Fortnite. Drum beat Fortnite pickaxe. Se nije vratio 50 dana, vrate moj, što me zekiš? To me, brat, zeki. Bio je prije 50 dana u shop. Au, brate. Brat straja. Brat straja. Ojojoj. Ajmo ljudi, ko će uspjeti, ko ima više shield fisha? Ko ima više shield fisha, ljudi? Ojojoj. Ojojoj. I. Ljudi! Strašan skin je pobjedio! Let's go! Zizi Hanavića! Samo da vratim kod od naše mape. Evo ga. Može. Igramo s Pozanović. Idem ovaj meč da pobjedim, ljudi moji. Let's go! Real talk! Čekaj, šta da pobjedimo? Opet! Ljudi, da li mene neko zeki? Sad ozbiljno pitanje. Ovo je najozbiljnije pitanje, okej? Čekaj, šta se događa tu? Pa ja ne mogu preživjeti. 3 meča za redom umiremo od istog čovjeka. Čemu se tu radi? Čekaj, šta? Čekaj. Da? Wow. Ja ću samo reći. Wow. Ojojoj. Či čovjek je mene 3 meča za redom one pumpo, by the way. One pump, okej? One pump. Kako je to moguće? Ljudi koriste kod Stojke, igraju naše najbolje mape, imaju najbolji aim. Ojojoj. Vidite vi ovo. 200. Čekaj. O čemu se tu radi? Ojojoj. 1 na 1. Cheater protiv Rogija. Da li će cheater uspjeti ubiti Rogija? I ojojoj. I cheater je pobjedio. Idemo u novi lobby. Bacite like. Bacite subscribe. Let's go. Nakon ovog meča, ljudi. Nakon ove runde. Idemo u novi lobby. Da li smo spremni? Ljudi moji? Pošto ja jesam. Oljo. Opet ista stvar. Brat je napisao bez sam i umro. Ne hate za brata, respekt. Zizi. Full box. Full page. Zizijanović. Oljo. Ljudi, da li... Ljudi. Ja igram na heal off. Da li da ja igram na heal off? Oljo. Ja sam ubio Beluganovića, Nubakovića, Botanovića. Oljo. Okay, just chill out. Wow. Sabrina? Gdje je Sabrina? Okej. Ojoj.
Čekaj, ako ja ovaj game ne vinam. Ne, ovo ne može... Wow, čekaj, šta je ovo? Ljudi, ja sam ozbiljan. Ljudi. Da li ste nekad vidjeli ovoliko shield fisha u vašem životu? Napišite mi u chatu. A pošto ja nisam. Čekaj. Šta? Ljudi. Bacite like, bacite subscribe, šta je ovo sada bilo? Idemo u novi lobby. Stavljamo našu najbolju mapu u recommended. Idemo u lobby. FNCS X of Champions will be released on 12. maja. That's tonight and that's true information by Hypex. Ljudi, igrajte našu mapu. Kako da nađete naše mape? Najjednostavnije, u gornjem levom ćošku kucate Stojka, idete enter, imate naše najbolje mape, ulazite brzo, igram sa vama našu najbolju box PvP mapu. Let's go, idemo. Ajmo. Ulazite ljudi, brzo, čekamo FNCS Pickaxe 1.0 koji dolazi za samo manje od 15 minuta. Manje od 15 minuta, ljudi moji. Ja ne mogu da vjerujem. Voljo. Ok, da vidimo šta može naš prijatelj Mihajlo uraditi. Rogi. Oljo. Full box. Full piece. Bio si u tom lobiju, dođemo u novi lobby. Pišite u chatu da ili ne. Da li da ja uđem u novi lobby? Oljo. Da. Zizi Anović. Ušao sam u isti lobby. Ok, dajmo da vidimo ovaj fight. I naš prijatelj Mihajlo. Stavljamo našu mapu recommended i ulazimo u novi lobby. Beluga je dobio klip i livo u našu box PvP mapu Zia. Let's go. Ok, idemo ljudi moji. Idemo. Brzo ulazite u našu najbolju box PvP mapu i idemo da igramo zajedno. Let's go. Idemo da igramo zajedno. Let's go. Full box. Full page. Uradio sam double edit. Uradio sam triple edit. Ok, ajmo ljudi moji. Zizi Nemanja. Let's go. Ovo je sad drugi lobby, jel tako? Nisam ušao opet u isti. Ja mislim da nisam ušao u isti lobby. Mislim da nisam. Ne bi trebao biti isti lobby. Je li ovo moguće? Naš prijatelj Nikola. Vidimo ko će uspjeti, ljudi. Vidimo ko će uspjeti. 2 shield fisha. Protiv. Koliko je ovo shield fisha? 9 shield fisha, zar ne? 107. Zizi. Koje ime da stavim Stojka? Stavim Stojka based. Easy. Let's go. Ajmo ljudi. It's my. Ok, odabrao sam Spazanović. Boom. Ovo nije fair, ljudi. Ja ne mogu da vjerujem. Ja moram pobijediti. 110. Uzeo sam iz prve. Uzeo sam iz pete. Jeste! Tako je Anonymous. Peterbot je vinao FNCS ProAm.
Dominacija, dominacija, dominacija. Dominacija. Oljo, šta je ovo bilo? Šta je ovo bilo, ljudi? No! Ne da umrem! Ne da umrem! No! Family friendly, family friendly. Family friendly. Jej. Jej. Okej. Ajmo da vidimo. 1 HP, ljudi. Wow, šta je to bilo? Ko je to rizik bio? 200. 200. No! Koji unlucky. 200. I ko će uspjeti pobjediti? Zizi! Dominacija, ljudi moji. Ovo je bila dominacija Zizi Harviža. Let's go! Okej. Idemo. Uzet ću Spazanović. Idemo. Zizi. Ljudi, FNCS PKX 1.0 dolazi za samo 10 minuta. Da li je to moguće? Ljudi moji, da li je to moguće? PKX koji je imao Mongral ću ja imati. Oljo. To je oljo. To je stvarno oljo, ljudi. To je stvarno oljo. Okej, healamo. Heal up. Full box. Uzeo sam iz prve, uzeo sam iz pete. Uradio sam Zaba edit. Uradio sam Tripa edit. Ne da se to desi. Nemojš mi to raditi. Pa nemam ga, ovo je FNCS PKX 2.0. Ja hoću OG, onaj žuti. A taj žuti dolazi večeras, ja se nadam. Ili ne, vidjet ćemo. No! Koji unlucky. Brate, nema, ja ne znam zašto je to tako. Iskreno nije znam. Ajmo da vidimo da li će strašan skin uspeti. Strašan skin je dobio crack. Oljo. Beluga. Okej. Beluga ušao u Prime. Koristi FNCS PKX. Dobio je crack. Jeste, taj žuti PKX je previše rare. I košta će najvjerojatnije oko 1000 V-Buksića ili 1200. Zdjanović, let's go you! Jeste, Mongral i sada ima FNCS PKX 1.0. Imat ću ga i ja zato što ću ga kupiti sa kodom Stojka. Let's go you! Okej. Čekaj, kako sam ja hitao? 68. Pa sad sam promenio lobby. Ovo mi je drugi game u novom lobiju. Oljo. Ovo je moj zid. 46! Čekaj, da li je to moguće? Zašto sam ja dao 46 damage? Pa Danilo, ovo je novi lobby, drugi game, brate. Što da menjam nakon 2 runde? Ljudi, ja znam da vi hoćete da uđete, ali... Ne. Pa ne mogu menjati na svaku rundu. Brat je napisao menjaj na svaku rundu. Oljo. To, full box. No! Do kad je live? Do item shopa, ljudi moji, čekamo novi.
Fortnite item shopa. No. Zizi, dao si 46 sliku zato što si ga upucu u noge. Pa da, to si u pravu, da. To si u pravu. To si u pravu. Oljo. Oljo. 1 na 1. 1 na 1. Brat Densa, ljudi, brat je toksik. Brat je toksik, ljudi. Brat je toksik. Oljoljo. Ja ne mogu da vjerujem. Pa Hypex nije objavio Anonymous, ali je rekao da dolaze večeras pickaxi. Ali ljudi, opet kažem, mislim da će doći, možda i ne. Neću da ljudi pomisle da sam ja siguran da će doći, pa da ne dođe da onda budem ja kriv. Znači nisam siguran. Možda dođe, možda ne. O, čekaj, šta se sad desilo? Oljo. Kupit ću FNCS pickaxe sa kodom Stojka, hvala ti notification, let's go! Okej. Uzeo sam iz prve, uzeo sam iz pete. Uradio sam double edit. Uradio sam triple edit. Pa Anonymous dolaze pickaxi. Znači dolazi puno pickaxa. Tako da, vjerovatno će doći FNCS. Zašto da nije? Srećko me zovi. Notification. Family friendly, brate. Full box. Uzeo sam iz prve. Uzeo sam iz pete. 115. Oljo. Top 4, top 4. Top 4. Ovaj brat dominira. Ovaj brat dominira. Jeste, mislim da će doći Icebreaker. Oh. Oj. Za 2 minuta shop, ljudi. Ljudi, idemo, bacite like, bacite subscribe. Idemo. Da li ću uspjeti pobjediti posljednji meč prije dolaska novog Fortnite item shopa? Ajmo, ljudi. Ajmo, ljudi moji. Idemo da vidimo. 23.000 XP sam dobio. Zato što igram našu najbolju box PvP mapu. Pozdrav Ivano. Ovo nije fair. Ovo nije fair, ljudi. Oljo. Ne. Ne. Ugro sam si shield fish. Ugro sam si shield fish. 200. Adnane, nemoj da spamuješ, ne mogu da menjam lobby, nemamo vremena, prijatelju. Nemamo vremena. Dobre. Nije dobro, Stojka. Max. Full piece. Oljo. Još minut. Ja ću morati izaći. Ljudi. 40 sekundi, ja ću pokušati da ubijem ljudi u 40 sekundi, okej? Ništa nisam uspio. Ljudi, žurite! Fajtite se svi! 30 sekundi, ljudi! Bravo! Oljo! Ljudi, oljo! Ja moram livat, ljudi. Zaboravio sam našu mapu staviti u recommended, morao sam livat, ja se izvinjavam. Ljudi. Novi Fortnite item shop. Okej.
The Incredibles u Fortnite item shop. Heroj u novom Fortnite item shopu. FNC Speakix. Novi skin Hesper King. Okay. Gde je moj FNC Speakix 1.0? No. Speakix, ljudi moji. Fortnite kad je najavio Pickaxe shop mislio je na ove Pickaxe. Ovi Pickaxi nisu loši. Ali gdje je naš FNC Pickaxe 1.0? No. Ljudi, molim vas, ako kupujete bilo šta iz item shopa, koristite kod Stojka. Ja ću sada na našem Discord serveru poslati novi Fortnite item shop. Ja ne mogu da vjerujem. Oljo. Sunday, 11. maj. Ljudi, live stream sutra kreće u 18:00. Igrat ćemo duo Skin Cup. Tako da bacite like, bacite subscribe, jedva čekam. Biće Brutalijanović. Shop na našem Discord serveru je poslan, tako da brzo vidite shop koga zanima, naravno. Imate link u opisu našeg Discord servera. Ljudi, volim vas sve. Hvala puno svima na podršci. Čujemo se i vidimo se sutra sa novim live streamom u 18:00. Igrajte naše najbolje mape. Kako da nađete naše mape? Najjednostavnije u gornjem levom čošku. Kucate Stojka i idete Enter. Imate naše najbolje mape, igrajte i stavite u favorites tako što kliknete na srce. Idite u Creators, kliknete na mene, kliknite favorite. Da bi me zapratili u Fortniteu, molim vas. I hvala puno svima, 10.000 giveaway. 10.000 V-Bucksa giveaway će najvjerojatnije biti sutra. Ja se stvarno svima izvinjavam. Ali Epic Games nas je odbio, tako da to ćemo rešavati odmah sada nakon streama. Pozdrav Batan, Josip, Notification, Ivančo, Heavy, Hook nije došao 864 dana. Wow! Rogi! Uživajte ljudi, volim vas sve, hvala puno svima na podršci, pozdrav Kornjača, čujemo se i vidimo se sutra sa novim live streamom. Pozdrav Filipe, pozdrav za sve.